Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fa pefe ona mato pepese le pese ile li ile nu ese. Jerusalem ai
a whai ngalo oi an te au, ia ngalo lava i lo lima tamatau. A whai o te le maratua oi, ia pipi ia e lo lau whaiva i lo ngutu. Pe a le whaasili Jerusalema, e mea oma au te fia i ai. Mo mua nei tahi aolo mātua tua, ona mātua pese, o lava vi inga, a wau te tau mono mea lava lea. Se yo mātua whaamanuina ma whaanene ma whaafetaia lo alofa, a wau oe lava o mātua maua ili nei tahi au sing. Mātua patipatia lo wanga le lei, mātua tau lo sili ese, mātua whaape atu, e pa ia lava oe le atua mamalu. O oe le atua mamana e fo uma i ante oe o mena e whaia. Tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la e le vi inga. Le atua oe pulpulu le matango fie. Ta maa whaftai lau me alofa lo le fau mātu maua nei tae ao. Lo alofa wa, ma moni ma te mai le whalaunga le atinu. Wai whapopol nei aso fau le latu soifua ma le mātu nei ola. Yo le nei wa mātu o lia i fōri nei aso lua o lua sifulima i aso mati o le mātu whalaunga nei tu sanga. Ya o le mātou malanga o nei aso lo mātu o tua, o oe lava mātou te maluai, o mātou tu nātu o ao, tau te mail whalaunga a whai nei, a wali tia whaiva le a whangai ma le tino le nei aso fau e mai, maru ia onga nei mātou whanau, maru ia fwoi whaiva alim tamata whai a onga lo ngafa ma le o oina, o nei mātou whanau, maru ia le tapo inga nei mātou mātua, tu asin sino le tino i malu maota malaura nei aso, mau pelo lātou sui fua laure le tino si te sili le nganga e ale lo fatasi mai. La fungia la tunu pele i Samoa, e le manuia oelo mātua tua iona te tai. Whapenane o mātua ainga matangata umai Samoa. Ma le lala hai so se tafora nei ke lope. Whamuria fore nea tunu o New Zealand lo mātua nofo mama wai. Whapena tunu umal nei lalo langi. Ia o mea umal am whiora mātua whaia nei aso lo mātua tua. Ia mātua whaia lava ina ia foi le vi inga. Ia te oe, te mawha amuria mai. E le tautua rwede sa mora ni aso a toa, mātu wole mātu wala au nei mea malawa, e ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātu o di mora mātu whaawala. Amen.
Taulanga sili o le viinga le tualangina la fepese korisi whawhai au kanana fau Amerika Samoa le tautua moa rewere Samoa Sfalima iwa tolo a moina wa tātono le tulai ono. In this update, a major reform to zoning rules is being seen as a big win for builders and developers. The government's scrapping the Resource Management Act and will replace it with two acts to focus on land use and environmental protection. RMA Reform Minister Chris Bishop says it will standardise zones across the country instead of leaving it to each local council. Generation Home CEO Craig Hopkins says as things stand, each council interprets zoning rules differently. You just sit there sometimes and scratch your head and go, well, hold on, it's exactly the same plan, exactly the same sort of land, yet it's a lot harder in one region to another. The Prime Minister's asked his Justice and Police Ministers to look at ways of tackling a near doubling of methamphetamine use in the past year. An annual review of drugs and wastewater shows a 96% increase in meth consumption last year compared to 2023. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Chris Luxon says he's concerned about the spike and it underscores why the government's going hard on gangs. But in response to the new figures, he's also asked Justice Minister Paul Goldsmith and Police Minister Mark Mitchell to investigate solutions. Labor's Chris Hipkins says that's not enough, arguing seizing gangs' patches hasn't worked and the government needs a proper plan. It's been 5 years today since New Zealanders first experienced a nationwide lockdown. The country was thrown into COVID-19 Alert Level 4 after two community cases couldn't be linked to the border. Phase 2 of the COVID-19 inquiry is currently open for submissions, looking at the key decisions made by the government, including vaccine mandates and the use of lockdowns. One of C.F. Goldie's works he painted as a teenager has sold for $90,000 at an Auckland auction last night. The still life oil painting of war items, titled Souvenirs from the Field of Battle, is said to be the famous Kiwi artist's first masterpiece before he took two Maori portraits. That's news. In sport, a trip to next year's Football World Cup awaits the All Whites as the tournament expands from 32 to 48 teams. New Zealand have beaten New Caledonia 3-0 in the Oceania qualifying final. The match was scoreless at half-time before Michael Boxall, Costa Barbarouses and Elijah Just scored. Wellington batters Nick Kelly and Mohamed Abbas have earned maiden call-ups for the Black Caps one-day international cricket series against Pakistan, starting Saturday in Napier. They joined a New Zealand team that includes 8 members of the squad, which made the Champions Trophy final. Kane Williamson remains unavailable. Captain Daly Cherry Evans has reportedly told Manly he'll be leaving the NRL club at the end of the season. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Wa wonei tai au no whaatalofa mo whaawheloa ai, whaatu lima fōi le watele marami ngāo le tawai Samoa le tenu pelele po ia marama malo la whaafonga angara nei tai au fau. Malo le soifua manuia, wha malo fōi le tenu ia le whalau. Wa alofa mailu tātu atua, wa tātu o lia nei aso, o le aso o whaia le tua, tātu o te ori ma tātu fia iai. Parapatia le angara lei o le tātu tupu sirisiri le langi. O le fua mbori mailu tū si fua maramātou mahalosi. O le o tātou silwhai manua le o mala nei tai au fau. Fo il veinga ia te ia, tātou whalau le laulo na lofa o tātou iei le whalau ngore ni fo e so lua. Wa lua se fulma lima ia ia so le masina o mati o le tātou whalau ngore lua awhia lua se fulu male lima o si mai lau whafonga o le porakalami malu le tai au. O Radio Samoa Sfalima e Batoru amo. La tātou shava e lua, whapena fo intini o le tātou Facebook, mari YouTube o Radio Samoa, Sarah Tasi Pantema le whenga pesta LJ Lo Sio. Mato auna nei tamai meni tau tuaina o se pa ia le tulaiva i le tai o nei. Tātou malole, usul nei tai au. Good morning. Morena tawai, ma lo lava fo ile soifo manuia le sunga le awa o via le tua wa via nei so fo. Fatsalo fo ia Samoa le tunu pele ma lo lava le soifo manuia le nei tai au. Ma lo fo fa ma losi, fa tai fo wa toe fa te mai o alfa o wino tatu o nanga ia mal fa mo o mo fa sininga ma losi le lo fo le tua. Fa tai tawai, ia fa tai fo ile tua o ka ko e fa ia ma o peno. Io. A fa mai lo fo ma ia wako ia, al wako ro. Ai fa tai le tua mo noa. Ia mo ai fo ina i tonga fitinga wa fo il malo siltino lato. So mai se fa mala se mo tanto nei tai. Treat others the way you want to be treated.
That is the golden rule of life. Ia tātou whai atu, I nisi, whaapeo no tātou manao. Ina ia tali mai fo ia te I tātou. A ole upa le atua, a lofa, ia o tātou wala lofa atu, ia e whaape nā foi o nā lofa ina mai ai I tātou. Ia manuia tele lava, le nei fo I aso malau fo launga. Tawa o Yesu, malawa pesele kanesia, metisi fangatongo, Amerika Samoa, ina o ibala o tele tulai ono, ia tau sia ia tele tanga te tau mo Yesu ni yaso a. Manu malo o kako apka, wai manu malo a Yesu yaso mam taimi uma. Sa ole. Nei mino ja musika so ife filo se fa fila tenu nei tai fa mala se fo ile lo su tu manga wenga. O le nei fo tai fo. O le te kwata fitu ile town nei vai o ngalo ia to ona fa abano mai so taimi. Tato pokalame areto o le mai pasta la fa le copa o tato malu o tai la fa lenga fo na. Ia mo nei fo tai fo tato pa vai pone mena tupule so los fuli mo matia o le tai na fitu ile tai on nei fa po telefone ngalo Britania pe tale fitu ni sina tato pokalame amata. O le nei fo tai fo tato li poti amata mo ngalo wala nei tai. Fatalofa abtavale nei foi taimi o le taiao malo le soifo manuia nisi fo ile na wa mata fainga malanga o le taiao ia o lunga o le tato wala tele le nei foi taimi o le na o so lunga le lei lava file mu le tele o vaenga pauna vaenga le wa mai tawatu fo ile taimi le nei o le na wa faisi pisiane o I le vaenga le on State Highway 1 is Sunny Nook ia ma le vaenga le na anga ia le Northern Busway paule na o le vaenga ile na foi fai tu le tele le na wa mata na pisi le taimi le nei on
Jay Tawai Sumaleono mai tawatu Qmeu ia ole na fo iwa amata ona pisi le vaenga le na ole ala tele pau lava nao nisi o vaenga lo solonga le ele o ia fo isfa lava lava tau vale tau lava le tau vale manu ia tele le amata ngole nei fo itai au nisi fo iwa fo inga lueng I ainga ua mana vanga lueng ole po malo lava le fa malo losi malo le tau radio Samoa ina was full minute te aile te lai ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā batal tala o tau nei fo I taimi o le tai au fos fuli molo ele malu lua le ea ele no whanga whasalanga rede sa moa tama ki makaurau au ki lani. O winga whama wino le tau mo le sole a whasolo ina langi le leile tau e awa I nisho taimi luas fuma le lima o le maulunga I whainau I ele bebela mo tātou le so. Se fulma le ono I lona mawala lo tai au pe audio le a susulu matango file lan tele vaenga au ki lani. Luas ful tolu maulunga o le bebela whama wino mo tātou le soa tai au le vaenga yon tuantu le a whasolo na awa langi le leile stofi. Awa fo langi le leile sporeile, langi le leile fo le sto nae, langi le leile samara songa fua. O le nawa yaso ua o lumana yatu. O ke wawa yaku yaso yeto toi o mati. O ka fefe. Kai manga ya foi. Ma loa mati fa marasi mai fa langi le maka ko masinga a ko kwa le leke ringi kengi o mati. E ale lei o le tulanga na yai na pawar me o le audio kai au me na mia tantou ar ka uia o ka maka kia. Whangasoro fo poka la me malo le tahi o le Samoa, ala mpoi taro papa tulanga I le tau telo isi vaenga luisi la whapena fo le tau Samoa. Ia manisi o vaenga o le kilope talo le tau o le Samoa o nato whalolonga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā valolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le Pacific Finance .co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Spulma tolu lo jale tu lai ono fiu sembolo tu funga whaiva tapua ia ea e manuia tala ina whaifianga rede Samoa nei tai au. Le tunu anga tutamanga haruenga o le tai au. Manuia whaiva nei aso tapua inga nei tato matua. Tu asin sino le tunu ma lo wha tai tele lo tu tapua inga nei fo iaso. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le whaia e Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pepo a patita oto I lo nalo sa tau sini o
Samoa lau tapua inga Peona talolu atuna mafatai lo la lo faiva O se faiva tapua ia le mea moni e manuia Tawina ia e mana tualo atunu pele male tapua inga Ia polo tino e mala mala mau mata O mamana ia tafe toto ala Manuia o la asama Tawina ia e mana tualo takwa mai ia famua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o tafa moe moe i le marosi Mana tua au na le atua lo o pulo mai Tatalo mo so taui Hei, hei. Se puro marabano lo challenge July ono le porklame mano le tai radio Samoa's for lima I betolu mo malo fa challenge no le fo fa tala fa mai telo tapa angal le tai ao ta shai lungo ta to Facebook what did you bro de Samoa ya malo si fo mo le no lo ti ti lo anto ni so fa tala fa mai pe fa la kai e lo ki lo fa tala fa mai ni si sunga fa la ba au yes fa la ba au pio tai Ja, mafuta falala tai, malo la si fu mori nei tai ao, ja, Melpone Australia e se la popo Melpone sore, malo a Melpone. Fafta ya mosa, malo fa tai, ja, le la fiu e fa mosa pa anga masani al tara bukalame. So no sai pani, malo fa kaile, fa kasi nei tai ao fo, evo lave, tali melei, kiri loa, ja, male telo tara pa anga nei tai malo fa tai. Pate si mali tara kalame nei tai ao tau tai lo tatu tu tara fo ngora nei aso le lo ka ko pora me ku pure si ku la le manai ya o lo tu si fo mo ma tu wola o la la ba ya o lo tatu tu e tau tai fo lo le o lo tu ba tatu lo kala este te lo mo wina o to le manga le sa esta si sa tau fa mata fo imba ba la wino le o la son nafi ya te lo la le no a bina fo le ma tau fi ya pola to no va ngana ye fa tino le ba na fia Ina vangala na Percival Street Sydenham pe male se taimio le a fiafi foi le na sa el tulanga na ona moli mawina e nisi foi o e no fo lata po onisi o tua o yo le tangata le o molia na ia fai ni tau fa matau o le tue le tilo foi le nei foi tulanga ona wa mauti noa le le tua oi mai lato uma o lo o fe malanga i le fo i vaenga o le pitunu o le nei o le tangata lea na faia fa matau o lo o yai le ngase o le mafaufau e afia ai so o le tulanga lai le i loa le community fa afeso o ta i loa leo le taimi lava le na ina ia ta afia ai fo le ma vave ua o le vave lavonga longo leo o le vave fo ila le na ona mauti noa le saunga le mu o le tangata lea o lo o ngase ia ai mai se foi o lato o lo o no fotua o mai lato o lo neipa ma le tangata le o le lipoti nisi o lato o le vaonga fai tala tau fa mata o foi e le tamalo le o le tamalo ia e fa pena foi nai mafine sa moli mau foi io e le va fa kinga ulu mai amako alanga o lenga mako wilo e e ona mana onga fa pitua ia po ona po le tulanga ai o le fa no noanga e pe e fallinga mai e le o mafai ona maua le treatment tatau e ono e alanga tatau mo tangata nei mana tuala tatou e mo o mia tatou le saunga le mu e ale treatinga la nai tangata fa apea ma maua tonga fitinga tonu lava e tala fea ngai mo latou o la fainga tala le na ia e whaftai le tua o la inga saunga le mu ina ua vave ona o iai leo ave ese mailo na fale ia ma ave le no whanga i te sauna ave fo eva ai fo mai ia saunga le mu fo ia nai ona tua oi o le
bainga foi leo te leo fai foi mole sona mo tanto e fa fonga mai o le ala va se me te mata wina lau si de sila mala vai a mesalava le me lo no fa fa sil to te lo tanto apartments for name so se bainga ai si fia lo se me o masarmia ma wa ono lam tia ile so fu le o to te lo tanto e ole tani na va vena vili leo va vena vili leo mo foi le so so ani mo tanto Yes. Ona ole tulanga fo le te vai I tanga ia ila to ngase fa apea. Ia le taimi e pe e tricka ile mafau. Onga manga ole it's either if fo le self harm. Ia po le fa o lo fo I ole tinga mani manu anga inisi tanga mala tua la tato. Na I fo ina inisi o talantula I mai fo il tau sanga uma vai. Ia ila to na fa o ina manu anga inisi lunga wala tele. Ai ola to o ia ia ngase le mafau so ole ta wala na ole fa manatu mo tato walo lofa. Ia vave lava na fa so ta ile leo I tulanga fa pena pe mai tawin. Mai awa ke fiaru lo maro singa ye ke alue fa ko file mbur kanga kala wa out of control ma fo fa langa ele kukusa lo maro singa ye male tulanga fo le la kanga ar file mua me uma vidi leo yanga maro lo le ya le oi fa le ko fil ka ya ya la mai leo fa la ko kiu o ma sang ya leo a fo fa file mua ko nga mai fa pe ola sipsili tele de melo tangata ye ele la vale mano sila ma fo I wonder pe tawana tu useno fuanga fo le make sure la le ona look after la to mai lo le mai to la community wa ko nga mela le mo ol tele ol to fa mata fo ya ma sana yo tato ma to fo la no fo to no yo no fuanga la ta sa ole le la vatsa vai o yai facilities o yai le fale mai tele la va fo mo ila to la nei e a fiele ngase ma diagnosing ngase fa apea o inala eno no foi ma fai e o la tonga fitinga la ia pe fa apea tolu ile fava ia so tonga fiti a se fo mai a si ke tu lo o to e saunga le muma o ma fai ona to e fo ilo na ainga po lo na fale ma saunga le mu le community onga koe fa fo ile ai mo la to e le ma fai ona maua konga fiki ia o inala le te le tu langa fa le to no fo ile le mai ta wina I lunga o tato o le community e tato ia ai e kakawa onga konga fiki ngai tangata ata vai o le au ngā foi la wa ye le tangata e mai ai le mwhai ngā alu fo mai a o le ngā luenga whai tele la le a tato o le ua tangtanga i atu masila fia le tulanga ia mawhai lava lao na whatala noa I leo ina ia mawhai onga ave leo ia onga mawai leo le so animal nā tangata so o le whawhangu nā ma le tu ala lalo le tarapo kala me mo tatou so se vaenga au ki lani mani usile te lalai ai se vaenga ono lamatia e fo sui fu le tino u bavena bili leo tasi ia ole telefoni na ia vai foi le mo se sani mo tatou e ai nei vaenga o te lo le usile fi le tino o lo o to tele la to o lo o tal sanga ina le malo o le foi la e tilo le malo il paketile mai il masino me e review vaenga le ole fai o la fonga a fai fe au leo titilo atu se tasio legal experts lo ia tonu il vanga lea o suilo na mafofau ona o ese folo na ia tal tulunga ele tulanga o le mele ka plana ele malo o Dr. Juliet Chevalier Watts o ia o se associate professor I le University Waikato o ia foi e ngalue I le faculty of law pe o wa leva ona faia sanga su nga foi lele na te su nai foi ia le tu tau tamau inga po o le te le o le sao o whaala potonga nei, whaala potonga lotu, ia po o religious fo ia communities, o le aso lato sao ta ua ile te mau inga o le atu nuu, ia e maisa tangata lau tele, o le tula le o ta ua, e maa o whalona maa fau ile te le o le sao o e ka le sia, ia e maisa fo i o whaala potonga ese, o lea o lo o tongi maa, I tu tono le te mau inga New Zealand, e maisa tangata lau tele, lea lai fai mai ia, o leo ki whaalongo o le manga nga e si I lunga le tax tangata lotu, ia po o whaife au foi. Peita ia te ia whamai, ai o kalangei, e leo mawhaionga au mai whafo le whainga malo, ia sila fia tangata uma, le sao ta ua e ka le sia, ia manai whaalaputonga, ia charity trusts, lea o lo soani malo si tangata lau tele. O lona ia lea langona o leo au mai,
e le kakau o ngasi ia tax la nei mo e kalesia fai fe au ia po au lo se fo imfala peptonga o le so sani malosi i le community. Ai sale. Lua se fulu ono lo tele tu lai ono lo fa fongal bokala me malo le tai au. Radio Samoa's fuli ma Eva tonu amo. Fa fi fa tai au fa na Jerome Gray mo onga. Good morning. Morena. Omo onga o uanganga ia liu elele ole nei vasa se io ua lua tu te tala tala apa aue ole tai tai ao se io ulele atua i lunga ao ele anga sole watu ai mai ole manu ao e iala upele Matangi ele anga sole watu ai mai ole maafi e iala upele ia e mana tua ole awala e vala lua a e savali awane i e to e te paitua. Mole pu e mai so ata se I failea ma vai la au I lo angana pe te kisi si oli malia I faalele mai I le matangi e le anga sole watu ai mai o le ropati e I ala upele Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le sifuru lima I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Talofa lava, ola, ni hao. Tatou a waifa tasi e whaamanatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Esi lia ma se lau tolu sifulu po kalame ese whaapea ma whaafifianga. E iai po kalame pa u le tau a oisi ele ai se titongi I vaenga ese o Kilani. Sa ili ana le World of Cultures I lunga o penga tawhailangi mo nisi whamtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au Kilani. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame.
Iafi o aso lua te itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le whamanatu la mo le proklame pōna nei, o le pōle soluara nei le tāna proklame na ia o lopso san telefoi I le tātunga ngana malenga nuu. Ba fili po ana nei o le MC na proklame tāua mo tātou tō lua sifuruiva me ruto lo tāno le tu la fitu le proklame maro le tāna Radio Samoa sifali mai matulu a mo o le taimi o lo matu tala noa toel taimi mo matu nei New Zealand ia langa e se taimi al vanga lai o I Amerika ma Australia tua sao na whafong mai Brisbane Australia my dear niece Amelia Philippa Oti good morning ala whatia mama o tō mai na Tacoma Amerika ia te ropara kai milei la ko o msal po fa la ko lunch ia amu yo ko fa ko lunch le ka so se ma ko breakfast la mo Wellington Amelia fa moana ma lo la war se fo manuia pa angon tara ka lam fates ma nei tai au o no fo mo ma fo fa ona po atasha o foi tau le lipoti lima le tau sanga ele maua e fo mai ia le ka nesa na fie se taso tama o no fo leo tilo no wa bai kusa e iva ia CT scans my x-rays and flights e le val tau sanga lua fe sufitu ma lua fe lua se fulu ma le lua mai ia vaenga uma ele ima fai ona maua e fo mai malanto uma o le sanga fa mananga singa o le tama se ia oa ina umar soifua a le lima le tau sanga le ala ko kile mo le ale kelong e CT scans mai x-ray nga fai ele no pe fa finga ruenga fo mai fo le na pau ale tu le watangia mai ai o le fa le tonu tele o le tu I le vaenga le I le fai o su enga ia malapatanga ruenga la fo so fo malo loina le sa sul fa ia tu isi tama wa le mai ta watu mai le lua fe sulu I vanga le lua fe lua se fulu ma le lua e le I mafai ona identify pele I mafai o ngā māua ai ia abnorm fo ia vaenga o la ua I lua le koe inga ua abnormal le langa whaalongo lea la e alu so o mafai ai fi ngau iai o leo ke la ngonga iai le vaenga le na whaale tonu but o le delay ai fo I la le ngā o ngai loa o la ua amata ona develop le cancer I sitoia ina so a fuala iai le lua ia o ke topa I le lua afe lua sunma lua a lenga amaka nga whai scan si lua afe se fulma leiva ai fa ko a maua le cancer ko inga I le lua afe lua sunma lua tulang o le talafano no e mawange wa stage 4 a o lea wa leva na fai ia sa ilinga ma scan sa stoia ina so o itula nei o ia kia waia ia po se tangata fo ilele o te faitau medical negligence and accountability ke lele fa ale tonu le na vaenga ia I lātou o e o lo va aia ia I lātou e fa pe na fo ila e ke lele afianga mo patients uma lava la le ngata le tama le na a o mo isi tangata ia o sa ili so soani le taimile nei o le ai fo ilele kulanga o le masalo mia ai o le ngaluenga le fa atino ina ona o le tūlanga I le whetawi ma le manga whangafa le lei e ka kawa o ngā on lava I kaimi uma ia mau ki ngoa follow up ia le le taimi o follow up health and disability ia o lea langa whaile wa laki la o le na whaile suenga a le commissioner ia mamau ai le whaale tonu ona o le tūlanga le lei e le I mapu le tamamalo na whawhine I le kui ma le ave o la whaitionga I ona o le tūlanga whaingata sa oni le sona fo ia mō tātou ia aua lava le fiu po le ale tūlanga langona a whai fo I au mai le kalio le scan whaalongo kwaka koe le whikawi o tātou lava tātou nā ia tatau le anga o tātou le tātou te sa ili fisosoani so e manga o mia le improve radiology review ia o leisi timely follow up se ka kau lava foi o ngā makua I ka penga le lei accountability in healthcare e ka kau o ngā makua le lei vaenga ia mō tangata lautele ia patient advocacy aua lava ne tuina le ia tau tātou alu ia ka ko malmalo si atavai ia o le whanonoanga foi le langa e a fua tu le umile na fai nei CT scans mo nei x-rays mo le o tangata ne wa ye le poto fa bitoa la to sile fi ai male nau ta inga o le tama a tonu e ngā te le vaenga ye se ma wail tu langa lo ma fatia ia fo le lenga singa se
O le ua call mo se lato apology, po se whātua e senga whawitoa. But ole vaenga sili on le manuia, e le mawhai e le whātua e senga, po le a lava le loloto ma le upo le whaonga ile le whātua e senga. E le mawhai koe amba ile o laule, o le wafia. O no le whātamala, o la toia sa wa ia le whaitamala, le teimi atoa, 5 kausanga, CT scans, X-rays, ai le mawhaina la tu loi, na le afianga lo ia, le tamama ngasi sa fianga mai. So ka fefeli. Ai fai mo ingi. Ai mo boe mawhai la ko CT scans. I mean aku e ka ko I. Tele la fai no tato I fo le o ka ko fa mo boe nga ke le o le ka ki o fo mai male mal tanto o la tu ia il poto fa to e so swangi mai mafkianga lo fianga mai ka ko. O fa no noanga na ka no fa e so. E fa I ole maua fo ile o la o stage 4 le cancer situaina. Ai toi sau male tala. O toi ono ile ono masina le toi e mfai mo so I fo ko in. But fa aftai o la nga ulia mai si ko inga ya mati le tau sanga le na se ma vai atu nei le na fa to amali wa. Ya ai afua la ia ile le tala fe ngai. Longa winga o le vaunga ki nga fe ngai si tama matinga. Ai le ni tonga fitinga e tala fe ngai tonu lava manetinga wala ele o lo vaenga le fai ya le tato umo lo ngase ma o go through mene o CT scans ko I fai fare le se vai po ola ko musingi ki o a fia ko ma fa mo malu ko la fe lo ma ya ma ya ki ale tasio vaenga tele in watulunga tara poklame ma se la val poklame male matanga luenga leo ole alo lo fale o tanto o so na fa sa ina ta vale me kolose to mitiao o lo te va vai atu na fia ni so to miti tele inveske e au kilangi o ngoska vale o so nga alu foi ia ma ko pole fa lave ole na manu ila tu na fina ko pa ma ko pokia yo ta vai ia o tai mi pisi fo I matai mi o onga e ta tau lava pa wale fa tu wanga le ta tau on au mai o wai le ka ule pe ma ko foi lava ka vale pe matua ia le tangata savali mai la tau e lave ve ai amanu nu anisi I vaenga ia e lata ia onga o se tulanga la o le fa manatu e pa ula ya tatou avata vale te tau lava la yo na utangia le university au kilani lena tula I mai ai se fa lave fo la le ana nafi ona le fa uta walusi control fo I ma wa le ai se la ia le speed limits mana tua la ole kulanga ka ua lava le so o se vaenga lava ia o onga e o lava fo I fale mai o lo iai kilo o ka se ke le o la fa ngumela ata vai yo lo tau mai ai o ngumela le o sawa le mfai ona e alwai peitai o le fa uta ia e ala ila ona tupule tulang va penga te ama tai luas full sanga o ila so ia na afia o ka mai ke lai o ila onga ia ai te sawa ia tato ona ai te wai fase fulu a fika la ele fase fulu le speed limit on Simon Street ai alwaku ka avale alwaku le ongos fulu ia o se tulanga e fainga ka kele ata vai so fai ma fango mo tanto fole le fa mole vai ole mi ka vale ka ko ole me ko se ka me kile o nga langa fa le tonu la na filo to me tia o ka la fe ngai ka me kile la mi sia ku ia la to wa ngai ka ling weske ia ngole olo e la to tung fitinga I fa le mai ka malo ia ave ka vale foi fai ma fango mo tanto nei tai au fa mole au ka me mole ka me kina o nga fai la mu fai la mu fa mole ia se be mi kai fua ka vai ka fa mangifi mai mole mi ka vale mal o vale fa mole Cecilia Tingabala, good morning. Malon si fo manuia mama Marua Berklich. Good morning. Malon si fo manuia nei tai au. Pa fianga puni ala ba sa Maria angarelei. Pakalat malon tai ro sa mos fo libe to rabo.
Alova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Nalo so longa le lepe ta so longa le awala aveta avale se ivangna lava mai tawatu on State Highway 1 mai le vaenga le na takanini te papkura ya lo mai tawatu faisi pisio tato on the southbound ile vale na ya onisio vaenga fo ile mai tawatu on State Highway 2 Maleono ya ole na fo o faisi pisi mo tato le na Western Springs to Point Chevalier on the city bound ole na wo feel lolo lava le pisi na wa ya tato le anga yatu St. Luke's Road and Point Chevalier off ramp ya le vaenga tol na o fai lava se pisi mai le taimi le nei fa pena fo ila ma tato merging delays le na o wa ya le taimi le nei la tato le Waterview Tunnel ile tato ile entry Sunny Nook to Pine Hill on the northbound traffic o mai tawatu fai lava sile mo tato ina latani gravel road ya ai fa pena fo ila malanga yatu la tato Constellation Drive on rambi le taimi le nei pa na nai vaenga yo o mai tawatu fo le nei taimi o na o fai se fe lolo ma vave fo ona pisi mo tato afta vale ia manu ye tele ma ye saunga le mupia lau fainga malanga le nei taimi o le taiao Radio Samoa malu le taiao Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhela e ma whatalofa te fo i tātou tunu uile a matanga o le nei asa fau i le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili o i le langi. O le tuse kene se wha anon whai upe fitu e whapea pe a whai e te a mio le lei e te le maua e le fia ai a whai e te le a mio le lei o lo ta oto i le whaitotoa le anga sala a le upu mo o le aso le nei whapea ta lia fautuanga. Peilo le tala le tala ya kaino ma apelu. Ai le ifatino e kaino le angasala. Le tango e fasioti apelu. Le meta ule nei na yai lava le fautuanga po le warning na ave e le tua ya kaino. Ai le la pata inga na maua e kaino. Ai le i urufale o ia e fatino le angasala. E ke vai le tala. Fai mai ina waita kaino, wale mura na taulang fai mai le fitalai ngā le tuang whai kaino. Kaino, se a le mea ua e itai. Se a ua wha uai au mata. Fai mai lo maltala, a e whaia le a mio le lei. E te le maua ea le fia. Ai a whai e ke le a mio le lei. Mai olo te oto la le whai tutoa le angasala. I le wha pertania e le ole ele ole amiu le lei ale pumana e mai if you do what is right
will you not be accepted? Lo winga fa sa mo mana iwa be a e faia le mea sao kaino a e faia le mea sao e fa pe ona faia e a pelu mai e ke le mau e le fia ingisi upuru no famele tua kaino vai wa e fa uma e ka onga ua e le faia le mea sao ai anga e faia le mea fa pe ona faia e a pelu le kaulanga sao le vai e ke mau foi le fia fe mai lo le tu vai mai ka mo fai le mea sao ai a e le faia le mea sao la le whakalikali mai le anga sala ia ki o lea wai mai lono loto ia te oe. So ki loa le songa tā ua whaila, le mea kupu. E ngā maua e kaino lea wanoa e koe sui ai le mea sese i le mea sao. Sui lo ngāla. Al whala velawe. E le fia whalongo kaino ia i le atua. Mai waku runga kaino whai pelu. Kala la aku i le whamua le kam. Le ise usika i mele whai le atua. Sui lo wala, whai le mea sao. Ia aku le famua fa po ska mo a peru le ngai vai mai o ia fasio tiro nousu ai ngai ai le fautuanga ale tua ko fa sa o ngala se mangunga ke mo fo fia o le songa foi la mo o le sole nei you know le tua me ma ngai ngai o lo mai le tua o le tua ele o se ku foi le a kuri a pu pe fa kingi fa pe se a mo pinginga no mo ele o fa pe na le tua ele o ngofo ma fio le tua lo no fale ma kilo mai le langi ma se sasa fa pe oila se ia afuria ia kale ele o fa pe na le tu ke lo le tua e no foi lo no fale e tumu le lo fa tu no ma ka uma fai e mai le songa e la patai ai tato so mo oi foi le asol e se mea o e loa o se se o le a e nga e ku fai le asol ngai eu e mafo e fai ngā ruenga fa pe umaro fai ngā ruenga pi o kuroi mai ke lo le mese ke lo ele mo fai la lona tu la fo ai o le tua mai le mese nga e ia la pata inga o lo avatu ele tua ia te oi e ma fai o nga so sangia kule tua i tangata fa tangata pongia wo e kala ngoa ku ia te oi lua e ma fai ona elangona ina le si ufofonga ma lio le tua e ngā lue atu ia te oe, ia mawhape aku ia ke oe, le ai, se le mea ngā, a umaloa le ngā ruenga mai ngawa, sa olo e whare, a walo polo whaalongo ngā ile tua, e la vea ai oe, mai lo laku whaakingo le mea se lea, ia e umai loa, ma e a whaina le nei asa, a ole nā, e ia le la puta inga, e le mawhai, o ngā tu sauno aina i tātou, e le nganga o le tua, e lofa ke le tua ia te oe, mai avatu la pata inga ia te oe. Le tua e ia fautuanga pe ngamaku wa ai ia kainu. Ai le ifa atino e kainu le ngasala. Sa e tuu le avanoa e la vea i mai ai o ia. Talo le nei aso e te pesoa soani i e fai unga se le nei aso. La vea i lato. Whafita Yesu. Amen. Oh
lei matau ma pese le matau tia fa mai ai le porkalame a reto le ola mo tātou ne foi tai au fo to to mo le samos folima iva tolo mo to ono minu tolo talo le tu la fitu ola so ros folima mati o ani mea na tutupu le nei aso tau sanga mama vai Tausanga e lua afe ma le lua sumaltasi o le aso na maliwa i se tasi o tusi o se tasi o tusi tala lawi loa tusi a tusi mo naita maiti o lona suafa o Beverly Clearly ina ua se lau malefa o na tausanga o ia o se tusi tala Amerika. I le tausanga e lua afe ma le lua ia o le luna tolu aile nei o na manu malo i la ua nei e ta o African Americans i le Academy Awards o Denzel Washington e pe ona fia i tātou i le tele o ata tifanga ia mai se foi o Hale Berry. A o le tausanga lua se fulu lima o mate ta siva whawhitu ia o le asa soifua le nei se tasi o ali i musika lawi loa pele tania le sisunga ia Elton John e pe foi ona lawi loa i musika i le nei lalolangi ni sinova ainga i mena tupu le nei aso tausanga o mawai. Pesselene u fatumoe ai u e vai u e via moe da fai la la mai pea I say o pa a pia a tuilea u o tarito la pa ma ho wa me no ma wo moni o te o te ame de coleoti a pai u e pia but the smile Tamau left to Lima, all night to much Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna es lava, Teleoina, Yama Motanata, Apaina, Uepia, Malamalama, Silia Bea, to my Oleana. O talitoni lo pamao, wa me o ma wo moni, o te o te amene foi leoti. Apai wa pia, but the smile ia, tamau le tu Lima, e mai na mai Samoa mai New Zealand. Samoa, my New Zealand. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Samoa, kasilima i wakuru amo. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Le Taiping, whamitomo wa yaso mai le aso losi fut whae o le tolu se furu mati. Whao ngā la VIP kare whatawai celery le nao le whase fulmara iwa sere. Me leni whata la iwa se fulmara iwa sere. Le aisau VIP card, susu mai apa la aisau card, a wafa manianga maoloa mawafua. Le Taiping, lua se lau mara tolu Lincoln Road, Henderson. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawe whaafose i e peo se maliu. Se pili ele i mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua lua o valu whawha 533. O lua lua o valu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. In this update, concerns new planning laws will have a detrimental effect on the environment, despite government assurances. It's scrapping the Resource Management Act and replacing it with two acts, focusing on land use and environmental protections. RMA Reform Minister Chris Bishop says the new legislation will get things done more easily while protecting the environment. Auckland University Architecture Senior Lecturer Bill Mackay says building is the real priority. We've seen that with their amendment to the Public Works Act. We've seen it with the Fast Track Act. So I think the environment will be the loser. The Prime Minister is concerned about a spike in methamphetamine use in New Zealand and says it's why the government is cracking down on gangs. An annual review of drugs and wastewater shows a 96% increase in meth consumption last year compared to 2023, jumping from 732 to 1,434 kilograms. Chris Luxon says crime that involves multiple countries has also been a topic of conversation across the Pacific. I've actually asked Ministers Goldsmith and Mitchell to say what else can we be doing, but it underscores exactly why we need to be incredibly tough on gangs who are actually driving a lot of that drug trade. Winston Peters is promising no-nonsense infrastructure and ships to serve people and freight. The deadline for further details from the Minister of Rail for replacement inter-islander ships is the end of this month, in other words next week. Meanwhile, Labour's leaders hitting back after he and his party were the subject of a roasting in Winston Peters' State of the Nation. The New Zealand First Leader says he wouldn't waste his time working with a bunch of unreformed losers at the next election, referencing Labour. Leader Chris Hipkins says Peters is not focused on the things that matter to New Zealanders. He's just more and more every day looking like an angry old man shouting at the clouds. That's news. In sport, satisfaction for all-white striker Costa Barbarouses after helping his side reach a Football World Cup for the third time. He scored in the 66th minute during New Zealand's 3-0 win over New Caledonia in the Oceania qualifying final at Eden Park. Barbarouses debuted for the All-Whites in 2008 but missed out on selection for the 2010 edition. Jerd Ingebretsen, the father of running great Jakob, has pleaded not guilty at a trial in which he's accused of violently abusing 2 of his 7 children, including his son. At 59, he faces up to 6 years in prison. Jakob is due to give evidence against his dad tomorrow after returning to the World Indoor Athletics Championships in China. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Le iai swinga tele lunga o tatou awala le taimi le nei paulava o lo iai singa whaalawelawe tau taavale na on Hobsonville Route 32 whaamole ave taavale se I utangia le vaenga le na mesi fo I lunga o le State Highway Sumaleono paule na o le vaenga o le na fo I mai tau atu I o le na o whailawe spisi mai fo I le taimi le nei nisi o vaenga uma o le na e feo lolo uma lava I le taimi le nei lo na winga feo lolo e le opoloka I le taimi le nei tatou talalata mai le na mo tatou av taavale I le nei taimi o le tai au tau ina ia manuia tele lava lau whai ngā malanga le nei taimi o le tai au mafta mai malo ta Radio Samoa tolu menu te ali tu lai fitu
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Malo se whamaria le tino ure nei taimi o le tai au fau o le waingala tamaile nei i le tala o le tau o le tātua matamai Samoa. Nei taimi o le tai au, wapai atu i Samoa o lo o awawalang le leifo le tau i Samoa nei vanga o le tai au o lo matea le fitu i Samoa. Whatalo whatu e whoi paanga le tara pokalame o lo whaafonga mai so se vahenga le tino pere Samoa maro lama se fua maruia winga whamawino le tau i Samoa le so le amatele na awa o le tau. E le taimi e langi le iai inisio vahenga e whole taimi pa oi timu inisio vahenga o Samoa le neifo yaso. Tolu futasi a degree Celsius mo runga le vevena le Samoa le yaso. Lua se fulu maleono i lona mawalalo. Tato tala mai Samoa pia tala balu i le tai o nei. Se mai le talo le tau i New Zealand nei. Wapai atu le motu i saute. Paanga o tara porkalame so se vanga motu i saute malo lawa si fua maruia. Nelson la saron awawalang le leili tau mo o le so lua futasi. Mo runga le mawhana le ea le yaso kai kora. La matene na awawale tau le yaso se fulu balu. Mo runga le malu le ea mo tau. Wapai atu la matene na awawale tau i Timaru. Se fulu fitu mo runga le malu rufa mo wina mo o le so lang le leili tau Wanaka. Lua se fulu mo runga le mawhana. Queenstown la lang de leifo de tau for even mo runga ma no e mo to le so Dunedin la pasona awa pa timori so taimi lang de leifo inisio vaenga le o uri ma le fia na nei for fitu mo runga ma ru ma le ayo fungala aude ayo keriso ma lo se fo mo kara stete pasona awa le tau lang de leifo mo to le so yangi maria ma se vidi mai ma tu sa se fulu mo le balo mo runga na ma ru e mo to ile nei fo yaso ile motu i matu pito lava i lunga motu i matu i kai taia langi le leile tau lua se fulma lima mo lunga de vela fa mo wina ia mo kai taia ile nei fo yaso le mo morning tonic good morning amelia fa mo na tato o mai so se vanga le mo morning tonic good morning pasaron awa or tau mo to le so angi maria marsavini mai saute lua se fulma lunga ma fa mo wina mo morning tonic nei fo yaso lua o tato o liam Papa ya tola ma telefone awa pa utimu ni savanga o tauranga de so ma telefone awa pa utimu ni savanga o taupo rotorua la fasoron awa pa o na wanga ni so taimi ma mafati munga la uri ma le fafia na nei los fulua mo lunga ma fana mo rotorua e le nefo yaso e le telo baenga e ai ia Palmerston North fasoron awa pa utimu los utonu mo lunga o le ma fana fa mo wina awa pa utimu telo baenga New Plymouth i le so nei pia fa pena pon awa pa utimu mo to aso pon awa pa utimu ni so taimi o Masterton i le nei fo yaso i le telo baenga Hastings la fa solo ina pa utimu ni so baenga o le so fa pena fo i le telo baenga Gisborne e pa utimu fa solo atu le fiafia nei ia ma kiri ro Hamilton ma lo lava se fo manuia fa solo lang de lele tau awa mo to i ni so taimi pu o fo le tau ni so baenga le vaenga o le tai au dos fo lima o le morunga na le vevela e mo kiri loa e le so tama kima kaura o kilani no fanga fasalonga radio sa mos for lima o ele malulu ne vanga o le tai au pongisa yo fa fo di kai anga malama ya o ko usu malai fa mo ni kai au fo to ba we got to le so la awa lang de le tau le tele vaenga au kilani ni aso los for lima mo lunga le vevela mo au kilani ni aso tai au pe au dia ala lang de le for le tau los for toro mo lunga o le mafan fana le ea mo au kilani le soa tai au vaenga yo tua la fa so awa lang de le so tofi lang de le for for radio mana sto na mana so sa mana so fu o ba ya so lumana yatu o le vaenga la tamai na i le talo le tau nei vaenga le tai au le atunu o lo o alala inisio vaenga o le nei kelope e le taltunga o lo maria le tau mo o tau i le nei fo i aso fo o tātou audio. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu.
Palu le wachale July 5 fa malo fa tele tunu le fa tse mai le tu tu le samo male por kala me malu le tai au ya mole ne ya so fo wa ta to wa lia ya mana to lo mo le tai au ile lo fa male anga le yo ta ma tai le langi ya le pa ma wa ifus ka ko ki ma yo ngi kai au ya le yang fa o so kai au le so lua fo ia ka ko solo le fo ile ne ya so la to la si vai nga fanga tsa vai la ko fa o so al kam mali li mempo o i ka ya wis ya ole ma nga i al kai au singa toast ya ole fa ipula io o ka le ma nga ya fa pe la wange ia i masinga i pu kofe ma na ya ole kam mal nga ole tsa ya fo la so lu na to ka wo fa ipula vai ngo sa mo la fa ipula le fa ipula o ka ka fe ma na ya Koia se toast. Koia se toast ma. Ki se balal toast. O mata watu pea o nei la uta mata watu. O nei alo ia ile a fo e le aso tonua na o New Zealand level 4 le koviki. Le aso ile tausanga lua fe se fu. Mantuala na o lo ile level 4. Kapungia mea kusa ngā luenga ngā o essential workers sa ngā lue whale mai la vea la makako o le lau te manatua mea ngo usu mai kai au ngā whainga luenga so le kua le ai mangi ka avale lungo le au wala so o ka e se file mu au ki langi ngā kai ya manko fo ilang kusol kai mi ngā leo o marko viki ua pe ua o maise pe o fa mo mai le oki ya ka ko le tu nga fo yo le o le o mai le fa ba ya ka ko nga pa wala fa wa ngi si la fa lockdown o mo me le inga ka ko yo fa nga ruenga e se va nga ila ko fa mai si ya le be marka ko le ki o e ko sala ke fe lo mai ku si nga mai le pule fa mo le o ma ko kamale o ma ko kamale o fa sala o nga le fe Alemana e foi la le o le tautua ale radio sa manga ka mi te ma tu la fam talanga na mai le so fo maloloina ia nga o ka ko ang fa nga fa sa mo inga fo le se tau fa fangu le tunu mo fa mana tu le tunu ile i vaenga te tau no sta ia Yo nga nga fai. Yo ala fa pupu wang isi. Ile pala ai le koviki wo mai. Ya le ai pisa o ku le radio sa mo. Ba me ia ka nga fai ba i fulu le sanitizer so mo ko ao. Ya ma awange ko o le si o asi o nga vidi el telefon po a mai la ko. Awange ko o fa e ke o pepe si mai fa mo mo. Ai sa o ata vai le na foi vai tai mi le ilangona nga tsetse langona tu vale. Ia o le tonu foi wai ya la vai nga foi nga makwa le fia foi na vai tai mi ya ai pe sa oi la sa no nga le nga kai mi le manga ya la foi le ko file mu ai o lungo le awala wa file io ya wa ma wai la va no ai ma fai ma fuka isi ai ia wa ke fa ko wi aso sa ile sa ia pe kai fa ka siang fe va ia ile si ai ngala to ia ai pe tai mi so mai tau le covid mo ma lockdown mo o le sola man tau sanga le a ko le lima o tau sanga sa lu ai ona ma vai to fo ia le covid e pe na fe ngai ma sa to sa o le so lo ke fa yaku ori on maka ki ora vai kai mi a mi ka fa kai ole e fa ma boli ma wola ile kai mi me ko poile le ko viki so ka fe le o mar ko viki ri oka ia all al mor ka ave i isolation le kum bo far kali malo o amesa i o Jetstar e po fe si vai ngari mange so lo nga langa makua i la o i ko kele amesa au do kumba wa afiele me ko viki ya ke manga kua la tasha le kaimila o le lopo le fie ma singa kalunga afia ngi sile le ko viki ia a kai alo ma o le lo penga fa fia ya o fia akala o so fenga ruenga o la kula ka bele o le fa o fa lo pe ka ungi bagi bala kiki elo ulu pe o fa pe so walu asi o la kula wa fe nga ndi ulen a fe nga ndi ulen ka pa ka nga fa i ai so le ya mankuala amangkuala ku se pe aso ako e ka mo fa ka di a se longa mo voi fo positive low test ya nga pe nga o ikula ka no fa low test a vili ya ku ba ai so ke o ka kangi la o ke le fong
o vidia kule le vainga le halfa ale New Zealand Ia. o ile wa mo ko viki fa pe awa ko pul fa la vela o fa ku lo ko lo mala fa nga ia o ngi asila kala kamai o ngi kola kala kamai e ke makuala ka minga fa pe la kila ver ko viki e avela o i meio isolation facilities Ia. fa nga ai so ke fa ya ku fa mai ngo fa nga o ngi e anu nga o ya lo poku fa ka kali mai le ka va le la ko piki o e ai yo ke wo ku ka va le ye nga avela le hotel manga ye Novotel Novotel actually Ia, ole mea ke fi akai e kusala wa ku ngele hotel ave oilo pokwa e ke makola la ke alwa nga la fa lo ka ngi vala ki ki alo o le fa pe ke le o mako ai Ia. ola kwa le o fa pe po angi ko fikinga ka ke fa ka ka mama el ko viki Ia. ele ngi ko fikinga nga pa wale mea nga le pe ka ko ro ku lama video ku o mai o e ola po ka e fa ko fa mai ya kusala ka fa ya ko le ki ngalo ko mai ya va se pena darling nga pa wa nga ele fa pe fa mai va ke alu e fa no konfikinga fo nga pa nga me fa mai ngi volo ulu ya nga fa mai le ya ingulo pena dal pa wa nga nga fo e o vona ki va ko me ai na tsa se ma kwa mali e vo ki va ko me e kusa ke ne va ki va le la nga pa wa knock e ala breakfast ya ba karse fun ma lua knock e ke la ku ke la ka kalfe ko ala wole maka ki me lau me ai fa fo se kwa ma nga ye fu nga vai ka Ai sale leila al tape na ngona tama. ai kwa se ki e ke man ko ba ko le menu e piki mai e po la me ai ke ma sale ko viki ko sa ko viki se ave kai ka le ho cha fa mo ke fa ko la o ka mai le malunga ki ke vai ka minga e ku se e video ko mai le live mai le sumu o po a mai po wona po e video ko ka le malu fa la ve mo le fa le ka fa nga o Donald Trump ia ga o lo pe di mai pe o ngaso o fa ko le ma se o la o okay ya okay la le video ko fo ma ile ka ya o le siaso o fia ma die fo la nga ka dia ke fo for my sorry Mr. Many you have to stay there for another week of the hour ia le me si dale we enjoy il hotel no but ya vai kai mo ko fikia Oi o ka eso Tele memories ia kele yo me manatua I fo ile na vai taimi ka ko aku ya me ia le leila la sunga o ngalanga ngale leila ta maftanga ya a ona ai nga so tele la ia wai pe sa ia la vala le senga fo ila le tu ia la ko me ai ia mal fa ka kali mai me ai ia wa la boko kele ia ai le fo wa o le si taimi a fa pela o le ai nga atua ia ngo fo ala inga la ko ia la ko fale pe fa pe ola inga ko viti ele la stu langa fo le ia fa fo o ia pa ola me io le ngo fo le ia fale ese fo la manga io nga vai ke mi ele mai tau fo la le ele fa ngo fa taunga o le si la kula nga ke aka kele fa ngo fa tau mai ko kasi mai la inga kasi mai la inga ke lo eta vai fa kula o kamalisa so vai sa ko fuka o mal cavale alu e lau cavale vai lau colori e kusi ma le si alu fo ya mala ugisi ya al tulanga na ye al me maka inga ke le lo po manga ko la ko sole o ke fa ya ko si yo toilet paper banga ai au fusu angala fusu toilet paper okay va ko si yo ngi si la ka mo askaria alla mo si yo ai sale si fa fa de yes o kala angor ko viki kala angor ko viki ele fa le fusu ke le me ai fusu toilet paper sale ma ka ki ai foi o le open phase 2 o le review balanga faile review an ko foi pesa fa pe ina tali New Zealand ma se fenga malo le e ke mankuala tala no nga fenga malo le bale time ko so kele le fa ki nga lo ave le fenga malo ile tulanga nga handle la ko le el ko vikia a me sa meio wa lockdown ka pungi o ma kampangi e ki kupe kampangi fa ki o le kila ko kupe ba wajon ya la so ala ko open for la si va nga review for le ya pesa fa pe ina handle malo ni ki ko kupu se si me fa pe ya la le mai le so nga ban nga ka ya ta wol na la to face 2 le a ko fa wa ni
Ja, whakakai atu sinda adun ma. Yes, yes. Salute. Ai sa le a. Sa le al vai nga fo le nga tau food passos mai simbe uma. Sa le nga vai e nga ke le kupe ngi sina nga wa. Ya la nga la e look after le nga ka nga vai le a. Ya le o ngai vai nga mangkuat ko biki. Le siala me manga ya na fo vai kai. Wanga ngo ka fai ya ko ka ko vikio ka ngo fa la la mo walo ko. Okay, minga ya sorry wefa. Le ai no more. Tau tō marumere Samoa Swali mai patoro a moe no se furu wala wa tele July 5. Whaponga nei tai au le tāna po kalama ngana Porotania. Think a minute. La so ai pia mai a whawhi whianga mai le pēni no tia whau. Whaponga mai a Samoa. Whawhitai whatis mai le maru le tai au. A wede Samoa Swali mai patoro a Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know there's a secret to a successful business? It's doing the right things, not just doing things right. In fact, even if you don't own a business, these right things and principles will also work in your personal life. Rule number 1 is actually a well-known phrase in business. Find a need and fill it. You find success and happiness as you help others find it, by meeting their needs. Obviously, you can't give what you don't have, so you need to learn what you're good and skilled at doing, as well as enjoy doing, because a person rarely succeeds at anything unless he enjoys doing it. Henry Ford became successful because he developed a car that was affordable for everyday people, not just the rich. Ford understood that if a need persists, the answer exists.
And the more people whose needs that business serves, the more successful it becomes. You may own a local business which serves your community's needs with quality products and services. Or you may be a doctor, teacher, carpenter, musician, salesman, or one of many other professions. So you're filling an important place in your community by being your best at what you do. You're making the lives of others better through your skills and quality service. This leads us to rule number 2 for success, which is do for others what you want others to do for you. This famous golden rule is a law and principle that works. It's when you treat others the way you want to be treated that you find real success, both in your career and in your relationships with fellow workers, friends, and family. So you can follow these first 2 rules for success in every area of your life, both professionally and personally. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then give him control of your heart so you can follow his plan for your success in the business of life. Why not start today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
iwa tu amo. Apa tonu le tulai fitu family ang asfana hola so luar nei aso luas folimo mati o matala telefoni mo o tolu fitu tasilima i tolu lo mo fo le no tanto emaili. And on air at radiosamoa.co.nz. Fai fon fa ngal ta Facebook mari YouTube radio Samoa ta telefoni le ta malo se fo. Malo se fo tavai. Ta lova malo lava se fo ria. Malo lava se fo ya te o dua nei tai au ya male. But what you Natasha? Oh, happy to hear Natasha this morning. Yeah, I will be here. Family mole ata vai. Ava kolo fa anga ya swa nga ule. So Nicola o Elisabetta suru fa inga pa ya kama se usoro po fa na ini. Happy birthday Kenny. Ya yele tu wa dia mailo wa fa na. So anga le onga se ni le usta imatua. Usta ya nana maresi nana wa dua nana ngawa ya ingai ya fa nana ma wa yo mania happy birthday ni Risa pesa ya le ngata ile o so brother le o kilani lo le sio alo ni le ya brother o ka wa kala la pension a ko ngo lima ka sanga ka ua ya fa ile tua o mpai ona e au dia lo wono skulu ma le lima ka sanga ya ma wa lunga ma sanga vi ia le tua Ilang singa ya te oi para ya okele lopo feo ya ni kai ya ai ya doa fa manatu wasi ya le ofa sa ofa ya mama ya olai fa kadi mai mama para ya I happy birthday yo se taime ola kusu oi ya va kwa singa palunge peula ya fa manatu ai lo wasi so para al kilangi lo le 65 years old ya fa sa ya ide tua ia whaaftai. Tēle lava te vai alo Fatima o nei I Evandale o waupun matangi ma le whanau. Ia whaamania tēle ale atua mo o dua o malawa o kilani ma Elisabetta. Whaaftai tēle amo le avanua te vai ma Natasha ma manuia lava le tai ama ngā wenga me yaki. Lava, Maria Fornei tai au fau, ia le lei, pea I le ta whamneanga nei lunga le imeli. Ia le lei te vai. O le tātou whamanianga I lunga le imeli mea le sā lani alo. Whamanianga o le asa soifua o le sunga le whaafengainga I a Reverend Nelly Alo. Vi ia le alofa ma le anga le leo le atua o na uaulia mai lau sunga I le whaafengainga le atoanga o le whaase fulu ono tau sanga I le aso. Le mātou te talo ia fōa I pēa le atua le mālosi whaale tino, whaale mawhauwhau, ai whaasilisilina le mālosi whaale anganga. A wātofi matiu te tono le ainga e ka le sia, le pūlenga, le matangaluenga, Male ekalesia ao. We love you, Reverend Nelly. Have a wonderful birthday today. Much love from your parents, Lea Ana and Ave Alo. You're a good lady, Ella Palmer. Your kids, Joshua, Abby, Caleb, and Macarius. Your sister, Rosa from Japan. Your Efaka Sa Albany family. And Awi Matangi Lisa, Lani Alo, and Shalom. Manea. Lelei e pia foringa mai pau na tātou whamneanga nei tai hao. Se pa mākuru kako Facebook mari YouTube le nei tai hao. Ai, ele ai. O kako. Malvanga lai Perth au skari. Ila whamai wha awhare lua la kōn wawea. Wow. Wa bari se senga o kako kai mile malvanga lai o skari. Ai vivela. Ui. Ai sa wa. Okay, lelei. So tātou whamneanga nā nei tai hao. Lelei fua whiwa mose. Ma se pese manga. Iara ngā se I whamnea I le pūlenga mana whainga renga Radio Samoa. Ia maltana pakalame, maru le tāngā pesele, whamne trai tō asa whanau mori a tele lava, aso I whomas whanau le nei aso. Happy birthday. Kako pākiri, ako Pāki manga, ia mal whiulanga palungi le. Tō nuas punono le malu.
te oe mau ina ia o la papa ia ina. Ina tula i mai, ua la te lona toi a whiu mai. Le lalo langi, ia tofa fa soifua. O mea na tutupu o te leto e pia mana tua. O lea o fa toli toli pea moe. O te tau tino atu o te leto e pia fuli tua. Oi, Yesu lau matai. Ua oi lola umana o ia o papa ia ina. O lea lava Yesu lau matai, o lea o talia ina. Le lalo langi, ia tofa fa soifua. Mea na te tupu o te leto e pia mana tua. O lea o fa tali tali pea moe. O te tau tino atu o te leto e pia moli tua. E lalo langi, ia tofa fa soifua. O mea na te tupu o te leto e pia mana tua. O lea o fa tali tali pea moe. O te tau tino atu o te leto e pia fuli tua. O te tau tino atu o te leto e pia fuli tua. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Faisi feo lolo le pisi le taimi le nei a veta avale mo tātou I nai le vaenga le na Lincoln Road, Citybound and Westbound o mai watu sutasi minute travel time. Faisi pisi o tātou e mai se lava fo i o slow le anga I atu la talatatu Central Park Drive. Whitford Maraetai Road o mai watu fo i na eastbound and westbound pe ama le fitu minute travel time mo tātou le na o iai. Hill Road, southbound and a northbound se fulu tasi minute travel time. Northbound le anga I atu manu rewa anga ia tulunga tatou State Highway 1 ia whapena fo on the southbound, the Gardens, ia maleanga ia tuluna lata atu Botanic Gardens roundabout. O lo mai tawa tu fo I taimi le nei, lunga tatou State Highway 1 o tahuhu anga ia tu Ellerslie, ia ua whailawa fo I si pisi o tatou le vaenga le na, mai se lava fo I Mount Wellington, Mali Great South Road, ia ile anga ia tu le northbound towards Ellerslie. Faisi pisi o tātou Panmure and Lagoon Drive. Bound traffic o le naolo o so lava tātou taimi le nei delays around Waipuna Road. Ora huhu o lo mai tau watu lata atu I na Princess Street on-ramp faisi pisi o tātou. State Highway Lewis Fulu B, Weary, ia o lo mai tau watu fo I le taimi le nei on the southbound Auckland Airport. Fai lava fo I si pisi o lo iei poloka na lata ane I le vaenga le na Puinui Road. Fa pena fo I Lambie Drive on the northbound. Lo mai tau watu le taimi le nei. Taimi nei lava lo iei se fa lava sa avale leo watu mai I le vaenga le na te Aratu Road off-ramp I lunga o le
tātou State Highway se fulu maleono. Takapuna, northbound, citybound traffic, whaisipisi i le taimile nei, mai Eastman Road i le mai Tauwatu. Northbound, ia o le vaenga na ang latalata atu Constellation Drive. Nisi na o vaenga fo'i maswinga o lunga la tele aptavale mo oe. Tau ina ia manu ia tele, lau whainga malanga le nei taimi o le tai au. Ai mafuta mai ele malu le tai o Radio Samoa, to e luas full minute, sa leo le tu lai valu. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Talofa Samoa, i mawhaina fisoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O le agonanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti i le iwa tala iwa i le kilo. Talo Samoa i le valu tala iwa i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu. Fitu fitu fitu. Lua lima valu fitu. Whakawhianga o le tai au fau ina ua toi se fulu ma le ono mino tolo tōra tā leo le itu la e valu. It's coming up to 16 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Mō nei wanga o le tai au, whatis mai le whianga le Minister, Honourable Minister for Pacific Peoples, Minister of Science, Innovation and Technology, Minister of Universities and Minister of Statistics. Honourable Minister Shane Reti, welcome to the program. Atamarie and Talofa Lava, good morning. Oh, Atamarie, good to catch up with you again. How are you this morning, Minister? I'm very good, thank you. Very good indeed. Okay, you did travel to Papua New Guinea last week. Are you able to update us about that? Sure. I was with a delegation of education ministers with my university's hat. And it was a meeting of all the education-related Pacific Island ministers in Papua New Guinea. And it was a follow-up from the 2023 global meeting that New Zealand had arranged. And this time, Papua New Guinea was the host. And we were there to follow up from questions that had been raised from the 2023 meeting. And also to bring together and share our common issues and common solutions. Very successful meeting, well hosted by Papua New Guinea, so thanks to them.
And it was just that reminder of the long track record we have amongst our Pacific nations in education. It was a reminder of the role that the University of South Pacific plays from Fiji in projecting education out to some of the more remote areas. It was also a reminder that high quality teachers and teaching staff are almost a unanimous issue for all of us. And so we worked our way through that. We worked our way through a number of complexities around, for example, donor organizations in the Pacific, and had an outcome statement that it came from that conference. And at the conference, I announced a $1.5 million contribution via UNESCO to the Global Education Monitoring Report, which provides data to Pacific nations around educational pathways, progress, and outcomes for Pacific nations. So we made an announcement and a financial contribution to continue to progress that very important education in the Pacific. Okay, talking about education, Honourable Minister, let's talk about the 2025 Taloa scholarships. I was reading through some information in there. You want the Maori and the Pacific Island students to achieve higher degrees on this. Are you able to tell us more about this, please? Yes, I am. What we're looking for is several things. In tertiary education or in education, certainly higher education, I'm looking to increase participation. So I want more people progressing to higher education. I'm looking for completion. So once you've started, being able to complete right college improves the New Zealand economy through an economic growth agenda lens. So that pathway is what we're looking for. Now, the Taloa scholarships are scholarships funded by the Ministry for Pacific Peoples to encourage, support and advance Pacific peoples through that pathway. Many of them are at secondary school and looking to enter into tertiary. There are a few tertiary scholarships as well, but most are in the secondary system. Secondary high school system, and looking to progress Pacific peoples. Particularly, we now have a focus on the sciences and how we can lift knowledge and achievement to improve overall economic growth for all New Zealanders. So very pleased to be able to offer and announce the Taloa scholarships this year. Okay, how can we have the information for our students to have that opportunity, Honourable Minister? The Ministry for Pacific Peoples, the website will have all the details on Taloa scholarships. Okay, so education, mole malole tino o scholarship pe ona tala no le fengal Minister e nga tele mo nai fa na wala fa lo tele po kala mal wal taya wal fa fo mele tino. Honourable Minister, let's talk about bowel cancer. I was reading through the report. You want the age to lower to 58 instead of 60 at the moment for free test? That's correct. What you've seen the Minister announce is that bowel cancer screening, as was discussed during the campaign, is down to 58. Okay, why do you want the age lower to 58? Because we know that lives will be saved. Generally, the lower we can reduce the bowel cancer screening entry pathway, the more lives will be saved. Australia, for example, has around 45 as the bowel screening entry pathway. And so we'd be looking over time to see how we can continue to lower the entry pathway into bowel screening, because at the end of the day, it does save lives. Yeah. How serious is bowel screening, bowel cancer in New Zealand? Oh, it's a significant cancer. Yeah. And the bowel cancer screening program, I'd have to say, has been a success. I'd strongly encourage all of those who receive their bowel cancer screening kit to undertake what's required, and the cancers that we otherwise would not have picked up, and we pick them up at an earlier stage. So it is a successful and important program. Bowel cancer is a significant cancer in New Zealand.
Okay, finally, Shane, it's coming up to the end of the financial at the end of this month. What do you want to achieve in the Ministry for Pacific Peoples in the next 12 months? So what we want to achieve is we want to continue to focus on infrastructure, for example, housing. Housing is very important, and so we'll continue to look into the housing area. In fact, later this week I'll be in Christchurch looking at Pacific housing down there. Have already opened houses in South Auckland, have been out to visit the significant builds in Porirua, and now I'm going down to look at the Christchurch housing builds. So infrastructure, we're looking to continue to progress, particularly around home ownership, which is actually a wider discussion. Right. It's also financial literacy budgeting, but that whole wraparound for Pacific home ownership. We'll be looking to improve health outcomes for Pacific people. And one of the ways we're doing that is through the Pacific People's Healthy Homes Initiative, which is 9 months into its evolution here now, with thousands of interventions already in Pacific People's homes. So very pleased with where that is progressing and looking for the full year report. And then we'll also be looking to advance education. So a range of areas, but infrastructure, economy, health and education are particular areas of focus for the Ministry for Pacific Peoples, as well as the very important, and I put this in the education group, very important role we have in Pacific languages and working with Pacific Islands peoples and nations to help them be co-guardians and co-managers of Pacific languages through a range of initiatives that we have. So those would be my objectives for the Pacific People's portfolio. Honourable Minister Dr. Shane Reti, Whawhetai Telelava, thank you so much for your time. No ora mai ki pai tora. Have a great day. Whawhetai lava mani a whaile nei aso le whiongal Minister Dr. Shane Reti, Male Tarananga nei tai haulu tu mora rodi sa mas wali mai betolo a moina o te valu minuto lo tora tālea o le tu la e valu. Samoa wai la le le vasa la le oe inu o le vasa.
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faali le malu ai ti le fa samo wana o le nanu fa mole mole so te fi lo malu Wai nom whapi whianga tai ora tu tuaru mena Samoa spoli mai wa tola moina wa tolu mino tolo tara tala nei tu la valua tala mai Samoa pia tala varu le tai au nei ale whai tatu exercise o le tai au o le tolo scholarships le sa tara noi nei ma le minsta ia Shane Wetia Natasha o titi la tua to te leo na yano Samoa le already wa family ina e a ole nganga maulunga le ia maulunga le o ina nei whanau a sa mai ngol science engineers and technology yes so manai o le tau lisi la titi la tu ina lisi ko ke nga yano Samoa le nei se umana na umana na tau fo le ai titi la tu ai masi tu fa onai Pakuranga College Aja Lucia Matau, Laonga Katoliko, NTS of Loyola Catholic College, Alai Fatu Fatialofa, Korisia Wellingtone, Alosina Silinga, Di La Salle, Waba, Kokina, Wakamaki, Man, the family Ilvangale, Ariel Mayava, Auckland Girls Crammer, Yamatotela Lanto, Atilua Fuamatu, Di La Salle. Ala mana la ko disi ai mana ia ole vaenga le pona ta ole fenga mesta e mana au mia le o ino fa nau ile a misia o vaenga your science mana engineers and technology le mo la tomo le mana yes le congratulations mo ni so fa nau ai ai o le sasi lunga le website le education ministry mo mai fam talanga mo nei vaenga ia mo nei matulo fa fo mai tai yeah I'm afraid for mo elunga le Ministry of Pacific People's website okay good le o le mo li mai fa ya fa ko mai exercise ale ai ku ka ko ni kai le ningo yang e umalo fa manustino tai so mataro tala sa mo nei tai le spico Aloi luma. Haiya. Ngai luma. Haiya, aloi tua. Kau pelelei mamai klesi sai sa kako. Haiya, haiya mang haiya. Se con Malo mana betzoni. Mana mai fa fototoni. Fa fa mandia kele la vale de yaso. Eina. Taslima ivatolu. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa e lo tātou matunu o nei fo ia sa fau. Wa tātou mafuta ma whelo ai. Ia wā fo i ngā ruenga wha wau. O tala tau longo mai lo tātou matunu. Mo sa vali nei le lua masina talu mai whē puari. O haa fia pele au au nanga le tise ni wha le tonu ma mafu ai. Ona wha so le te minei
mo le motu atoa upolu. Talu mai le taimi o le asonga fua le vai so nei na fito a sa unua fa ala i tele ai. Le taitai o le malo le tama i tai pāle mia. Ma fa i roi le tātu o tanu mafua anga i tolu o le fa le tonu o le tise. E ese mai lea le fina ngano le minsta. E fito i tonu ma le fa la tonga le malo si fa le tise. Ina ua fito a tula i mai le nei fa le tonu. Wa fa lia le pāle mia le fionga fia mena o mi mata afa. E tolu mafua anga o le fa le tonu. Mua o le whaale tonu leo leina mana losi o le tise. I lalo le ele o lo ta oto mai le afi le tise I fianga. Hanga I atu le whale afi I furu o sou. Le ana amatai o na motu sia le tise le whaale tonu I le motu atoa uponu. I le aso saa lua sifu tolu fea puari. O le lona lua o mafu anga o binga le anga o le tau. Le ana tule mai le aso iwa o mati. Na whaale anga ipo mo lima leina le tise mana losi le awala. Na mafuri ai fo I mala au I lunga o leina, ma mafu ai ona toi motu sia lea au au nanga, I lo tātou motu o ponu. I le male mafu angalo na tolu le whaale tonu leo afi o lo ngau si ai le tise, e peona sa whaale tonu ai le afi sua au kiso I fianga, e whaapea o le totonga e tā ua o le piston, lea e se fulu lua masina e tali ai lea totonga, e au mai fafo. O le afi nu mela fitu I tanu ngā manono, o lona totonga e tā ua, o le turbo charger wa whaale tonu, mai whawa yaso e whaatari aidea tōtonga mai fafo. I le male afi nu mele tasi, e ngau si aide le tise meri sua vai de whale afi ta ele whanga I whangaloa. Wa whaale tonu lona tōtonga o le bearing. E tonu masina e whaiai ngā ruenga mo le whaale leia, o le vaenga o le afi ua whaale tonu. O ia whaale tonu uma, ua whaeloa le te tai o le malo. Wa ave e se aile se furu me kawanti o le tise, sama sani ona si ti ai lea au nanga, ma o le mafu anga tele lea, o le whaaso soa, o lea au nanga taua. Ia o ngā luenga e fo I ai ia whawhita uli nei, o le nau ta inga lava, ina ia fo ia, ma toe whale leia le au nanga, malu si anga whale e tise le tunu. Ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC I vaenga nei. Mua o afi el tise whaafai ngā luengaina pe haia e 5 mo le taimi nei. O loo wha moe e taunu mai afi el tise mo le whaafai ngā luengaina po le haia mo le nei taimi. Ina ia whesosoani I le tise tu ina atu mo le motu I upolu. E tusa ma le 5 mekawati le malo si anga e ngausi mai e afi nei e 5. Ma o le aso 5 o e aperila, o le atau nuu mai ai I le atu nuu. O le lona lua o fuafuanga o afi e le tise fou. Ua iei le fuafuanga le malo e whaatauina mai ni afi e le tise fou se lua. E wha mekawata lona malosi. Mai le company o le HNAC I saina ma e wha moe. E taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaale leia o afi e le tise, o lo o whaua wina pēr ngā luenga whaale leia mo afi e le tise numero 5 I tanu ngā manono, ia ma le afi numero tasi I tae le whanga, ina ia toe whau popo ai le malosianga e 5 mekawati pe amai a ia ngā luenga. O se whaupopoina o le malosianga whawhawina po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai I malosianga whawhawina ma o le masina o te sema o le tausanga nei o lo whamoemoe te tala aloa I ai le au nanga o le malosianga whawhawina mai le la po le solar farm. E maua mai ai se isi whaupoponga o le malosianga whaeritise e se fulu mekawati, whaatasi ai mama o le battery storage tala whengai, e mawhai o na whawhanga I ai le malosianga mai le la, ma si iti ai I le 20% le malosianga tau eritise o le a whaupopo I le eritise ngaosi mo le tātou atunu.
Olo o tu mau pea le nau tainga i le malo e tauara atu i le EPC. E si itia ma whalautele le malo sianga ina ia mautinoa. Le lei ato toa, ma le whatua tua ina o le au nanga mo Samoa i taimi uma. Ua matawina lava le si itia o le eritise mo o mia. Po le eritise whao ngā ina i le tātou watunuu i le lua tausanga ua tuana. Ma ngā duenga ua whailo o le a fesoso ani tele e fo i ai le nei whawhitauli mai le toe whao no tūlai mai i le lumanai. O le ua whailo le te tai o le malo ina ua visiringia. E tā ua le wha mua mua o le saidi o se fofo i le wha le tonu o lo tūlai mai nei le tise le moto o polu. O le fitoa sida sida lea i se komisi sue. E peo na iei se fina ngalo le minstao ngalo e ngati tele. O lo iei ma le vai o le wha lap tonga le malo si wha le tise. O le wha mua mua la le ave. O le ale tali pito vave. E mawhai o na fo iai le wha fitauli le tūlai mai. O le tūlanga i o se susuenga. O walai whafo le whiunga le ri minstao. O tele mai loa lipo o le ale awala na whailo ailo na whinangalo. I te ua tele na upole. O le susuenga pole inquiry. Ai whaingo fia le sue mai o whamtalanga o le inquiry fo i tele tupe aluai. Ai o le mea ia. O le tala le sa whainei le kapeneta ina sa wao mai e whamtalanga i le vai aso tuana. I wa le sa o malanga. Ia o fo i mai ia le leia le tapena le lei mai. Ia ma au mai e fuafuanga i o whatatitia. Ia lela o mwhai o na tali atua i loa. I le mea te tau na mua na o na whatini. Iwa peo resi fūranga whasea o tātou i tūru. Ani se i lei motu o koro. O le fuai na tani mai na malo. Whea tonu le ei whale tonu. O a peo le amatanga. O waia i na e saunua le i lalo le ene. Ia na nufu ai leo i nā o whamatalanga si le fia le tunu. Ala ai anu amu pe le tise. Ai ana whapea au mai se tūlanga vawe whamatalanga tonu lea. E la tau o lea si e si la fia i meo whale tonu. O le mawhoni nofu si la fia le tunu. Ia, tā se e la au ngal tātou whasalaunga nei aso le a mawai le si le fia ato. A o au ia o le asa ia lo umalam na maanga. Na amata na whai whasalaunga ale whalatonga. O le na watupu mai mea ia. Peila na amata o waia malosi. Ia, ae o lo le asusfulu lima. Ia, le whale tonu loa afi. Ia, atonu o le tūlanga unga le na. O waia ma isi fiso ta ingo mea e vave na whai. Ae o le afianga ia le ua i e nei ono o whale tonu afi. Ia, i le malosi foi le o se fulu me ka wati. Ia, le oto e sea mai i le supply. Ia, ma o le angangala. O la me tau na whai. E to e vave maua mai ai le 10% le na. O le sifulu me ka wati. Oile, ia e fuafuanga taimi whiololo, ia ma le taimi mau atu. Ia, mai e le tau mate foi. E au foi ona to e silasila foi le malo i tūlanga o whainga whawai. O le ale i tū pito le lei whale lei ati lele au unanga o le tise. Wa le aen tau silafia tasi al tatou company le e whengai. Ia a whatustusa manisi vaenga tu ma o tisi sectors. Whai mwhataita inga le communications. Ia, na iei foi le manatu. O le teleo company. E maua i se whatau vanga. Foi le pa ua i le tau. Ia, le foi tau te ilo. Ia, pe utantal no ar vaenga le whai e lato o unang. Ia, mau tutu sa ia tau. So, o isi toa ngā mea ia tau na vavai iai. O le si fo ia tūlanga o te iloa na iei lava le amtanga o le no fo inga le nei. O le vainga fo i lea ai mai se amo maru si anga whafowina, renewable energies, iei le solar. I le mea fo i lea o le mawhai o na whai lava le solar le a inga ia po le company. Po i lea o le si fo ia wala na e whaupopo ai le maru si anga e ngausi tonu o le tunu. Ia, pe e au ngā fo ea me tutupu e to e
mana tuna tuai ma toi fuafua le anga i luma. I le taunu unga o su e ngā leo leo i le ai leo ni mau. E wha mauni ai tua inga i sea fianga o le pālemia. I le wha lewe na maliwa i te maita i polo fesa o Caroline Sina Vaiana Gabbard. O le ava noa tu si tala i le whairoa inga mele te maita i pālemia. O loo wha tu i ai ia tua inga na whesiringi ai mo sona fina ngalo. O le wha lewe leo te rei ropa e si la fiere tō vsenga. I le teimina tupu ai. O lau te i whafo. Ea, o te rei lola awa wale vana pe sawa i lunga le mea me sa social media. O te rei loa pe ona le whapea nalu i a sia. Ena li poti whapea nalu i loto whanga. Ea pe o le mela na lena pe o se whisota inga lena ai. Ea, ala e ko ke si la fier me le tupu le taimi nei. Ea, o whea isolo atu whamatalanga mam. Ai o tele fa maunia ia le mea ai fai foi sina mawai na o mai ale o le longo mai au o no le tu si le al malo tu si le lo yesi o lona wingala ia o ale na o mai a mai tu si molo wilo ia mal fa pe mai o fe au mai ale o le al malo o le polala sa o mele o le mela ele mafu ona fa pe wow, ai na mafua. Ona ua whaatau le mata upu. I le au le malo male loisi. Ia, o le ala ua whai ele suenga. Ia pe fōlinga mai ele o whamauni. Ia, atonu ono le voila wanga ia tu le ile whamisinonga. Ia, o le a u ia ele na awa. E so mana tui whausa o ia tani lenta. Ona o lo tapi le fo ia mani. Ia. Ele se me mau mai. A fa pela vai e fai mai e ele so ngale o leo ele fa mau. E o mai loina. E mita upule le sai leo leo. Le wa sa no ai. I se me la fe fusa u tani. E tu langa le tu ai. Ala sa mata u ai. La uma loa le tau fai ngai le lafo le fa tu ai. E ave se le o fionga malau kapenet. Ale mo mai o ese ni sinai o ese tulanga voile te tau ite o ese milonga fa polo kiki tu atu le. O mta ufuna. Se mau milonga fa polo kiki. O ese milonga tele la sa fa ite il parliament. So, you know, o la e ali mai. O no ma fa i le taimi na whai le i tusi ai me se la le anga i le au malo ma le roi sil o le pe o te eso to masa sang pe o se tau ma whainga e wha pe whai mai se whai unga le au malo ia po le roi sil foi wha pe o fisiringi ia le tūlanga foi le o lo wa fia se me ia ai pena whai mai o milonga lava le fionga i de pandemia, le fionga fia mena mi mata awhai de wheloa inga matu stala, i le aso ngafua o le neiva i aso. E tō luani a ria lo au fia i mōni mau e luas furwha leo leo. Ua talia le whaamsinonga mau lunga le tu ina atu ni tusi sai, e sa idi ai. O ia li e tō lua o nisi o mōni mau au tua leo leo. I le whaamsinonga o su e ai mau, o le mōrianga o le fasio di tangata wha moe ina, o lo tua iai ia le sunga ia Edward Fanueli, wa tolu sifuru mona tupu tau sanga o lona matua. O se mai ta isanga lue o se leo leo le malo na whanu aido na soifua, i le ngai o inga sori tu la fono ua tua iai lea tau le lea. O le ua maliu sa uo ma le ua molia, ma o se fia fia o kirisimasi, o le tau sanga e lua o lua, na whaia le ainga o le ua molia, na tupu ai ma le sori tu la fono. O le asonga fua le vasu nei na whaatulanga e wala wai mōni mau. Pei ta ina whaidoa le lo ia le tua leo leo. Wa fiua sa iri mōni mau wa sa idia nei se tusi sai ua leo atu. E lua vai aso wa tu ina atu e whaamsinonga i leo leo. E whaiai a lātou sa i linga. Ma le tuunga a maua mōni mau ia e toa lua o na loka lea matao fia le vai ngā leo leo. E whaatari airi to e wala wina le matao upule nei tau whaamsinonga. I le masina fōua a perila
O le ato e whaatulanga ai se aso, e whafonga i nai mōri mau. O lo te e le ua mōria i mōrianga umale o leo. Pa tūla i te whaamasinonga māurunga le tina ua mōria le whasio ti tangata pa i valea, e mafua le whano o ola o lana masanga, lea sa ta ua leo leo na whanau o na ia tango lea la fua i se la pisi, o le whale ta ele. O lea songa fua na tūle i ei lea tina te lavou, ai ua tolo le tu inato sana tali i mōrianga, se i sa ili mua sana loia, ma wha mautu mōrianga umale o leo. O lo te tala i tua i ni ai inga e pei o le saini le ofisio leo leo, ma tau fia lo na tusi folau. O le whalau milo ai le te usanga umawai o le te iale te te ea tuai, i ngā i o inga pi o mawhinga wha ala tua, i te tonu au nanga le malo wa langalongo ai le wha ala tonga, o ati ina ea malo au whaatasi le UNDP, i se tasi o onga mo le wha a upenga ina leo tangata whainga luenga le malo i to mai, e tau fia ia whainga e le peti eita i ala o pūlenga le lei, ma le mautali atu le tūla i mai o ni wha fi tauli, e a fia i whainga wha ala tua le corruption. O le awa onga sa langolongo ina le malo pere tania, i le wha nau ta inga, e awa o ina whainga e mawhai eo na su ni ngā yo inga wha pēr, ina ia tau fia le tūla i mai. O le te iala sa moa e te atuai ngā yo inga pio, ma whainga wha ala tua, o se langolango malo si le whenga inga wha vau malo au whatasi, e tafi e se a ia whainga le lei. O se wha ilonga fo i leo le nau o le malo sa moa, e wha le leia te iala o pūlenga le lei, o se tasi o manu lau tita ua, o pūlenga malo wha temo karasi. Tala i o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ole le poti lata mai lunga la wala nei taimi ole tai au e malanga mai sifo i le highway se fulu ono whaisipolo ka telo tātou a mata mai lava i oe Westgate a whapena fo i Royal Road, Lincoln Road, Tiara 2, Rose Bank, Point Chevelia, Western Springs taula vai tele taulanga au kilani poloka whasolo atoa tātou lo malanga mai sifo tātou lo malanga i lunga State Highway lua se fulu southbound whaisipolo ka la ititi o le tunnel the Nebang on the tie out, Fasmaile Mayora Road on ramp, Fabena for Dominion Road on ramp, Faisipoloka, and Nebang on the tie out, Flow Le Mai, Pasimai Hills Barra, no one of Papa, Lolo, the PC Life Low Wale Malanga Malava, Lele, Los Fulu A, Poloka, southbound, and Los Fulu, Pasimai, Puni Road, Fabena for Lemby Drive on ramp, Latalata Rainbow's End, Manle Link, all the State Highway, Los Fuluanga, Tassi. The Nebang on the tie out, Tatolo Lunga State Highway 1. City bound, Lema Naya, PCI Life Lower, Poloka, I all Pasiako East Tamaki on ramp, Fasola Dry High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Pin Rose, Filolo, Pasiato Green Lane, yes, Yolava in Newmarket, Mount Gillisab, or buying on our life flow lane, never hang on the tie. Help, John Tulangana, in what a walla. After Bani, to a time level on Sci-Fi Morning, Sangre Mupena, Sangre Mulanga, Chutamanga on the time. Le ngate leol morina nei whanau I lea onga nei tai au fo o le tātu li poti lata marina I rungo o le awara nei tai au Radio Samoa Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa Tasilima I Watolu Amo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngala tamani nei tala o tau nei taimara tai awa vai atu lua se fulma lima wa ele vevela I Samoa nei taimi o le tai a fau tu mauinga awa o le tau elangi le lei nisio taimi. Tu mau le tolu se fulu tolu su tasi degrees Celsius morunga le vevela le Samoa le so. Lusa malima I lona mawalalo, te whatala whātu pa angal tāra pakalame so se maengo la tino pele Samoa o mai mo whafonga mai yelunga o Facebook, mari YouTube o Radio Samoa, ma lo lava se wha maria nei taimara tai au fau.
Matalo fai pa angal tara pokalame so sa Australia le nevanga taya malo la se fo manuia le lo mo Canberra. Sfuluana lo ile malo le ea ile nevanga taya o la matele na awa le tau lo se fo malvanu. Ole maulunga na le vela fa mawina mo Canberra le so se fo na mawalalo Melpone ma lo se fo manuia to tele tato fa tala fo mai le taya fo tolu. Lo ile malo lo le nevanga taya. Ola sul matango fira la ya no to le mafana mo tolu lo se tolu lo na maulunga se tolu se tolu lo na mawalalo senior stadia ma lo se fo manuia lo se fo lo ile mafana nevanga taya. Wala va sona na awa pa timo ni so taimi lo se fo malfitu ola maulunga na le vela mo tolu. Ile nei foi aso Brisbane lo su tasio lo il mafana nei vanga tai au ala fa solo na awa pa utimo ni so temi lo su mal fitol mo nunga na vela fa mawina mo Brisbane le so sul mata ngo fila lai Perth Australia to teletato sa fatalo fo mai ni tai au sul mata ngo fila la vela fo ile e mo to sul lima lo na mo nunga le vela fa mawina mo Perth Australia ile so ma re langi le le tau Adelaide to su tasi mo nunga le vela fa mawina le so Pasolo na awa ole tau Hobart, lo su tonu malunga le mafana, pasolo na awa ma lo si sabini pa utimu. Ini se vaenga o Darwin, tolu su tasi o le malunga na le vela o vaenga se mana Australia mal tulanga ile tau. Ile nei fo i aso lua, tama ki makaura au ki nani no fanga pasa longa radio Samoa furono wa ilanu ole ea. Ile nei vaenga o le tai au fo. Baba ya tu fafo ma pot pasa longa radio Samoa oka e si susuro le la inga manga ya mai nei tai au winga na le tau le so. Wala lang ni leile aso ato los fu lima on morunga na le vela fa mawina mo au kilani le so se fu wono lona mo wala lo tai pe au liam se sul mate ngo fira lan tele bainga au kilani los fu tolu mo lunga ma fan fan le mo ta to le so tai au bainga yo tu lang le leile stoffi lang le leile sporina mana sto na mana sa mana so fu o ba ya solo mana ia Papamonga la tamana na la wa tau ile nei taimi ole tai. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. Ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Lusa matoru lo chale tula e valua faina e msia taru tala mai Samoa nei tai au lam faito fa sala bina mo e pa tale tula se fulu male lua ile au le so taru tala na mai Samoa walo silfia. Wala to fa sala bina se fulu mal fitu poana nei ole fa pongo taru tala mai Samoa le ta ole valu ile tai au tai au. Ya on tulanga na ile tino. Mantuane le tino lo tala fa mo le nei as lo se futuro mo apo tele tula valu se mai fa pongo taru mo fa Samoa nei tai au. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le ngā upu mamuanga ngana Samoa e a fua I lona si o mi. O lona le asau I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le taudua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O whale tautu e fili fonga mafua a wānu. E whapele tala, o au moe ngā tū la whale, sa fua I alo o tamali I mawalulunga. O le winga lea o le whale na fua, e whatusa I se maota, o lo tau fua ma whatu, ya po se ngafa foi o lo tau fausu ina ia fesotai. O le mafuanga foi lea o le tau o lea au moenga o le fale tautu po le fale na fua. O le upu e fasino I au moenga tu la fale na sii I tau sala maululunga. Ina ia si tia I ngafa o fioanga. E ala o na sii fale na fua, ina ia maululunga ngafa o nuu. Awa e malu ai o lantou so tanga maisi a fioanga. Manuia lau whaasausaunga.
Loso le mamana falo chale to live valu non fam natula no ole afia na nei fa pongo ole pokala me va Philip so sone foi ile atula ole ngana ma opu tu ma ana opu le no ia wa fo falo tile no lo si fia mo lo ile na pokala me pona nei va Philip to Radio Samoa Lima e vatoru a mo e ale lei a fesa wo Chris ta amru ia fara wo ile to nei ta le femin mo de cha to nei ta fa mai awal ma lo le tu e lo me e ai ma me e nu a ore ami o tonu ma le fire mu ma le oli le nganga pa ia friend chai cha cho cha ni a chai cha cho cha choi do le ma lo le tu le na me e ai ma me e nu ri funa mai da le chol wala me fa cha wo mai cha cho cha ni a fa me mai a le ami o tonu ma le fire mu ma le oli le nganga pa ia a friend chai cha cho Fagara mio so me tato fide me tato oli le nganga pa ia friend yo tato mauna tato nature family tere tole to moto ko press mara friend nene ya so fa
Fonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Se kia Radio Samoa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele na o le inu vaiti polo na se kia lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui le paisilen, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa, wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fonu tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fonu i Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek car mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa ile o valu o tasi on po le olua tasi on valu fitu lua tolu o. Pwede samos fulima iwa tolu a mo to to mo ele nei fo i vahanga le tai au ino to lusi fu fitu minuto lo tara tara le tu la iwa to pauna minuto lo to le malu le tai au mo nei fo ya solua fa malo fa tai le tunu nei matua a molina fo nei fa nau le onga ya malta penanga fo nei tai au ma lo la vole on sai. Fio fates mai le whaonga sa usoli, le whionga apito to sulto fansu o William Seal, and I enjoy himself in Samoa, the paradise. E maora tāmo le tāra pokalame. Ia, fio mai le pokalame nei tai ono whionga apito. Sai bua manuia ta vai, ia whaatalo whaatfo tātou watinu, mai se fo tupu mai el tātou watinu, uo me masani. Ia wātu fo i le pa ia le au whainga ruenga le atua. Se, e mongi a reka ki enjoy a le whaia ka ngā ruenga me whara inga wha mole ta vai. Lo maftai man whamna mo te nei tai au. Ia, o manuia mai le tinu le tau, mga il kau i sa mo nei tai au bea. O re whakim ki mo merika e au, sa arun mako sa waringa ngei le awha lima, ia sa le lei a koko mea uma. Me vo uka fia i ka kewa ia koa, ko kelea ia le nisi o le tunu ufo o le awha le lima. Le ua makanga whasawa wadi i lunga karingalu i a pia. Ia. Ai kou sa wadi pong sawa ngai pēl pauenga. Kere au kai mion pong sa le, pong sa wha solo a koa ia. O se maka upurunga o le e a fo i e whari liu wha mamafa la au mamafa fo i whina ngalo le kungu. Ua leanga uwa i li pokinga saufo ingisiongo spepa i le asosa wa over mariselau almost full power outages since October. Wow. O le me mongi lava tawai. Wa makanga ngungulu waile kungu. Pano longo kufo ingiselau fai pisingisi ia walele lei lava ngi mea a mesela lango pisingisi na iki. E nengi lako emergency system. Wa ngā pisingisi kekele. Ia apel power lai ola mai ia le emergency system fa wa mori fa wa pusa isa me fa penga a ngai pisingisi na iki e lengi emergency systems ia apel oral power pele aisa leanga umai o umaka umafo ero aisa ia a oisi le u fa longo e ko ola mai lola le power ia ole saunga al power saufa e ke I fa malo se fo lele wa pa ai palaka ma fa ngai pusa isa microwave o umai si ma mea
me foi le ua fai se longa lava e maua mai generators ia fape lisi mo singa vai kaimi a o kama fai le ia le officer foi le Electric Power Corporation e ngalue ia maua le capacity o generators la ia ia masalo po lisi ongo ma singa lisi ia generators la ia la mai a o fa kali pea it's a permanent solution o le kasio mafuanga fo ilele pe fo ninga mai ele I lava se kaimi ua vai mamao ele makanga wenga ka kile fa pela ua kakua ia o le lava se kaimi e vava ai mamao ele makanga wenga po le ming ska foi e vava ai po le fa pe I fo ninga lumanga ia lumanga ele sa kaunga kilo mai ai fia kausanga ua kea le ua kako ia kaimi ngai ua ko kele mankua 2022 len ka kala loa ia le saunga malanga mai fafo mai le ngā kai me se I o mai ngai kumua va le sau mai fafo I ngai Samoa o lo o alu pe le pawa ia mo mia I farkalimalo a o fa popo fo I farkalimalo ko sau mal fongo le chogam la ko ia ko o kangaka fo ngai kai wale se a inga ele se pusais wale se microwave wale se air condition ia afaya la e ko kelele a inga fa poku mo o ko fu manga poku male air condition ma le kalala nga le mai ngisi le poki o le nga fakia e present generators ia le demand le I le mo mia fo le fa ngai ia e ui lava o le ia I ka ko solar panel farm fo le o Sakapuala e ui fo lo ia le hydro ai le o nga fakia e le pau lo ngau si mai ia vaenga ia le demand po le manga o mia le fa ngai ke minge ia wakula I fo le tiso ia I generators le fa ngai ke minge o le kai anga fakia so e foringa mai e faisinga umi o fa pengei le kungu ia le nga fa va ia fo ingi so le poki o sa ngo mai le kai o le kua ngai wa kaunga fa ma le mingiska I kulanga fa penga le wa makang kali mai le malo la ko ia but e ui por kiki the fact remains o le wa fa inga le kungu everyday citizen o Samoa wa fa inga le peso o pawa ma le mele fa ele makanga luenga foringa mai e kape le pawa le si ku po inga imfai o nga la pe le si ku po nga fesu ya ila ia fa penga until such time e maua mai e generators ia pe ongo e lisi mo le fa nga inga kamu fai kalia ko le manga o le permanent solution e fia ngisi masinga o luma e kaunga mai se generator custom made kau I le mele o I Samoa so e umi se kaimi o le ka mirsanga le pepe so o le pau o le alau silifia ia wa tele tu sango e le palemene New Zealand foi le mai le side le malo wa o responsibilities ia le malo I le vai mamao vai mamao mo le ia tili o ma siamatanga venga tele ne le malo e na mal electricity sa ise la no silifia sa tau na ise plan mamao le malo ina ia mafai ona peona ta o tele tanga tamalanga atu ko kele fa nga inga le kise sa kaunga plan malo ia o ne tupu le mele wa tupu ne temine o le mea lava kaunga fai so se makanga luenga lava e kaula vanga vai mamao that's why ye plans for ye lima se fulu kausanga or 30 year strategic plans mo me fapenga o ke masa salo wala pa ule makanga luenga pa u fo le mingiska ele fa pe o ke fa pe a ku kom fainga pungi me ai folinga mai fo ele o le koviki le nga be vesi ele la langi ma vesi ngai pe o nga vaku mai le malos ai ngalo ai ia le va inga mamao I me ka kaunga fai ma le kupu a la fai o kangaka ma le solo lenga solo mai kulisi ele un kulisi pa langi o ka ko kangaka sila le kumu va le sila ile ko kele o sa fai mai le afio anga amaka mer kai min ka kala I borders in 2022 se yo o mai le so pe kulanga anga olis langa le menge o le so se a sekala ba e mo mia le maintaining ele winga la ka ika kala o lo fale
e ka ilima ka sanga pe su ka sanga ma ka nga vali fale a le valia wa ele lea pe a maka vavenga pala mo rufia ile susu mariki munga fa penga foi la a seka so se a seka la o me yo mauka fale a le me ka ke mai ka welenga o Samoa ai ko kongol Pasifika e pe a un kaka foi le maka ngaluenga male malo e faile maintaininga o a seka ngai ia so foringa maila I la ka ika fo ilele make aku o ka ika ska ka leva vai aku mai fafo moa e bo le se forward planning ile mele o le swinga le o ia ile fa o kanga ka male fa o me fa le mo mele kise lua ele o ngafa kia ele present situation I generators here le demand le ko ia a kongu o lela ua mo mia generators fo kekelea custom made mo le tamale ngai ia aela o yese mea ele yese plan mo le swinga nga alela ko afai o longo winga e faishinga e whakarikali ai le mainga a lela la rent easy generators here ia o kupe e kau kalangoa ai ele o se lau bo se afe faise falabla o mo kai milionga so o fela sa wer kupenga sa mai la fonga la kungu pore eshi mai fafo projects fa penga so e kele ala afianga le melea and anga fa pela o fafo ngai o fesiri le mingiskala ko ke ya o fa mama le mingiska e le o vala o akule kai le ku angai e o ka fa mama le mingiska ya irrespective o por kikinga o le ye le mo mia ale akungu la ko e mo miel ele kise I le ngai kai mi mole day to day needs we are in the year 2025 o ngai mea e ka kaung ko e kupu a ole me fo ngai me fo la kupu New Zealand ma la o levan ka penga e plan se va ai fo ile maulunga o le vaila ko ia va le vai o la ile kele o ka ko hydro la New Zealand ulanga fapenga so it requires a lot of forward planning yes ma lo fa tai wa so no va ngale maintenance plan wa le fo ina ma wo fa le ton fo fa fam singola ko wa kwar ki mu sa ko ngol me la fo I mean ole wingol fam tala fo le wa tauna learn se le so na ta wa mai va nga pitom yeah ka ke musu ke le hapungi kala ale me mongi lava a ko vai ka ko fale fa masingo markelo fale malo fa yesainga a le structure for mal design on a fale pe on I fale vo e fai I se kau maruru vai ele sao aku se ko kom so ingela le kau vela e mo miele ele air condition longo winga la killer power wa ale maintaining of ia menge e kimu a pe ku I mai ele o onga samila ko ia o ka ko o le moku le nga kongo le o nga sampi ia va ve pala mea va ve le anga mea so yes e mo miele ongoing maintenance so se mea lava so se a seka lava ngaluenga nga fo e council fai ka lava fa fo ia ka ko swimming pool fa le ia libraries fa le gymnasium a wala me ere fa pek nga fa ka ki ila ia it has to be ongoing maintenance o inga pa u ai kele le Pasifika onga le lava fa so pe foringa nga le aka na fa pe tole ma wa ile malanga le se fo mano ina te pena mai masino operilla ia ole nga luanga fo le sa ma ke nga lue fo le ngaka le Otago University ia ngisi professor fo inga ia malafio ango Aotearoa New Zealand ma South Seas le nga mang ma lor kon kala ke le MFAT ang New Zealand e nga lue so ka awai male makanga luenga so fo malarenga Samoa inga ia maua I pokalame onga fo ia mo au kausima ia mo fo mai ngui kua ia ole la ia fio akul makanga luenga I au kilangi vai so mo apelila ia a kongo se isi kai mi ko fa sala ko fo ngai fonkanga male ulu ala makanga luenga ia me se fo ia la ko au malanga a kongo e fio fo le fio ngal miska ia onga faila ia le fala o kele pokalame ngai la ko ia ala vai so mo nga apelila lo mako ka penga ko fo ia kelengi me ku
inga ia profile fo i mafala wa kele le ka wo le ka ko wa kungu malanga manguia fo i wo ia ingisi o le tato wa tunu i mo ngaluenga ia me se fa kingonga fo ngisi ngaluenga le ba o le malo ngisi la mal ba malo samo ma la tai ala lo sil fia le ona ngal fatu ora de New Zealand fo le fo nga mai o tu na tu le fatu tuanga sta se fo yo ma ngala tu to be nei fansale fatu ora le vete. It's a huge shift. Ke le swinga makau kia manko over sulka sanga o ia fala tonga le Pacifica Futures por PMA le fucking ongor kon kala ke le over 60 million i le kausanga. Ia alela wa faide ungar malo inga ia mafa malo lo nga vaenga. Ia wa kala le vangola ko ia le preference o le cause collective. I lavai au kilangi skaute. De ngaka fo inga ia o mauli ia sa ka wa vea Waipara Trust. Yeah, they've lost that contract for SLC vaenga le la ia. So at the end of April o le ako mawa se kala la ko ia va le u fa wa fe u kanga inga fo ma fala ko nga fo ngai i fa ka kon kala ke but kongo ole upu fo ele ma fai o nga fa pe ako e fa wa pe o nganga pe o nga masangi e pa mela la sui o le fa ko nga le sa fa kingo nga wenga ma fa ko nga la le Pacifica Futures wa muka le la ko o nganga fa kingo nga kon kala ke rea le la avengede bango ile course collective ai elo ka ko nga o lo nga luer course collective inga yesa ili pese wala e fa wawai yeso so of malia ko la fucking nga luenga so ai la bangi se la fenga luenga lo popole e kulanga kala ngo pe la ko pule la ko lo fucking o ngisho vaenga le kon kala ke but I think it'll be a smooth transition. Yeah. Okay, malo fa fatai ta tele fa to fa nei ta o la la sile tono le tono sa mo o solo nga le me oma ta mafa me oma maule no le mai time kelele ia mangkor pokalambe fo ale malo sa fai ole o kalomua ia pe o ngare ka ke vai ele ngaka le makeki a o lunga fo ia wala me se mako ia ka ko ku fa kua but e ka ke mai ka fo ia o kong kal so fanga kong kong ka fo so fanga i New Zealand ai ese me i ngeila ko ia le se me fa ngofie le mau nga luenga ia e kau ke fa pe mai fo i fafo se o nga e fangua fa ngofie ko ngorkalo mala ia ka ke fa ke so nga fa nga fa mkalanga va a e ku ile ilo fangua ile munga la ma popo ngam ile se me fengo fie ia ka ko foi de mai fafo e ngale o mai ma kuskusiri ma solo va o nga vevela kele i ka ko foi in New ia o si vai ngale e ka fuafua i le afila ko ia i mau ko malawa va ko nga le fe ngai markele so ya ka ia ele le me uma file mu kele ka mafa a wa ia fo ila vale ka un ka ku langa o me la vai ko samo ya le ta fai o le wa sa no ta fo le afi wa ka ka ngonge le pawa a male le tisi ke le lo pe ko ingi sho ai ngo ko mo fainga ko se ko o ile men amata mai so fu ngo ka fo le afi ele se ki se arwo a fa ko so so ai fo le ku lango ile ki se sa okay sulu wa ko ngo le si ma ko ai nga o lai pongsa ka fa pe po fe o ya lai ko kuri mo pungo mo fa kalo o le se moli o pe el pawa lei foi se moli sela kwa wale ngi mori ku benga ko masange ongo al mangaku ile kalumel ku ko kashi ole sa ile mangaku so longa le lei pe o me mo fa fo ka fo inga ko mawa e or kulanga la le wenge pe fa ke ia le ku o fa ke ia le ku ole ko ka ngo we anga ilo ele kia ia mori makangi mo me sa ya so e fo o le peifo ia ka ko New Zealand wa ka ko masangi le mea le ki o le moli maola o ngoa ma se popole ki ro nga umu ki le air conditioner ki le ki poki wa ka ko masangi o ko fa fa in kala ko fo i ko le ola e le ko na
La whenga pito, whamano whafte tele mo le nei tai a mo le whamano mo le taimi. Ea, o le mena na ai alala ia sa mo pe ke koe mananga mangi ngiusi. Koe ruanga ia o maka upui e muringu ia o koe kiki ma akula ia. Vai ngorngi la ia so. Ka koe whiro ia kiri o inga. Aru atu. Le lei whafte tele mo le nei tai au. Ala whatu. Ia, se fwe. Le whenga sa usole i, le whenga pito totu sulta whasu o bole msio. Taru talo noanga tu sa mai sa mora nei foi tai au fōina o to iwa minuto lo tōra tāno le tū la. Iwa, po klabe maro le tāno radio Samoa Sfalima iwa tōru a mō. Eki, sua using o awal Samoa. O ni sine o talalam whana e whaafonga i ailo na whaalauti leina pia tāle iwa i le tai o nei whaasolo ina la iti o loa tu maulava le tau whaamarasia le te tau o na ave o le mata upu e o tau ina i tala whaasolo pito New Zealand i le Auckland University o lo o whaatupula ia so ni ngātu la whono whaonga ila au malosi te le isi e le o lipotia Abe leo leo tamaka reis tete ona o whamtalanga tau whaamatau tangata kiwi wasilia ma leonos fulima tau sanga ai olo o whaingaruenga pea. O tātou tano mana leo tapena mai sarava masamina whalau tele ia tātou telefou i le ngangana Samoa ia pe atali tula iwa i le tai nei. Ia ona tu atu whailo tātou whaasalau ngana sunga te tia whaila tustitia wana whaawawina le tau tuara wiri Samoa le porkalame fifia mai. Ai, mōre nei taimi, ora ka por kalamene nā ora maru le tai au, mōre nei aso lua, mōre atu whaaftei tele lava, le mano le atinu o le ngātu le tadia mai o le tautua i tono lo maota, tono ta vale, tono whawhainga ruenga, lungo le Facebook, mari YouTube, rore Samoa, ia o le tautu talo fo i mara tāpua inga wha mano whaaftei tele. Ia, maruia lava le nei aso, alo wha mailu tātu atua, tau taipia le tātu whalaua,
o le nei aso au le ngalo ia te oe po whelava e o ele fisoa inga le nei o langa ma mea umalo tupu o lo se fua mla uala o lo i awa lofa o le tātou mataina langi. Ia, maria tele lapa nei aso, to ora nei tawai meni se fua mai ia manu ia. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upu mai ya wehani ba imau ba futanga ba fana be analea ile fili ole ne olanga o langona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma ui aso uma o fatu o atae o vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upu malu e faile amao usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a e malolo I lo ainga O te fia fai atu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu mau te ale alofa A oe ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time Oye we wali wane leva yo sina Bele e apule oe ila Tawia ina ia manuia lau tau mafaina Aile mafaina Ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu Yata ita Wa taunu o upu fabesi Tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a e malolo I lo ainga Soy foi a e malolo I lo ainga Baby, love Hey, hey, oh! O te whaafeiro I atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au mā lole fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. E iai o loa e le o toe tutusa le la popoa sa iai mua mua pe tae, o lo o tu mau lava le tau ma o lea ua o iai I loilonga. O se mata upu wala ngā I supermarketi to tonu au se tālia,
Ma ole ua sauai ma le talo sanga I supermarketi I New Zealand nei, wa tatau na wha manino tūlanga nei. Whai mai le pulisili o Consumer NZ John Duffy e tatau I supermarketi o na iai se wha ailo ilo I wha pipi I whata nei iai o loa o wha solo ina la iti le wha pepa ina. A wale si la fia e tangata wha atau. Whai mai le ofisa o wha maumau ngā New Zealand a wha atusa tusa I tau o loa. Wai loa ai o le tele o loa o wha solo ina la iti e au fia isu kalati. O pepa keke, fua moa, wha apea chips. Le awa tele ina pa u mai le se lau kalama I le iwa se fulu kalama peitai o le tau e le o suia. O se mata upu wala ngā mai ai le taimi o lo whaatali se whaai unga le kāpene tai le vaiaso a sau I awala e fo I ai whaafita auli o lo whaafai tai o na ofi mai se isi supermarketi lo na tolu I to tonu New Zealand. Le ai se winga le whaamalo si o whanau o ngai avel mata upu o lo o hao tawina I tala anga o New Zealand ma na nganu. Fe siling ia le pātia le acta le mata upu le nei o lo o whaamalo sia mō whanau o ngā tausanga mua mua I le University o Aukilani. Po o le mata upu o le alava fo ia ese fina ngalo o whanau o ngā. O le amatango mati le ana whaaofi mai eile waipapa tau mata rau course ma e tatau I whanau uma o lo o tausanga mua mua o na ave. O lo manino lava fo I tala mai le University, silia ma le fitu wafe whanau o ngai au fiai whanau mai atunu I fafo. O lea e whaamalo sia le tatau na ave o le mata upu le nei I le lua afe lua lima. O le tali tonunga o le University o se mata upu e whaatape nai whanau o nga I le o fiatu ia o onga. Peita I mai le so o upu o onga le act, wa ia whaatalo sangaina le University o whaamuta nei lea mata upu. E le te tau fua na whaamalo sia international students e totongi le whaita wafe mō se mata upu. E lea o ngā mo I lātou mā lātou wa o ngā ai mai se, o a lātou ngā luenga I le lumanai. O le manatu o le sui o le act e te tau na aveo se mata upu elective, po o mata upu nei e fili ai lava le tamai titi pe ave pe le ai. Ua tautino le perese tene o le asosia leo Kreska Hill o lo o whaatupu la ia soli ngātu la fono wha o ngai la au malosi I New Zealand. Ma e le o mea uma o lo o ripotia. O le whaai unga le vaiaso tālu aina tā ua mai ei o so whainga e wha whetaua I nai la au malosi. Ma o le au fiai ma le tasi wa mali wai le to o tasi le ana whai ei le au. O le tangata lata mai wa uma le soifua o na o le ana whana. O le li iluas fultolu tau sanga na whana I le kāpaka I Featherston I le aso to nai. Ma o le ua mō lia le to alua I le whasioti tangata. Whai mai ele perese tene o le mea moni e le o mea uma o lo o ripotia. Ma o lo o lama tia ai ma le soifua o tangata lautele. E o lava fo I malu o le malo le ua latu la ngona ina le whai ngō fie o no le to atele o lo o whewa I mawhana. Ma o lea e so o se ta avale lava se kengi e wha atu o lo o iai lava whana I tutonu. O le ai o se ata a mea o lo o sau I lalo soli ngātu la fono na ia wha o ngai la o malo si totono le atunu wa sawai le talo sanga wa mo o mia fo I le tu I lunga o wha salanga. Ave leo le tamaka la estete ona o ana wha mtalanga tau wha matau. O le tamai wha apea ia a fianga o lona mawhau. Ma o le lata I le sefulu tasi le tae ona nafi na mawa ia leo reporti ai wha ato a ave I le lata I le tūlai ono I le afiafi. O saunoanga tau wha matau e ta waile wha o ngā o le kesi. Ma o le toa telo tua oina toe moli mau I le Herald wa wha alia le fia o na e fōlinga mai e le o maua e lea tamato ngā fitinga male fesoa soani na te mo o mia mō lona mawhau. Ma tala wha aiu, to a tele tangata kiwi wa silia ma le ono sfulu lima tausanga ai o lo o whai ngā luenga pea. Wha maumaunga mai le vaenga o wha maumaunga lo o ilo aia lata I le lua se lau wafe tangata New Zealand e ono sfulu lima tausanga pe silia tu poi. O leo lo o ngā lulu e pea I le taimi nei. I leo whai numera o le lata I le iwa se fulu wafe o tangata wa silia ma le taifitu se fulu tausanga. I tu ai ngā luenga o lo o ngā lulu e ai. O le alava I nisi o lo o ngā lulu e ngā luenga mamafa whaatasi. Ma nisi o lo o ngā lulu e ngā luenga o lo o tele I na wawe wha mawai mai e nisi. I le whaasolo atu le taiiwa se fulu tausanga o leo o ripotia mai ai. E awhe lua se lau lima se fulu male fitu. Ma o nisi o I lātou nei o pule o kamupani po o lo o ngā lulu e fo I volunteer. O se tasi o tangata matua lunga o le ono se fulu lima tausanga ma o lo o ngalu e pea. O le sui pāle mia o New Zealand, Winston Peters. Talanala Radio Samoa, Manuela Tau.
Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Se upu fai mo fie, mo moli mai
Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa whaatotonga ai lo mauta ini taulelei toi anangata le mawai moenga ngao si tutona New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi Afiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 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 lima whāwalu ovalu selau lua 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 lima whāwalu. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Le faitauina o po le poto le reita e au. Ma mele tu sel fata oto I lona mata upo e lua se fulmarima. Whamanuia le tu o le faitauina o lana fiong pa ia. O fata oto fo ineia Solomona na si itia mai e tanganto e se kia le tupo yuta. O le mamalo le atua ia nati ai mea. O le mamalo tupu ia su ai mea. O le langi mawalunga lea. Ma le lalo langi e maua lalo lea. O loto fo i o tupu e le ma su e ina. Ia whaatea leo tauta I le a rio. O na maua I lea o se hipu ma le tufunga whai mea ua mea. Ia whaatea leo wa amio leanga I lumo o tupu. O na whaatuma wina I lea o lona no whaali I le amio tonu. Awa te whaalia lia I lumo o le tupu. Awa fo ia te tū I le mea e iai ali sili. Awai le lei ona ia whai atu I atu oe. Sa wia I lunga nei. Ai leanga ona wha mawalalo ina oe I lumo le li I ua ewa a iai. Awane e alu whata alise e whai le whinaunga. Ina nei whi mea I oe. Pe ao ilona I onga. Ina ua wha maina oe e le lua te tua oi. Ia whaila o rua whinaunga ma le lua te tua oi. Ai awar whaali atu le upu whaalilo le tasi tangata. Nei whaaluma ina oe e le ua whaalongo I ai. Ona le te ai lea I ante oe e ona tau leanga ina. O le upu ua whai whaatau aina. O mori aro ia I ato a rio tongi whaamanuina. O le tangata ua o hai ma le poto I talinga ua whaalongo mai. O le mama auro lea. Ma le asoa auro le lei. E pei o le malulu o le kiona I ona po o le sele ngā saito. E whaapea le ave whe au wha maoni I e ua awina ia.
na te whaafoisia mai a nganga o nā lii. O le tangata ua tau tala tele i ana mea e whoai. Ai pepelo. O ao matangi ia. Ai le aise ti munga. O le whaatoa toa e whaole ole ina ai le taitai. Ma le laulau whaiva file e mu e ngā wai le iwi. Ua e maua ea le meli. Ia e ai whaatatau i ai. Nei e ma ona te le ai. Ona e pua i ei lea. Ia sea ona e alu wantu le fale o le lua titua oi. Nei musu o ia i ante oe. Ma ino i ante oe. O le tangata ua mori mau pepelo i le lante tua oi. O le ua tongi lea, ma le pelu, ma le ua whana e maa ai. O le nifo ua ngau, ma le vai ua mapeva. O le whaatua lea i le tangata pepelo i le aso vale. O le ua ese le ofu i le aso malulu. E le ma le vineta i lunga o le vineteri. E whaapele ua langi ni siva i le loto ua whaanonoa. A whai e fia ai le ua ita i ante oe. Ia e whawhanga i ante ia. A whai e fia inu ia. Ia e whainu i ante ia i le vai. Aua e te avae ai malala ola i lunga olo na ulu. E tau ia fo i oe i ova. O le matangi mai le tui mantu e tupu ai wanga. Ma le lalo whaiva whaatua upua e tupu ai mataita. E le leo na nofo i le tumutumu i lunga o le fale. Ai le anga o na nofo mo le whawhile whaamisa i le fale tele. O le vai malu ulu i le tangata ua lai loa i le fia inu. O le tala le leilea mai le nuu ma mao. O le vai puna ua whaanga epu. Ma le vai puna ua whaale anga ina. O le tangata mi o tonu lea ua pa u i lumo o lea ua mi o leanga. O le aitele i meli. E lele leilea. O le suanga fo i o lato mamalu. O le mea e mawhati ai lea. O le ai ua sofaya. O le ai ua sofia. O le ai se pa. O le tangata lea na te le matau fia lona loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ela. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale male telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le ago nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e pike lau ai ngai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Le Taiping, whabitomo vai aso mai le aso 2 e o le tonu se furu mati. Whao ngala VIP kare whatawai celery le nao le whase fulu mariva sere. Me leni whata ala iwa se fulu mariva sere. Le aisau VIP card, susumai apala aisau card, a wafa manianga maoloa maua fua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. Ua na o le Radio Samoa se furu lima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Loa 15 minuta o tene le tu live wa pokala me amata fu mo tatou pera le taiao e lunga le tautua ma lauranga fifia mai le fu yaso mo le taiao ma tongo fia le lofo le li to mo atu pokala me fifia mai mo tatou le por poto per fatawina le tau por fa tau per lus mo limo tu se fa auto to mo fo le tatou fo longa mo tatou pokala me per masani ai ia la tu fa talo fa tu la vol tatou wa tu le taiao le fu wa tatou ma fu te lunga le tautua le video Samoa para lauranga fifia mai mo tatou lunga o lo manuia nei tai au le lofo malanga le leo tatu tapa usira langi pakala masade tatu per masade tatu ya suru vasta tasi le fo tatu si atu ya ile tatu fata tonanga malsunga ya kena ono ya wa
E mai se tatu malo whaalalungia, nisi vaenga o le a whaasua mai mo tātou i le nei fo. Iwa ia so whatalo whatu maleanga whaalalo kena i ano malo se fumori a lita iau. Ma lo se fua ma lo po i le tautua i fionga titia whaatai po i le tātou au whengadunga le tio Samoa i na po i naitu on vai i New Zealand i po Aotearoa ma lo se fua whaatai po i le au auna i lau tautua tua vai po i mo le tunu i whaatawa po i mai le tunu lo whaafonga mai po wheraba le vāanga o le terope o le whaafonga mai e whaatala whātu a me pelvi inga i tātou te maalangi me se fo i whaatulo i patwhatauranga fio le tunu i a wao whaapenga a me se fo i tamamtina mātu tua e o le whanawiti tātou po karamele tu sa o atu mai United States of America o fo si le fio me lo tupuai i a po se whaatanga tanuanga fo i ma alo Samoa o lo tau de le ai le nei tunu ia me nei foi baanga o le langi e fa tai lava titia pe se fili a pe o la no tan longa e se tau ku te ua o misi e tau o sal po lunga tatu malo falonia ia ken le ai fa tai po mel fa tam vi le li o le wa te mo tatu of no tatu so ta inga le taiao e le tautu foi mala danga masani pe ona iai fa te foi le tu fa malo longa mal tautu ino tatu wa tunu le o yali ta malo fa longia ia fa o lo tatu po ka me mala nga fa lo malo fa te le ia o le tatu po klame o lo tano atu male sunga fo ia fa mawalalo loi sangato mai Utah i Salt Lake Utah po tingri fo ma le tunu se ta si fo stete to te ni o Samoa ya me si la fo i o lo i fo i o lo ye la mua o le kalesia le su kriso la po yo ason tai se ta si fo i o stete to te le fo i Samoa o planga i ta fa ya i te sa uma ya o mo fo i sa no man fionga ya fa mo la loi sangato e tal no atuai tas fo yo Samoa longa fo ele fai pisnisi ma e sa kana o ia so fo mai Samoa onga fo i pesena e vai mi fo i te o CCWS for the Church College of Western Samoa salon na uma tuiele le ingoa le Church College of Samoa mai na onga o ia mai le Brigham Young University i Hawaii mai le ongo ia ngai po i nai la i le te siva fituiva i le baltolu i umai la ia man fa longa o le English literature ia be in silvio poi e le totele ni se Samoa i mai i le ko itu anga mta upu awa mta upu le English literature so ta si fo o mata o foi ta de tonu o universite ona e o ingilisi ele se tatu ngana mana mlanga to ile California to sangote ya mai foi a ongai ile Compton Schools District in to sangote ya fa pena fa mana academy ita ya le te fa ngolongo tu po retire ya mai sa sini fo mo seven no ya mai sunga ya sangato ona ona business foi ia ma loa la lo po tonu stete ia ma terminei ia fatala fatu ile sunga fa molalo lo isanato moltato po family radio Samoa ta club ia talova no sunga ken ia sui forma wia male ngia mai la sunga fa taila va molalo no malo after I put mo lab no between the bite in the jo o no te ro e pisi la va la sunga ya o fa mo ni so time before il tato po kalame di si ba no il tato po kalame fa la wi lo le o Samoa le ngato Samoa longa in ta po ese na luenga ya ai o la to fo fa business in fa na fa sina sa no fo pu il am tanga fo lo so fuanga mis fo lo fa fonga po ni si masani i lau sunga mata mai lava la o ngai o mai i le tulanga o lo ye nel business ia tai lava te ona e fonga ina sistemu ponai o una fa na Samoa
lo tutu po ele sa mo wa onga ila onga pisenga mai lava ila lo elementary se o high school o fa o le Victor 1973 e ona o fanga lena le mo ni naito sanga Victor ile LDS translation service sa mo lava ya o fa po ila lo ainga temile o wai tu se o le mas in melen fa ku kausi sa nga luenga sam yo fa e lo le o le fofuanga ya si dilo I o I fa lo kile le o nga ko le ingo kongi pa mai ala o na ya maki mu mela ho esto tasi le matama pa tau sanga o nga ho o mangela o to o fa populis to ya amalala onga yo wai e pena tala wala o ini me pengo fi since in alui penga elu la onga le a penga lenga le po ya o penga nga le langa ya ni pengo fi ya fa ule la onga mo mo California ya na o ini singa lenga ya onga fo ile Compton School District ya le nga tau nga lenga a wai le la ko nga kemi inga luenga pa whaiaonga. Ia e part-time le pō inga luenga pa auto parts. A koe usulwa veo kongini muspe po le Long Beach Press Telegram. Ia e whing te a leo langa. A leo langa la wanga e tau im tātou pēr tātou mai. E whia mau se mei inu nek. Ia e o le eo mai valval. Waluiva, iwa lua. Ana mato mo mai leo le I ka Utah. Au temi o mele, e whai asai jobs o le whainga o mea ai, ma whatau, e awi paka, e awi whelolo Samoa. Ea, au ngalue ale, le aonga I Utah, ai li ka e walu I le 2017, 2018 loa, o ngā kana loa leo lo whale ainga, e ka o le Sangato Bakery and Cafe, ea, o whainga ngā leo lo whainga whainga umal ma kua hinga. So swangi ho I le community ta ngā me mai so swangi. Se o kaimi whiko si mai ka wakula ia kua ngā mea lo ranai whale ainga I whatai. Mai whatai lava o le o ani mea lo whatau ai I le whale o loa. Kusai e a kole lima suko items se whakau I whalainga. Le ka o le bakery and cafe, ia, o le main items lava, o mea o meat pie, o savory items I le New Zealand style. O le whatau fo I mea o pineapple pies, o masisenga, o kekisenga, maisi ama o mea, e whai fo I catering. E o I keke ese, e I keke kuawa keke. E o maha pena. Ya. O le to na e sau no to todo na pana nau I Hawaii ya lo to ni man ia yo lualo. Ai la sile tria onda se tasio walo le samo mo le po mai ta samo mo le wa ve ma fai pule legislature to tonu o le telefono o Utah se tu tam sa vo e se temi o lumba e fai se matan no nga berona sanga to monga I lo walo to mai ta ila al ting am fa me sa no ile I wai te le la fianga po o le ngā rua ngā matua I me wo mawhamania ngā mawhamania ngō mawe e alo mawhanda. E mpene sau no I le vai ngō soipona. Ia, o le whaptai, o le whapsiri, o le o langa le matua ai, a mata mai lava o la iti whanau. E lava I lava o mata I news. So se news lava o ke interest ai. E fai fo I la opinion I news, a o opinion. E fai fo fua I mea o te tonu.
Iai o le humanity, o le mea o le social justice. O te whaamawhalai lau whanau. Le mea o le angarofa, o le mau equal opportunities. Mata mai lava o la iti, la tau te waaia, o te whaia o whamkalanga i mea kaunga o whaia. A whai o mau se mea, o kilo i o kawha. Te whai o soswangi i lesikangaka. As taking care of mankind. Talo o le koenga mentality lenga mo mai ila o onga lenga mai le university. You know, literature is basically like humanity, of how you look at i lo swakangaka, ma mea o ngā mo ia mo oi. So that's the stuff kilo ila whakau. Enga makuang fo ila ia. Wa fifi fe ko kusi. Sa ia kusi mai la von. That on literature. They read on Shakespeare. They read on Milton. What interest I thought. But all this time, olaya onga. And before you know it, we're active, very civically active. Wo imea by campaign is kangaka. Wo kikilo e o faila I vai. O kele forcinga ya o ko koinga mangaku ko ki manga ye. Au ko kikilo I. Koinga por kikile fai. Ya o decide o ko pola me ko fifi ye. Ora ua por kiki o ke manga o ke pusinga le social justice is justice equal opportunities for everybody. O me langa lenga mo wa finga e vo yo iso wa finga e o fo I fai benga push benga. For example, ora ko e ka ia I project ia fai sa mo ka mi misela te ka mi ole tsunami they sent a lot of containers out to Samoa. They organize it. Just because of that. So all the going on mentality la le isi o afinge le o kai o afila. Lua if so swangi le whainga o campaign a isi kangaka. Inga o mange, wa invited her for ele party, Democrat Party, run. So she ran last year and she won by about 78% of the votes. Wow. Yeah, ele se me mika I kangaka. Ai mika loko. Ngo me fa te wei se kama kiki Samoa. Em whainga ho o I kura pape. Yeah, matwalo. Malo. O mena te iei ona o Utah. O le silia stete malo si te lele Republican. Red state. Ai te o vai tu e te mo e mai ia loa whapine, loa alu. Malo, il Samoa mo malo. The Democrats. La se saunanga I le mta upu po ile wai ono lo fa fo mai fo I fa fo tu United States le se sengo I mta upu ila fianga fo I au mission da malota tununga I mta upu. Yeah, after ole esa ole saunanga ole msale valis fu pasengi o Utah. O tangata le kalisies Kristo o pa yosanga taima e lin la ile Republican principles. Aloha fine, she's a Democrat. Aieda walanga ki whaiai. There are two extremes on the Republican side, on the Democratic side. If you stick to one extreme, you will not get anything done. So you've got to move in just a little bit to the middle and see if there is a compromise from the other side. If she's just a freshman. I call feeling of Asia, a Republican Senate, Utah, because she was able to so all the ability na kanga for you if malama ile siku ole pili le lin na ole ku lang vale por Democrat ole pili nga mukanga ka umba is not just one party.
So she has the ability to do that. She's able to pass fields in the first year. Le la file tria ona la ten monisi lo o foi o Utah la le to atusi la cellphone ma wale business ma le felo ma falain. Okay, ole wakusi ole 722 West. Oh, I'm sorry. 44 West, 722 South. Okay, 72200, 7200 South. 44 West, 7200 South, Midvale, Utah. One more. Come on. I'm sorry. Le Pasufa West 72. Pasufa West 7200. Yeah. South. Midvale, Midvale, Utah. Oh. Utah. Okay. Yeah. Yeah. 84047. For your low Pieta Maswa, this is more before the Fatima. Okay. Only 385 557 1728. Ya, ole na tu yesi a pola te fai o mata ta tanonga pola sa songa asa fo tuanga inisi fo bai tonu United States of America inisi fo isi fo tuanga wa ole wa misalo lisilia mitil to tele o Samoa e o mai le trule le ngate na fai pisinisi mawanga luanga de lei o mai a o ngai ai manuia fo ma fanau ya o le tu la mai o le Samoa mo le tono le o Utah po Sam o te mai tai mo le Samoa tu la mai tono veo im fai pule legislature Utah la sa fo tuanga ma fai mai ta po kala mai ta nei le fionga ya lo sangat hiva aftai lava ayono tai mola no tu mai hoi fai sina tala ni tai au ya ole olanga te mo fai ile na wa fai tonu e o mai I Amerika po Hawaii na whawai na manatu o nai vai etu o whanau pepe mua e whaintale o ranga e mo ia sa maua mea I tau se inga luenga Samoa ai sa e tilo mai whaitau tusi e matango fie o leo langa I nea tunu whafo ai moisi lava Amerika ia o saurole I Hawaii ma lue ai I le whaingo fie nga sau male manatu foi le o Amerika e ka feile susu male meti ia nga ka ngua I Honolulu pe o ila le ka feingi susu male meti ia e whaiangi ele ka fe mai se susu ma se meli tangata e ke alu sa ili susu male meti e au fiailu walu e ke au hao e au alu I weske pe ke alu ia o nga po adult school o mea penga whainga ia nga improve ai lo langa ma nga me fenga nga e anu mawala ko le ki mai nga e mawala su mal med so basically le ia ka ke le fai o lo ngului a lue pa maoi ia nga lue e ka jelo ainga ma e so swangi Samoa lo ko kwanga ia set your priorities kele si mo me distraction ka ko ni meu carão que o meu apenga o fianga esse e ia canho menga e ia foi canho e cacau molo ainga mole lolo luma e a como Paulo se cranga e fai com rica al manguia e a forma ia oi ia ko a calo e o le calo foi pray hard then work hard ia
O le Paula stala fi pa yatu pa tai lava mo lava no ken. Ba lo fa tai lava pa matu fa tai I la sunga fa maulalo loi sangato bakery and cafe mai estete o Utah. Ma no fo le ngo Samoa. Ile ngata ila business ma tong fa ngai pena fa mo walo o ba fa tu ho matatia. Ja stete ilonga tonu o le United States o Amerika Samoa dato proclame na ko so posala ya o tolta tai e voi tai mi se na tuyama ai mo tai le nei so fu 6, 5, 1. Got a girl, me oh my. They got a girl for the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my. Santa got real haptic fun on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game from come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my. Santa got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, fail to gamble. For tonight I'm gonna see my cherry. They kicked off, feel for jar at the gate. Santa got real epic fun on the bayou. From town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by bomb, what you do? Santa the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fail to gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar and the gate. Santa got real happy fun on the bayou. Jump away across this pine, fail to gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar and the gate. Santa got real happy fun on the bayou. Santa got real happy fun on the bayou. Santa got real happy fun on the bayou. Yo, tatu fa fianga pe tu datu de tebele tai au no mai atu tatu proclame na mal sunga ken ai ono I America. Ya be se foi le fata tanoina ni si o ila to o tama fana o tatu atnu. O disi fo tamali o le tunu o na ua mau nei fa manianga mainga. O sa ini maloa. Sa ini malo al mele na ye tatu o le tau o le vanoa le fata tano mai o lo anga I mai fa nga tau le vanoa e te ilo e a tatu o mai nei sa mo tatu tilo le langa ma sei fonga tatu o lai e le fai ngofia tatu mai lo nei fia lava le tu nei te fi naulo o le ase me te tau ona e fai le ase me te tau ona e fai e te sa ili malo ai a wale manuiolo a inga ma le nu ma le kalesia ai mai salu ai ngai in fai ona I tanga fai se ngalu nga si ti ai mane te le la vaenga le tata no mai si tama ia o manu ai ia oka pa pe tatu te mai ni tatu lu ngala fa talanga fo le tatu te le mai lo ni tatu o lo ni fa le fai ngalu wenga pa te watu lo tatu le ai a mata malia tatu te atu tonu tatu fai ngalu wenga tatu atu tonu tatu wa vai
Ma tatu tilo, tatu te whainga ruenga. Ma tatu wawa ai pola sisi mea taun tatu whaia. Wai lale mana ia. Au e whainga ruenga la. Wawa ai ma tilo. La lesi mea te tau ona e mingo ianga e whaatino. Ina ia mua selu mana i manuia lau whanau. Mua selu mana i manuia lau ainga. Ole se mea whaia te tanga o e whai. A whape ua levanga e whainga ruenga i lalo le sisi kampangi. Wa whaia kua wa ele fifia. Tangola e whai sisi mea. Au e te ita ma whai se ngā ma se whai se tūlanga fu ili le leitono le company. Tangola o e whi nau e whai se mea. Ina ia ma whai. Ona e tangola o e ai ona. Tangata sa ili malo. Leito tele liso tātou alo mafuta pai nunga tātou pakalame leite maltai ao. Toi ono minute talo le July Sfulu. Tale July Sfulu ona avatu fo i leo toi fasalawino tātou tala i vai whanua. I le tau tuama launanga le whantua salvao Masimino. So i le mal tātou pakalame toi tepala ingo sona whapoponga pa nei vai aso. I le whantua ia Eti Fuimon McCarthy. Abaloti ni sota tu atunu le fata ma umal pakalame fifia mai le nei taimel taiao. Fia lava nei te mafuta mai ai. A walo foi nei te mama nei tina le nei taiao fa latu e iputi. Ia pata to foi tono fa finga luenga. A fa penga e la usu ko kai e le so iputi fa ipuki. Fa ipuki. Au ke musa fa ipuki. Langa te tau ona fa se iputi, fa se malu le taiao le la tats fulu. Ai mo tatu en amata taiao. Tatu i foi na finga luenga le po. Le hala ua mofia musina malo longa mahangaia fa malo lo le leile ma fau fau a fa pe o tele me usa putu lo ma fau fau tele me o vesi ele ma fau neva yasu fa ave singi mea o le lo le ma fau fau la como o ele mo ele le ile ya lo ma fau fau lo ku le mea po kala me ange le mea alu aku po kala me las falai alu aku fa mo las ko ngai o ele mo ele le ale fa to a solua le winga la la tala e si kanga ka e mo ingi maka ku sala mo a le mafo faula hala wa le mo fiu fa mo ma e sia wa fele le ma fa fa a veces disi mea mo lo ma fa fa e va tai la to doi 5 minutos talo le July Sfulu me tama le ngala tele fai mali o tu sa to bai foi la jolo fe ngai mal fatu ai ngatau sin nei tai Malo le tawata i malo le ngalu lue. Pai po fai se putia to ina malom tua. Ali, 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 ali,
I say girl position. Tell me say the position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Back it up, girl. Position, position, girl. Back it up, girl. I man as a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully for the girl pick it. Big top girl is man a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Every girl is tell the girl. Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whaafeilo I atu I lau whaafonga anga ile nei fo I tae au mālo le fo lau, alo mai o tala lau Radio Samoa. E iai o loa e le o toe tutusa le la popoa sa iai mua mua pe tai, o lo tu mau lava le tau ma o lea ua o iai loilonga. O se mata upu wala ngā I supermarketi to tonu au se tālia. Ma o lea ua sawai ma le tālo sanga I supermarketi I New Zealand nei, wata tau ona wha manino tu langa nei. Fai mai le pulisili o Consumer NZ John Duffy e tatau I supermarketi o na iai se wha ailo ilo e wha pipi I whata nei iai o loa o wha solo ina la iti le wha pepa ina. A wale si la fia e tangata wha tau. Fai mai le ofisa o wha maumau ngā New Zealand a wha atusa I tau o loa. Wai loa ai o le tele o loa o wha solo ina la iti e au fia sukalati. O pepa keke, fua moa, wha pea chips. Le awa tele ina pa u mai le se lau kalama I le iwa se fulu kalama pe tai o le tau e le o suia. O se mata upu wala ngā mai ai le taimi o lo o whaatali se whaai ungal ka peneta I le vaiaso a sau I awala e fo I ai whaafita auli o lo o whaafai tai o na ofi mai se isi supermarketi lo na tolu I to tonu o New Zealand. Le ai se wing o le whaamalo si o whanau o ngai avel mata upu o lo o hao tawina I tala anga o New Zealand ma na nganu. Fe siling ia le pātia le acta le mata upu le nei o lo whaamalo sia mō whanau o ngā tausanga mua mua I le University o Aukilani. Po o le mata upu o le alava fo ia SSA fina ngalo o whanau o ngā. O le amatango mati le ana whaofi mai eile waipapa tau mata rau course ma e tatau I whanau uma o lo o tausanga mua mua o na ave. O lo manino lava fo I tala mai le University Silia ma le fitu wafe whanau o ngai au fiai whanau mai atunu I fafo. O lea e whaamalo sia le tatau na ave o le mata upu le nei I le lua fe lua lima. O le tali tonunga o le University o se mata upu e whaatape nai whanau o nga I le o fiatu ia o onga. Peita I maile so o upu o onga le act, wa ia whaatalo sangaina le University o whaamuta nei lea mata upu. E le te tau fuho na whaamalo sia international students e totongi le whaitau wafe mō se mata upu. E lea o ngā mo I lātou mā lātou wa o ngā ai maise, o a lātou ngā luenga I le lumanai. O le manatu o le sui o le act e te tau na aveo se mata upu elective, po o mata upu nei e fili ai lava le tamaititi pe ave pe le ai. Ua tautino le perese tene o le asosia leo Chris Cahill o lo o whaatupu la ia soli ngātu la fono wha o ngai la o mālosi I New Zealand. Ma ele o mea uma o lo o ripotia.
O le whaaiunga le vai aso tālu aina tā ua mai ai o so whainga e wha whetau wa ina ila au malosi. Ma o lea au fiai ma le tasi wa mali wai le to tasi lea na whai ai le au. O le tangata lata mai wa uma le soifua o na o lea na whana. O le li ilua sifutolu tau sanga na whana i le kāpaka i Featherston i le aso to nai. Ma o le ua mō lia le to alua i le whasi o ti tangata. Whai mai ele perisi tene o le mea moni e le o mea uma o lo o ripotia. Ma o lo o lama tia ai ma le soifua o tangata lautele. E o lava fo ai malu o le malo le o lātou langona ina le whai ngō fie o no le to atele o lo o whewa i mawhana. Ma o lea e so o se ta avale lava se kengi e wha atu o lo o iai lava whana i tutonu. O le ai o se ata a mea o lo o sau i lalo soli ngātou la fono na ia wha o ngai la o malo si tutonu le atunu wa sa wai le tālo sanga wa mo o mia fo i le tu i lunga o wha asalanga. Ave leo le tamakala i estete ona o ana whaamtalanga tau whaamatau. O le tamai whaapea iaia a fianga o lona mawhauwhau. Ma o le lata i le safulu tasi le tae ona nafi na maua i leo reporti ai whaato a ave i le lata i le tūlai ono i le afiafi. O saunoanga tau whaamatau e ta waile wha o ngā o le kesi. Ma o le toa telo tua oina toe moli mau i le Herald wa whaalia le fia ona e fōlinga mai e le o maua i lea tamatonga fitinga male fesoa soani na te mo mia mo lona mawhauwhau. Ma tala whaaiu, tō a tele tangata kiwi wa sidia ma leono 15 tausanga ai olo o whai ngā luenga pea. Whaamaumaunga mai le vaenga o whaamaumaunga lo o ilo aia lata i le lua se lau wafe tangata ni usi leono 15 tausanga pe silia tu foi. O leolo o ngā lulu e pea i le taimi nei. I leo whai numera o le lata i le iwa se fulu wafe o tangata wa silia ma le taifitu se fulu tausanga. I tu ai ngā luenga o lo ngā lulu e ai. O lea lava i ei nisi o lo ngā lulu e ngā luenga mamafa whaatasi. A nisi o lo ngā lulu e ngā luenga o lo tele i na wawe whaamawai mai ei nisi. I le whaasolo atu le taiiva se fulu tausanga o leo o ripotia mai ai. E awhe lua se lau 5 ma le fitu. Ma o nisi o i lātou nei o pule o kamupani po o lo ngā lulu e fo i volunteer. O se tasi o tangata matua lunga o leono 15 tausanga ma o lo ngā lue pea. O le sui pāle mia o New Zealand, Winston Peters. Talanala Radio Samoa, manuia le taia. Talo falava o eti Fremon McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu le taia o lo o wina tuai le por kalame te tepa i le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi maso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le por kalame te tepa i le ainga whaatasi mau e te Fremona McCarthy. Ia so lua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō. Ia vi ia lava le atua le nei asa fau. Ngā lava le mātanga o fio le anga le leo lo tātou tamai le langi. Whai fui tue mawale nei awa no tāua, whai fui tātou tue whelua. Mo se whapoponga o tātou por kalame o le tue te pale i le ainga. Vi ia lava le li, fia lava e mafuta mai ai, tonu o le nei atinu o New Zealand o atinu e mau, tonu fo i o maotia malao o tonu o lau tāwale, tātou titu whaatasi lau finangalo ma lau loto mo tātou whafoi, e whaafitai i le atua. O ia lava na whaapena na ia au taitaina loutou soifua ma lau ola. Pai fu un tātou tue wheloa i le nei asa fou. I lo nā lofa ma lo nānga le lei. Pa wheloa e whaapitoa lava i le nei tāli pa ia mawalunga o le tātou watinu. Iau tūlanga whaalupeina Samoa. Pa pena fu un au whalofa ma whaafeloa i le pa ia mawalunga o le tātou watinu. I le ngata ia te utou uma lava o mafuta whaasua whaina i tonu ainga. Ia o ta mā o tina mātitua o whelava o whapena na mafuta mai ai, tua asina sina o le tātou watinu. Whawhelo i atu ma le whaalo alo tele lava. Ta mālo lava le tāpuai o le titalo, le lava ane le whaangaloina i atea ui vai asa uma. O na o te talitonu lava le tele o loutou sao. Ma loutou wale lofa, ma le anga le le i o tātou ainga. O tau te talo, ele ngate le tu whaale nganga i talo sanga mōlia. A olo o tau iai, mō tau walo ma tātou whanau po whea lava le atunu. Whapena o tau o se taita i ngā lofa o lo whapena o na o tau iai mō le whanau. Ma whanau a whanau,
vi ia le li I lo tau soifua manuia. Talo lava I whaafualoa e le atua soifua ia lo tau soifua lau le lei, mō ngā luenga le lei uma le ngata I ainga. A o te tono fo e ka le sia o lo o tau tau tua ma ngā lue ai, o whalofa whaafelo I atu ma le whaalora tele au whai ngā luenga le atua, tono whatawhai taulanga uma lava, pa malo whaafetai, o le tau tuaina o le li o tātou au nai, o le vi inga lava ave I le atua e whaamalo lava, e lava le tafa o le lalulangi o whapena o no tau whaafale le malu ai, tātou ngā lulue ai a wale whina ngalo o Jesu Kiristo, whaafetai e whaafelo I atu male, whaalo alo te le lava, ta e ngā uma lava o le lalulangi o whaini mafuta mai o tātou, tangata anu Samoa, o lo ainga, ma lo fo I ainga, o mai a tātou whaafetai le atua, a wau ye fo nei a safo, pa popo lo tau soifua, ma lo fo I ola, pa umi lava sitala, o nei tasi a sitai au, ia o te o mai e fo I tātou mafuta, ia wale wha poponga tātou po kalame o le tau te pai le ainga, pa pena fo e le mawhai o na o whaangaloina, e whaafetai ma o whaatalo whaatu, ia te utau tātou whai pisinisi te tono o New Zealand nei, ia manis fo ia tunu, o tu ua Samoa, ta o tele lava, tu ua Samoa e whai malanga ia tunu o mamao, a tia e na manuia mo ainga, ta wivi, mai ainga talabo, o te tau tala fo ia o na oa o fo se tasi o ia tang, ma o tau umalang, na o sau fo ia o mai New Zealand tau sanga I tele o mamao, pa atasi ai, wa ati na e ainga, o le whanau nau ta inga ia manuia o tātou ainga, ai o te whaafetai e tua ia te o tau o whai pisinisi le mwhai na alulua sa utala. Ese vaenga o whaamanuia ia le atua, ai pēlawa na o whaamamawhaina, a ta o le leia, whaamanuia ina le tangata anu Samoa. E fia o mā tātou, o le mea moni lea, pē tātou te ainga po o lea, ai o te litonu e ainga uma tangata I le alofa o le atua, ai tātou te mita me whaamaloa lava, whaafetai le tawivi, o le ainga le na le fina ngalo na le atua I le mea e yeilo ainga I le nei vai tau o soifuanga. Pa malo le ngā lulue, lo tu tele fisuia inga le lalolangi o lo o tau soifua ma o wolai nei. I o la fo I ngā luenga wha pisnisi o tele swinga, o tali tonu e vatu e le atua le poto ma le ata mai. Pa fwe ina aitu langa umalava, ina ia manuia o tau pisnisi ma ngā luenga. Le ise ngā luenga e wha waa. E whai lava la utala le ise ngā luenga I whaatau wa. So o se ngā luenga o wala a wina ai o tau le au whai ngā luenga, nisi o mālolo mai na ngā lulue le pō ana pō. Ia maua se, tai ngā mālolonga manuia le nei aso, nisi fo I le o whai ngā luenga e mai le atua le ata mai ma le poto. Pa fo wina le soifua au nai, so o se ngā luenga I le ai, le ise ngā luenga I whaatau wa, le fina ngalo le atua. Le e whaamanuia tele lava le atua I so se ngā luenga pi ona whianga I nei aso. Up masani lava e tau talailo nei ngutu tai a whapene. Fia e whai tauina se upu ma le whiong pa ia le atua. Mō lo ainga ma lo fo I ainga tai ina ai I tātou. O le nātau te whaafonga I ai. Naenga ese tonu e ka le sia. Tonu fo le nei a la leo. O lo o tau longo ai, ma la ngai nātu le upo le au whainga luenga le atua. E mai fo ila le tō te pai le ainga. E ui lava e tasi lava si tū la moa o vai a stata e tas. E tā ua fo ia tau. O na avatu se upo ma ni por kalame. Ai e lau tus pa e whai fo I tātou whai tau. O le lau tus e salamo e ono sifun ma le tolu. Mai le whauru talaina. O le nau tele o tā vita I le atua. A pere whai tauina, le atua e, o lo ua tua lava oe, o te ala sa ili ia te oe, ua fia inu lo ua nganga ia te oe, ua o matuana una watu ia te oe, ile nuu nau mati, e lailo ai, e le ai ni vai, ia o I lolo malo si malo mamalu, e pe ona o I loa oe ile malu. Awa o lo walofa, e sili ona le lei lea I le ola. O te vivi I atu I te oe I o ula ngutu. O lea o te whaamanua tua I te oe a o wola. O te si I atu o ulima I lo suafu.
e pe se I o le ngao ma le mea lololo, o te mā ona I lava. E vi ia te fo ia te o lo ngutu mo lo ngutu, e alanga ma le fia fia. A o mana tua oe I lo muenga, o te mā fau ia te oe, I leo leonga I le I tūpō. A wana fai oe mawhisoasoani ia te au. O te oli fo I le paolo o apaau. Ua pipi ia tu lava lo uloto ia te oe. O lo a au tau matau foi. O tau fina ia. Vi ia le atua I whaamanu ia le atua I whaitawina la na whiong pa ia. Peo na whapena o no langona le au na ia tabi ta atonu e whapena fo I tātou. E ese le mātang o fia whai mai o matuana o nau watu. Lo uloto ia te oe wa o fia inu peo leo tele nuu nau mati. E whapena whaanau nau ta ino o tātou loto mo le ali. Tātou talitonu mo whaafitai. Tātou te malu I ona apa au malona ngalelei malona lofa I lo ainga malo fo I ainga. Ai te tau o na tātou vivi I ma whaafitai ma whaelo atu ia te ia. O ia lava o le tātou wali I tātou te malu ai. Whaafitai lea lofa leo le atua. Lena manui ai lo ainga malo fo I ainga. E fo tue mau ai le nei taimi tāua mo le tātou porkalame ole. Tue te palea I le ainga. Vi ia le li. Wa mai o tātou ainga le nei vaias. Ia ese umalama o le nganga ia ta o le nei taiao. Peo le upo le nei tu se tātou te nau ma whaafitai I le ali I mātangu fio le ali. O lo whaapena whai mai a o mana tua oe I lo moenga. I le tūpō o le mea moni lea. Mai a mai whi au mga luenga tātou teo mai o tātou mālolo. Pai tonu lawa mo le to tele. E whailau te tālo e whaafitai ai. Tonu fo I wā o oina. Tō te pai le ainga. O mana tua ea ma tātou mana tua pe ia o oina o tō walo ma la o fo I whanau. Ona o le porkalame o le tō te pai le ainga. O I tū umalawa o le whaamanatu. Le tū le tino loto mawhauwhau ma le anganga. O tātou mana tua ea I bōta I tasi pēna whai mai la tāwita a o manatu ia te oe I lo moenga I leo leonga I tūpō. O tātou mana tua na whaafitai I le li I lo nanga le. Pe lawa na amatu ma le loto maulalo ma le whaaloro tele lau. Rasi le vaenga tā wala savalina I tātou mātua. Roi te pai le ainga whaamanatu I tamaiti whaafitai tele lava. O lea o te loa. So tele lava o tō walum tātou whanau. Wa o oina. E nofo loa tamaititi I lona moenga. E iei fo I mātua. E latu fo I stinama ta mawha pe I whaile lotu. O le a moe. Ia I whapena o tātou iai. A tōna o nisi o teimi. E le manatu ma mawha iai. Ma pe wana o se masani. Ioe. Pe o se na o se masani. E le leile pe a whai o whaamanatu pēr I tamaiti. Ma I tātou uma. E te lea le tāua o le whaafetai. O le whaafetai I le atua. Le ona whai mai le au ona le atua a o manatu ia te oi lungo lo umuenga. E ese le matang o fio le alofo le atua o le ala le tau mawhai e lava le nei porkalam. So te pai le ainga. O a mai o tātou ainga. E vi ia le li. Ma le loto maulalo ma lo whaalo alo te le lava. Le lava na o avatu. Ona o le porkalame ma le vala awina. Na o au lava I o se tina. O lo ufo le vala awina mai le li. O te tala noa atuai ma lo whaalo alo te le lava. Ma tau longo pēr ma whaamanatu. A wā e tā ua lea. Tali tonu mai. E o ina mātutua tamaiti. O le me moni lea. E le ngalo I tamaiti. Ia upu na o oinai. O lana titalo. E o fo ia ta itaia. O upu le titalo na o mai lota maa. Ia so tala ititi. E whaile lotu ale I moe. Ia o lea lava I manatua. E pei o ni pē nina fo ia e teu lava I lofi na ngalo mo tātou lotu. A le tue whaatepa leo oe mau. I te tonu o tātou ainga. O a mai o tātou ainga. Ua o wilo o le nei tei whaafetai I le atua. O leo o toe lava o seanga. O na mai a leo le. Masina lo na tolu o le nei tau sanga. Nusa la. O leo mai a le kuata o le tau sanga atua.
o le lua afe lua sefulu ma le lima. O le savalinga fo'i la, toi whaatepa o tātou ainga le amatanga. Mai se fo'i le tāpenanga mai le amatanga, i nai whanau, fo'i atu ia o onga le amataina o a onga i le netau sanga le whanau. I enisi o a onga, sa amata ia lata wa onga i le whaai unga o Januari. Le me moni le na iei a onga na amata lata wa onga le whaai unga o Januari. O nisi fo i a onga ta amata le amatanga ia Februari. O lea ilo uiloa, o lea ua toe lua neiva i aso, o na tu ua lea o a onga. Toe whaatepa i tātou i o tātou ainga. O a maile savalinga o tātou ainga, e mai se lava, tuli loa ina i a o onga maalo ma whanau pe o na o avata. O lea la a uma le te mua mua, o lea so, ilo uiloa, o lea sa sfulu ma le tasi masina fo, i o le vai es fo, a mata fo i leo le masina, i o na whapena fo i leo na o atu i tu atu i o whapena o na malo lo i a onga i tono o New Zealand nei, o lo utala no atu i tono o New Zealand nei, le tātou o tunu, beno i le tātou Pulkalame, te le lo inisi a tunu ai mo New Zealand lava ia, e uma nei le term mua i le asa sfuma le tasi o Aperila. A o mei o tātou ainga, e tawana tātou whawhetai i le atua. Ai tonu lava ese o tātou ainga. E whawhetai i le atua o na le taita inga. Toi tepa i lo ainga ne ingalo lava. Le melea o te whamanati o tātou ainga. Ne ingalo ia te i tātou le tele o nisi o teimi ia o tātou fia fia. Ai ngalo ai o na whawhetai le alofo le atua i lana taita inga. I te tono o tātou ainga i le vā o mātua ma whanau, whaftai e tele swinga. O te loa e ese swinga i te tono ainga. Ai mai se lava i nai whanau, le whata a mata onga. E o se whatai ta inga, ia whawhetai i le atua. A wā le nana o whamanatu, te mo o tau na alo whafo mai to tele o tātou. O lea wa, iei nai whanau, lea pe ona o avatu, whata a mata ia onga a mata. Ia tono o le nawa a mata na masani tamaiti. O masani tamaiti a wā, e le tuuina atu i whai a onga i tono la onga a mata. E ara na o whai atu wale o te moli mawina. E iei le swinga o lo walu le a onga a mata le o te alu e isi o te mtele. Lai wheta ngisia, na i tamaiti fo o lai fo whata a wat o nisi fo i oaso. E te alu watu o lo o iei ia, o te alu watu o lo o iei lo la tau tina. O lo o iei mo sina taimi. Ina ia wha maasani le whanau te tono le a onga a mata. Ia na tu ina atu le ia ao ma whai a onga ma pule a onga. La tau te tau sia a wo to e se atu le tina e alwhi o mga. Te tono la e nei vai taimi le amatanga ne tau sang. E iei nisi o ainga, tuewa ai tono tātou ainga. Wa a mata ua, maasani nai tamaiti i te tonu o le a onga a mata. E ese ainga pe ona o avatu. O tele whaamanuianga ua iai. Iei fo i tamaiti whaato a alu i le tonu o le tūlanga lua. Iei pe ona o avatu. Tātou Pulkalame a mata o le neitau sanga. Pena whaamanatu o tuai le swinga. Ai toi te pala i le ainga le neitonu masina. O toi lua neini vai asa o na mai a leo le te mua mua. O le asa swinga wa iei se au tama. Salu nei ona iai i le tolu masina le nei le amatanga le nei tausa. Whawhetai i le atua. O te tono iei ni lu i tau, na whia ngai ma oe, na fofo i le ngata li tamaititi pe o na avatu. E le sui i a te i e te tono le whalea onga o isi tamaiti. Ai na sui e fo i tātou monisi o mātua. Pe o le teimu mua le whato a aluai pe o na o avatu. So aluai le matua i lea taimi, e alu e se atu mo le whale. E momoli le tamaititi, pe a whai o le tamaititi mua lea i te tono le nei ainga. Ai o amai, te pai le ainga. O le asa swinga i lo ainga. O le tatalo lava. Ia, maua le ono sai. O ani swinga a whai o swinga i le tātou tau mawhai. Ina ia iei pele ono sai ma le whaapalipale a whai o whaingatā na adjust tamaiti tono le a onga. Ia maua pele ono sai ma le whaapalipale. Ai o te tali tono mo le to o tele. E ese le e le umi lava ai fia tamaiti.
i le si o manga fō o iai ma whaia onga ma pule a onga. Wa lo o lava fō ilo lātou sila fia ma leiloa. E whaati noi nā ia lātou ngā luenga. Ia, vea fō ilea taimi o se taimi fia fia ai tamaiti. E whapena na embrace te whaia onga tamaiti. Whapena na lātou talieina. Ma i whapena na o ina ma le swinga na. Wa mai o tātou aina. Tātou langona. Awane i ngalo ia te i tātou on tātou whawhitai. I lea li i nei mea uma. Awane i o tātou manatu o paulava o leo langa. I lau te talo i o tātou ainga. Awane i ngalo. Ona e whawhitai tātou whawhitai i lea tua. O le amatanga o le whatu na o te tō. E se tō no le amatanga o soi fuanga o leo langa o le whanau. E ese uma. Pe ona avatu o tamaiti lea e tui loa pe lau whamataranga. O oto e vatu. Ona o lea tō i rua yaso tu ua le a onga. I te tōnu o te leo a onga. Ai ai si a onga. Tai tōnu e whapena e fōfoi. Ieilu i tau mua nai whanau te tōnu o nisi o whale a onga. Au tai tōnu na iei lofa o lea tua. I nei ainga uma lava ma i tātou uma i o tātou ainga. I le swinga pe ona iei. E vi i ai le li. Ai tātou tango whai e tuli loa pea o mātango fia o lea tua. Pe ona iei swinga pe ona o avatu. E iei nai tamaiti. Lai fōfo i pe ona avatu ese mai Samoa, ese watu i nei au kilani lai o ila lo i universite o mai i lunga i nei. A tonu o le ai loa fo i le nei fo i vai tau o le ahara te ei. A tua ma whanau whei loa i ei. Ia, po le ale swinga na iei o lango nai whanau. Ai awane i ngalo, ona tātou wā whea le mamanu o le atua. Ma whawhetai i le atua o na sosoani. Ia o onga ale whanau. E whai pēlo tātou tiute. Ta māma tina. Whai pēlo tiute. O le iei pēa mō tamaiti be there for your children. Ai pēo na o avatu te lo tātou pōkalami. E te le whata i ta inga. Le lei le vāo mātua. E te tau o na vaaia le whanau. O le vā le leile le nofo. Vāwa ai mai o tamaiti le whaala whani o mātua. Ia, ne ia whaina sifina ngā lo sesi, au tai tonu o mea umalawa nei tonu nei por kalame. Awa ai mai tamaiti, i le whaala whani ma le alofo le tamā ma le tina, i le tasi. O winga awa ai mai, peona o avata a iei ni whaale tonu te, awane ia tātou whaatau wai nisi o teimi, pefe upu ai. Nisi o upu e lafo i lumo le whanau. E whaalongo tamaiti, tulou lava o le ngangana whao ngā i tātou. E malosi upo tau talai e lafo le tamā, po le tina, i le tasi. Ai o le te talo lava, ma le whaalo lo tele lava ia teau. O ina o le whalea onga mua lava pe ona o avatu. E tātou iei pe o le whaalo, o le whaafitai, o anisi o taimi. E pe ona o avatu, e le mapu lava la o tau longolongo, tulou, pe te le fia ai lo fina ngalo au te whaamali atu. Ni se taimi tātou te awa o tamaiti. O lera upu. Whaafitai, whaamole mole. E whaalongo mai le tele o taimi. E tātou te le whaia atu. Whaafetai i mātua iei nisi o loo whaia pēr. A le whawhangu. O le whawhangu al tau te pai le ainga. A whaia te le o whaia. Le whaafetai atu. Ma le whaamole mole atu le whanau. Tali tonu o I o te abatuai. O se o e lava ma o tātou o whaia onga mua. E te lea ia o le whea le momoli atu, i lau whaafetai atu, ma e tango atu fusi mai ma e whai atu le lei, o e tama le lei, teine le lei. O upu alo momoli e tuai lea lau whaanisi o teini, e tātou te le whaia, tulou lava, pe tātou te le whaia fo, tulou lava i o tātou lava taito o lua, pena an whaia atu, a mea ai mea ngani. Ia, ala whaalongolongo mai ale tamaititi a, nana mai a, ai a te a umalo whaalo lava. Ia whaalongo fwoi tamaititi o whaftai, dai lava, ia. Ti whaamole lava se I tua mea I tonu I o. O lae pue, I tau te sila fia fwoi. O tamaiti, o mea pue a te sili ia, o mea pue leo. La tau te loa uma o tātou tū maanga ma mea uma ma lo whaalo le tele lava. Awane e o tātou whaatamala. E o le mea le puni atu whai toa nā e whai tamaiti. E mana ia fwoi. Ia, whaftai,
ia saula ia ta ma I ta puni fai to a fa mole o tala fo ia ma lo fa alo tele lava o mea o lo tau tala ia so uma ai te lele fe au o batuai o le latu ta vale piki mai fale a ia ta puni fai to a fa mole pero ia uma foi ki ta mai tine o ta puni tu lo lava a fa fetai a wani ia fa ina lo fina ngalo ni se taimi tatu tele manatu ma fa ia I upu ia at the same time o le tele o fe au lai a batuai le mea moni lava lea a wani I fa tau wa ia te oila lua tala noanga la lua conversation lea masio tama masio watali ne e fa pea o lai lai te tamaiti ai pe ona o avatu e na se ilonga e alu lesi a inga pe luma o tangata ai mawhaia I tātou I le tātou si o mang toi fa te pai le aina toi te pai le aina pe ona o avatu o nai mea iti ia e manatu o nisi ai te lele fe au momoli o iai pe ona o le talaina o ta vale ta puni fai te toa fa mole fa fetai ia ina wa uma e la ngona le tamaititi ma o se o onga ta ua foi e le na ni mea te tele foi ia ringo la utala se ilonga latu lumo tangata so ai loa fai le upu tulo a wa o foi e o foi ia tātou ia ta vali foi lumo nisi o taimi pe tango atu lumo se mea ai o lo lumo se tangata e tu o te elo a au e te fai foi tulo lava a o lo o tuai ia whanau mo nei winga ma tātou whaafetai iai I le atua tia ia pe tu atu lau sunga mo sa whaasalong wha businessi on tu e fwoi mai iai lea ma lo whaanoro tele lava whaafetai Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Talofa lava. Ola, ni hao. Tatou a waifa tasi e whaamanatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Esi lia ma se lau tolu sfulu po kalame ese whaapea ma whaafifianga. E iai po kalame pa u le tau a oisi ele ai se titongi I vaenga ese o Kilani. Sa ili ane le World of Cultures I lunga o penga tawhailangi mo nisi whamtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au Kilani. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Cresa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lao rolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ia, whapopo a tātou proklame o le toi tepa I le ainga le nei tai au. Le ona o fola le amatanga. O lea wa tolu masina. Tu sa wa lea wa kwata o le nei tau sanga. Wa tue nei o seanga mai a leo le nei masina. Ala o tu maupele a lofa o lea tua. A ye swinga I te tono o tātou ainga. Toi tepa le ainga. O lea ni swinga I te tono o tātou ainga le nei tolu masina. Po e la ngona ma o la ngona fo. Moa o fo ia malo ainga. O whaafetai I le atua I lona alofa. Ona whaamanuianga I tono o tātou ainga. Te lava o taimi tātou te mawhauwhau I oe. Ieilu I tau ma whaafitau li ma mea whiangai mai tātou. A ia tātou mana tua pe o upu na ama te tātou te whaafetai I le atua. Ia tātou mana tua o ia.
I taimi uma o lo tau seifua ma lo fo i o le whaafetai ai. Tele swinga fōu. A iai fo i whaafetau le tātou te whaafetai na iai le ali. Na fisosoani mō tātou ainga. A leo wa iai na iai le swinga. E ui o se taimi titi. A iai se swinga i te tono o tātou ainga. O te manatua nai o tātou mātua mātutua. O tele ia o nai wo ainga i te tono o te manatuaina lava o tele o taimi. Hawhetai tele lava. I just want to acknowledge mo o manatua. Tele ia o nai tua asina sinos tātou watunu o mātua. O te loa e whaafonga mai pia por kalamera tō te pele ai. Iwina le wala au mai, ai tala noa mai o lo whapena, o na whamanatu pia mo i tātou umalawa. E whapena ai on acknowledges the maya, ilo mai yawa ma le tina ia whale fōsilulu, o silo matua tu lolawa le tina ia oli, o tina ia tu estale, tana whanau i Australia, whapena i putau. O wa te lawa i nei taimi, lo mana tua nei tua asina sina. E a oa o le whanau ma tau ave o lātou tiute i te tono ainga. E whaafetai e i le atua. Loto mamā o ato nātou. Ai o tau whaafetai. O tau ngā luenga le lei umalawa o loo whaia. Mō alo ma whanau i te tono o tātou ainga. Le tina te lou lava i a tālo sanga politiu atoa. Ase le nei tina o te lori te lefo i o lona sao. I whanau, le fo lau o nātu nisi o teimi tono lea. O te manatua, ono le whaafetai i le atua. Whaafetai i ei mātua, o mātua. To tōle whatu, o loo whapena pia na luluina, o loo whapena pia o na iei mo ai. Ai maisele pa ia mal mamalu, o tau umalawa mātua, walawa ia i ngoa o whaalau, o wa o tali tono o loo tau pa ia male mamalu, o loo o le whanau. Whanau. Toi te pai le ainga. Pe ona ofa yatu. O le rou lea, po le wala o wina lea, mai lava i mātua o mātua. Se i o mai i a lātou whanau. O lea wa iei a lātou whanau. O lea lava tātou te tau aveina pea. Toi te pai le ainga e wha mua lea tua i o tātou ainga. A iei o tātou tiu te tau ave pe ona o avatu. Pe ona avatu le por kalamel nava yasa o tona yatu. O le tā pena mo le vaenga le tā o le Polynesian Festival. Whawhetai wa iei awa noa o inailinga ngana, ma tū maanga i whanua le Pasifika. Tasi le vaenga i tele iei au tō ngā luenga. Whawhetai tele lava. Toi te pai le ainga. O se langona ia tea. Whamanuia le atua. Nei taimi, o leo tātou wa ia le tele au unemployed po le leai o ni ngā luenga. Ai tātou wa ai i mea lelei, the positive side po i tū lelei. E se ngā luenga fōu a watu e le lii i te tono o lau tau ainga. Ha whai u whaafonga mai se ainga, wa iei se ngā luenga fōu. Whawhetai i le atua. Awane i ngālo o nisi o taimi, pe tātou tala noa na o mea tātou te mana na o ai. Ai ngālo, ia tuli loa ina i tonu tue tepa i le ainga le whawhetai i le atua. O mai wa iele ngā luenga fōu, tā le ese ngā luenga tamā, a leo wa iele ngā luenga, tā le ese ngā luenga tina po le atali i po le awhine, o leo wa iele ngā luenga wa tūla i mai ai, awane i ngālo o la tātou whaafitai pe o na o abatu. Toi tepa i le ainga, ka manatu, ma awa o le whanau mai tātou umalawa, tātou umeo fo i a tea umalo o ainga, ia o manatua na o whawhetai i le li i wala a wina fōu e le ngata i ngā luenga fōu. Ai se tiu te fōu o tō whiai o e le atua. Tono o lau ainga o lau e ka le sia o lau whalewhai ngā luenga. O le whaamanuia ngā le atua. E whainga tā, e ieilu i tau nisi o taimi po se ngā luenga fōu. Ai iei le li e mwhai ei mea uma. Se si vaenga, koe tepa i le ainga. A tono mai le nā amatawa nei tau sanga. Sa le ai se pepe fōu te tono o lau tau ainga. A leo wa iele tamaititi. Wa iele pepe fōu o tuina i le atua i lau tau ainga. Awane i ngalo na whaafetai i le atua. E ieilu i tau. E iei whaafi tauli. Ai peta i ane awane i ngalo. O vaenga umai o le soifuanga. I te tono o le fale. E tono lau ainga in your home. Wa iei i atulanga umaia. E tātou te whaafitai i le atua. E awala ese mai fisosoani, tā penaina, o louta o lua,
o lau whanau, ka pēnā o li im te mai tai fō mai, o le tau si soifua, lea iai mo oe. Awane i ngalo na whaafitai, e ese le tāua, pai wa iei le o lo tāua i te tono o lo tau ainga. Iei nisi o tau sila fia o whaamanu eina, nai mātua tua asinga sina, pe o na iei le tūlanga o citizeni le wa iei tono New Zealand nei, mo tātou tua a, o leo te moli mawina, e e fo estasi o tina, o lo o mātou mafuta i toni sia mātou e kālesia, wa a fio mai le o mātou whai taulanga, o whaamanu eina, sa mātou le whaatasi le amatanga le tausanga, a le o mātou mafuta, o wingo se whaamatalanga, so e tepa i lo ainga, o a whaamanu anga le atua nai lo ainga, mo tātou ainga, awane i ngalo na tātou whaafitai pe o na o whaiat, le o mātou mafuta ma stasi o tina o whai malanga mai le o mātou iai o le o whapēnana whaamanuine. So tele nisi o tātou ainga, mātua, iai fwoi se tasi o tinana o lata se whonotanga a tinale e kālesia, ai tala fia mai, pai mai a tau ese lo fia o le o maua lo si seni New Zealand. O se tasi o tina sa tau uai sa mo o yo stina ta mo e yasa o tuanai. Alu ta alonga representing a sa mo e ta alonga ya tunu e mamau o lona swafa o Dawn Rasmussen. Ai fia fa mai eti wa o fia o le o fo mau ingei. A le o le afakasi ai o wingo la utala. O le mea ia tau tātou whawhetai ai. O whaamanu ianga le atua i o tātou ainga. Mai le nei tolu māsina o a mai ale. Tolu māsina le nei mai ai mari i a mati. Le tele o le alofa o le atua i le ngata la ia o onga maswinga wa iai. Ai whapena fo i te tono o tātou ainga. Wa iai pepe fo, wa iai whaamanu ianga ese i te tono o tātou ainga. E ai fo inisi, u whapena na whaatasia ainga po le whaipuiponga, po ātulanga o iai. Nisi o ainga, o le whaiungo le tausanga ntuana i nei, ele i whaipuipo seisi o le whanau. Ia o nei taimi, i o le ua ese whaapoponga, o se au tama, tulou lava, o se au tama teine fōle na wa ia isi o walo, po whaapuipo ma isi o walo tama. Ia po le teine fō whaapuipo ma isi o watali. O tātou whanau, tātou wālolofa mwhaafitai i le atua. O whaapoponga ia pe o whaamanuianga. So te pai le ainga. O a whaamanuianga nā i o tau au mo tātou lima. O nisi o taimi tātou te manatu lava. Ma lo whaalolo tele lava. O pau lava o mea o te tupu. Ai o te tau watu ma lo whaalolo tele lava. Ave le whaafitai i le atua. E iei whaamanuianga a le atua. Nā wai lo ainga. E tala tātou leina tia ma lo whaalolo tele lava. A whai lava iei se tasi. E fia wala au mai. Whaamole mole lava. Mātango fia lo whaailoa mai. O le ase whaamanuianga. O le afo i le alofo le atua. Po se lu i tau na whea ngai ma lo ainga. E o whaina so soani i eile li. O whaatele i nai le sila fia ma le loa. Wa anisi o taimi. E iei lu i tau. E whea ngai ma tātou ainga. E le nei tolu māsina o tuana i atu. E na avea mania o onga le lei. I le vā o mātua ma whanau. O le tātou ainga lau tele. Ta mo le mole tia pe mwhainta tala tā telefoni. Pe iei fwoi seisi e mana o wala au mai. Pa ariesa na finangalo i le tu o la se swinga. I le o onga le whanau. O la fwoi se swinga i lo ainga. O le ase mea ua sila fia ia te oe. Whaamanuia ai le atua. O la fwoi se lu i tau. Pea ngai mo tātou ainga alo o iai le atua. O nisi o whaamanuianga toi te pai le ainga. Iei nisi o ainga. O nisi o whaamanuianga au wala mai i ta alonga. Nisi o te maiti o te loa. A tono vatus whate i ta inga lea. Iei whaamanuianga le atua. Tono ainga au wala mai i ta maiti ta alo i ta alonga ia pe o nau tau sila fia. Nei vai teimi. So tele ia o e tau vā ina ia ta alo. Ua vatus whate i ta inga. I tono lava New Zealand nei ia. I ta alonga ia o le lakapi. A lewa opa i atu i ta alonga le pole vai asa o tona i nei les tona. E uma whaatala no mai. E iei tamaiti e o latou o tamaiti Samoa.
e na no fo sa nei o au kilani ai ese le te leo le alofa o le atua o le swinga le leo te whai atu ai e whaafetai ai o atu i tu atu au kilani leo ta alo mai le au lena malo le Crusaders i se tasi o alo whanau Samoa o ta alo mai e whaafetai le winga leo la utala e iei swinga e whai ai le atua i te tonu o ainga e ese le la asina utuana i at mole amatanga le nei tausanga Januari, Februari, Mati, e te le swinga. So e te pai lo ainga, o ani whaamanuianga. E le ngata o wingo la utala le na o lea tamuta alo ai to o tele. O ngā luenga le lei uma, o se tasi sa le eise ngā luenga pe ona o avatu. Au o whaamanuianga, o se tasi o tangata sa ngā lue lava foi. A leo a vea ma supervisor, o si tia le tūlanga, o a vea o se taitai, o fōmeni te tono le lato ngā luenga. O ngā luenga le lei uma, o se tasi o te maitai whai a onga, ia ua vema pule a onga. O winga leo lau whaamatalango, e hele swinga, e le masinga e tonu nei na tuana i atu. Sa whai a onga le tausanga o tuana i atu, a mata le nei tausanga, o lea ua vema pule a onga. O swinga ia, e tonu i o tātou ainga, e te tau wai o na tātou whaafetai i le atua. Awane i ngalo, to e tepa i lo ainga. Ko oa oa o ina e alo fina ngalo ma loo fo i loto. Pe ona o avatu o se tala ma le loto wha maulalo ia te au te avat. O te tau mawhai fo ia o le mawhai o te whaia. I whaatino ina i lo ulava ainga. Ina ia tātou maua le nganga o le loto whaafitai i le atua. I mea umalava ua ia whaia mo tātou ainga. Tono o tātou ainga poto poto. O matai o ainga, tasi lea vaenga o te iloa. So tele i o tātou ainga, e iei se tasi le amatango nei tau sanga tu lou le malo whaalo alo, e le iei se swafa o matai, ai peta iane, le alofa o le atua ma le finangalo te tono o le ainga. Ua whaaswafa ina ai o tula i mai, wa vea o se swafa matai tono se ainga. O mea iei tātou lava i o tangata anu Samoa. Fifilinga ma le alofa o le atua i te tonu o tātou ainga. E le aise me whaatau waa, le aise ngā luenga po se wala a wina, po sangata i whaatau waa i le atua. E iei le alofa o le atua i o tātou ainga, umalau pe ona o vat. Le amataina wa o ngā le whanau le nei tausanga, o lea o toe lua nei vai aso, o na tu ua lea o le aonga. Ai o a swinga o loo iai. Tātou te whaafetai i le atua, o lo nā alofa, aua ne ingalo, pe na o avatu te o tele o nai whanau o tu ua a inga. I Samoa, o whaimalanga mai i New Zealand nei, o mai a Onga University, tātou te talo fo i eile fi le mu o le atua. Iei fo inisi o a inga, o lea ua fau, lea ua whapene le nei tausanga, lea ua tau a fio mai, o tau a lalam papa au i te tono o New Zealand nei, nai a tia e o tau ainga. O ha mailo lua ainga. Ia maua le lo te tele, te lele swinga. O te le iloa, wa nisi o ainga o mai o mātitua o mātua aloma. Whanau, nisi fo o nai ainga talavou, pe o iese whanau pele ai. A iele swinga na ua iei molo ainga. Pe whainga tai tau mwhai fo i lea ina ia mātani i leo langa fo te tono le nei atinu. To adjust to a new life. Pa nisi o teimi whapea. Ia, nā wa tau sila fia le o toi fo. E le whapepe o aso la wa lewa a sau rotanga te New Zealand pe wa whapea ia ai. O lena ani sau lava ia maua manuia. Ai eo o mai foi lo tau pa ia mal mamalu tau te awhio mai. A mata foi o na whai ngā luenga. So e te pai lo ainga. O a mai le amatanga i le nei atu nuu fo. E o le titalo i anga le leile atua maua lo tu tele. E se ngā luenga fo. Pa atino ina a wale atina moni a inga talavou. Pa ato au mai Samoa. O le amatanga fo. Amatanga o le nei tau sanga. Pe o na o watu mai a Januari o mai le whai unga. O le amundi toine o se vai aso uma nei mazina. A ele swinga. E se swinga i te tonu o lo a inga. Pa moe i le li pe a whai e fo i le tau. Fo i le si o manga. Fo i le olanga o la i nei. E whaafitai i le atua. Pe ona avatu o le ongo le nei aso.
o se lu i tau mo i tātou. Aua ne ingalo le whaafetai i le atua. A whai o tātou whaatamala se ilongo o ni mea te tele lava. O le langona le iatea. O lani whaamanuianga te tele, pato a whaafetai i le atua. A ia tātou manatua o a mea iti. E tā ua mea uma le finangalo o le atua mo lou a inga. E ona o avatu, e fōle si o manga ia te oe. Alo o alofa lava le ali ia te oe, ta pena se ngā luenga fōu. Ta pena lo finangalo a mawaini wo fōu. Ta wha pena ona whelo e o se whalewhai ngā luenga. A whai fōi po la le finangalo o le atua e fōle e ka le sia. La alua tāpua e ta pena e le atua mea uma. Ona me moni lava lea. E fōle si o manga. Ai whai mai fōi. E wha maoni le atua. Nā le tusi a wenga whai mai. E fōu mai le alofa. Ma le wha maoni o le atua i tae au umalava. O leo te tono o tātou ainga. Toi wha tepa i tātou tono o tātou ainga. Te le o mea le lei ma whai o na moa. I o tātou ainga. Ai awane i ngalo tātou whaftai. E tasi vaenga o te fiatala noa te e maalia le vaenga lea. Ai olu i tau ia. Mo anisi o tangata. Tulo lava. Mo le tūlanga le soifua maloloina. Tō tēla tātou e ka le sia i e fwoi la tātou ainga. Tō te pai tono tātou ainga. I e por kalame tātou e ka le sia e whapena o le e soifua maloloina. Tō tele la, ma le whaaloa le tō tele o tātou. Ia e tau mwhai fwoi le ina i e whaamama. Le weito tangata. Tele le puta. Tele whapena. So e por kalame whatatia. For weight loss. Ina ia lusi le weito tangata. Slow ma le whaaloalo. Awane i se a whaina so na finangalo. Don't be offended. But o le mea le tau mawhai ei o tātou tangata Pasifika te leo tu e pōse lilo telo por kalame ale soifua maloloina. O tuli loaina le vaenga lea o le challenge po le lui tau mo le avesea leo le tino mamafa ia te tātou to lose weight. Le winga ngalo tala. O a mai tātou ainga i le vaenga. A tono yen por kalame o tātou ainga. Mo tātou e kālesia. Ia o le achievement po le whanau nau ta inga o le whamoe moe. Ina ia lusi le tangata wae ma wai le fsoswani. I lau tau soifua ma la uola maloloina. Vinga la le whamtalanga ne tau. A mai tātou ainga. Tātou awai ia por kalame al soifua maloloina. Inisi o lo o iai por kalame ale soifua maloloina i tonu e kālesia. Ia po o lo lava ainga. Ia fo i ainga, whai lava challenges. O leo te loi ainga. Whai a challenges la tau ia i le wā o le auso mo la tau ngane ma la tau whanau. O mai whai a la tau challenge. O leo te loi tau sia mātou e kālesia. O leo ien por kalamea la le enuola. E tau la o le 8 weeks challenge. O uma nei la na fua. O ama i tātou ainga. A ieni teimu muli ato e fua ai. Ai o i tau ia mo tātou ainga. E whesoa soa ni ai, mo le silafia tu lou lava, mea tātou tau mamafa ai, o mea ai ai, o le fuafuaina, o tūlanga uma lava, a wale manuia. Tua tepa le ainga, o e finangalo ma o manatu, e tā ua lo soifua malo loina. Walu vai aso le lui tau lea, o lo mātou iei mātou, 8 weeks challenge, pusa le ono vai aso mulmuliane, o le ato i fua i nai, o i fitu vai aso mulmuliani. Na whaatino ina le vaenga le vai sa o tuna i atu. O lea o toi ono vai aso. Ia o na toi fua ina lea. Na le valo vai aso le matou te oai. A le winga lau tala. Toi tepa i lou ainga. O sila te toa ma whaatawa ina foi. E tā ua e soi fua maloloina. Ai tasi alu i tau o lo whaapena an tau mwhai iai. Ina ia silafia ma le whaalolo tele lava o mea te tau na whaatino ina. A wale soifua malolo ina i le whaamama ina leo le tino. Whawhitai lava i e oro tulilo ina ma manuia nei tūlanga uma. Ai mo i tātou e mana umia le fsoswani ina ia whaamama ina o wai silafia i lātou o le ale mamafa i tau na iei lea tangata ma loo fo i tina e fuafuafo i o tātou tausanga. Ia penai on tātou loa silafia ma le whaalolo tela o mea tau mafa
taimi tātou te momoe ai, o tūlanga uma o vainu tātou te tau ma whaina, ia e le whaulau whaafonga. Tō te pa ilo ainga, wā mai tātou, o nei mea umo ni se taimi pe tali e foi, pe whapea foi ui ili ai lava se me whapea nā, e pule lava le ri I lo so I fua, ma lo uola, e moni lea, a lo a mai foi e le atua, whautauta e le lei, ma le mawhau tonu I a te oe, stau fina ngalo ma lo foi loa, ina ia tausia o tātou tino, wai whai mai ia fio, le li I tonu ia te I tātou. Le tau e whan whatawa ina le baia o tātou tino, a tasi o mea o lo o tau whai po kalame tō te pale ainga, e whaamana tuata, tō te pale ainga, lo whatawa ina ia te tātou, e tau singa, pe ona o avata lo o iai challenge sia malu tau, o lo whai e tonu e kale sia malo fo I ainga. Whawhitai pe awhai o sila toa lava I tātou ia, le amatanga mai le nei tolu māsina, o mai le nei taimi, wā mai o tātou ai. Nā o whaamanatu lava, tue wa ai ma le tatoa, wa ai ma le alofa, a wai whina ngalo le atua I manuia o tātou ainga. E una o avatu ese uma o tātou ainga, ai alofa le atua I ainga uma lava. Mai a te oe le tamā o le tina o mātua se io I whanau. O le mea moni lava, e le whaapito le alofa o le atua I stangata I tuatasi. O I tātou lava Samoa, e tātou te tautala peo I tātou o le au kerisiano o le whanau o le atua. Fina ngalo fo I le atua, I whai fo I le tātou I tū, ma le mea e fina ngalo I le atua, e whaatino I tātou. E pēla wana o wate le na te talo le li ie, ma lo whaalo alo te le lava. Masani lava o na o whaia le tala ma le whaalo alo. Ia e alo whamai o manuia ia o malolo, ai e iei foi, na tātou vaenga tāua, tu te pa ilo ainga ma lo ainga. O tātou whapena, tātou tau mawhai fo I tātou, I le mea tātou te mawhai iai, mo le manuia o tātou ainga. Wa mai e le li il saulotonga, I o tātou ainga e ati na e ai. O le poto ma lea tamai e mai ate ia lea, e taita iai o tātou ainga. O leo, toi nei o se angwa na mai o leo le kuata, o le amatanga o le neitau sanga. Ai e wa ai itua, o ani tāua mani mātanga o fie, ma le alofo o le li ilo ainga. Tali tonu o le tele ia, tele ia, don't take things for granted. O ni tatwa pe o mea ba tupu. Ale nai te sila fia, na ele fale nai te alala ma I papa awan. Ele tabale o lo e whealua iai. E iai wo ma e masani o lo o ala lofa ia te oe. Lo iai le ngā luenga o lo tausi ai lo ainga. Lo iai le e kālesia o mātua whaaleanganga. Tu lo lava ma le whaalo e te mapu iai, e tala noa iai. Mo ainga tala vō, o na iai nai o tau mātua. Tau te tala noa ia I taimi o sosoani mai o whaafitauri ma lu tau. Le mea moni lava. E iei lu tau. E iei tūlanga pe o na o batu. E iei lu tau, there are challenges in life. E lewa whaina alo e se mai ai. Ai o le mea moni e ma whai mea umalava. E lea lofa o lea li. A wha mua lea tua sa ili. E awala mai lea lofa o lea tua ese. Tonu le kale sia yo mātua whaaleanganga. A wala mai le lofa o le atua I o uso, I lo lava tua ngane. Wa o te tonu le nāmea e a wala le lofa o le atua I lo lava uso ma lo tua ngane. E mawhai ona o tala noa I lo uso e maila na upu sosoani I a tea. Sosoani ma I a tea u taimi. E ese mea wa o langona o te mana o miaila na sosoani mua u lava I o sinama tua. Asani na utala no si uso la titi Samoa. Le me moni e mawhai lava ta pena I le atua. So te pai lo ainga. E iai le ali I taimi umalanga. O lava la mona le nei tai au. O mai ale tolu masina. Ta alo atu fo I nai whanau. Te le I o mea lo whawhiangai mai ma. Pasanga tu e nai whanau pe o no tau sila fia le tāua fo le nawa I aso o momua. Ia lo lava le atua. I nai mātua ma ainga umalanga. E tono New Zealand nei lo whengai e tāua lea taimi. Taimi tāua mō vaenga leo Tamaiti Pasifika. Ma nei fwoi por kalame e kālesia lo whatatitia
a o ngā sā, ma tua ma lo whaalolo tele lau. Ia wa le o titala no atua o lo i tau ia whaalitina i le ngā luenga le atua, ta mole mole, ia ave tamaiti le a o ngā sā. Ia, pea lo wala pōfo i le aturola ma lo whaalolo. E te manao, babi ave ale tamai le a o ngama le teine le a o ngā, po i le tūlanga luopa. I whapena fo i, turola. Ona e fia fo i te ala pōli tai au ma lo whaalolo. E matu tamaiti le a o ngā sā, e pe whana e fia ala pō ali tai au te alu, e te whai ngā luenga, tulou lava. E o tala fu e whai e sia o hanga nei o tia le tō whai a tia. Pio nā la pōfo o tia e saule ala leo. Ia whapena fo nā la pōfo o tia alu sauninga le sā. Whapena fo e ato umanam. Tulou lava tia pio si whate i whapena. Pelo winga leo le tala. Ia ala pō lava e ave tamaiti le a onga fo le a tūlanga lua. Whapena fo le a male nganga whaalo alo mai a tia o le tina fo le ngā luenga. Ta te mana o mia fo le ala pō. A mai tamaiti le a o ngā sā. Ta mole lava, pe o le talo sanga lava ia ono le ngā luenga. Toi tepa i le ainga. Toi tepa i le ainga. Nā mai o tātou ainga. E nei māsina e tolu. Toi nei o le peona o watu le atu ua onga. Ai ai, langona e te tau o na tātou whawhetai pe o puna whaitawina le amatanga. Whawhetai i le atua. Mana tu o ani lu i tau mani whawhetauri. Ai whai mai le whiompa i a le atua. E fō ma wha maoni le atua i so umalama. Whaftai tele la mortalina o tonu i tō mota malawa. Whaftai fō i lo sunga tia mo le whaongaina o lo swafa e veise whata i ta inga. Ai e fō i le vi inga i le atua. A talo lava o le a fō i se tala i atia o nele tina. O le tala whea ngai ma lau whaafonga. Ia la fua i nu le aina. Moni lava. Iei whaatamala ma masei. Ai oe lo finangalo whaatamali. Ia le amanga lo aise leo o au nele tina o le talo. Ia ta pena lo tau soifua ma lo uola. Tātou wheloa i e fo i nāwa iasa o mua. Ai mana tua. O le atua. O le tamā ia o ainga o malava. Ia soifua ia ma ia manuia. Ta tele lava. Samoa, kasilima i wakuru amo. In this update, health officials have apologised to an 11-year-old girl who was wrongfully taken to a Hamilton mental health facility and injected with antipsychotic drugs. The girl, who our newsroom understands is autistic and non-verbal, was picked up by police after someone reported seeing a woman in her 20s climbing the railings of Fairfield Bridge earlier this month. Emily Ansell reports. Police say they were worried she was suffering from an episode and took her to the Henry Bennett Centre for assessment. Health New Zealand says it's launched a high-level investigation. Mental Health Minister Matt Ducey says he's appalled by what's happened and expects to be kept fully informed on developments. Neither of two options for Auckland's main stadium are entirely feasible. Auckland Council staff say an upgraded Eden Park or a new stadium at Key Park have both been found lacking. Council reporter Jacob Jones has the story. The report says the Eden Park option would not be financially feasible without council or central government funding. It says the Key Park option has optimistic assumptions around infrastructure and construction costs. Councillors will make the final decision on Thursday. Police have charged a man over yesterday's crash at Auckland University. A car mounted the footpath outside the university's engineering school on Simon Street, hitting people and ploughing into a tree. 5 people were injured in the crash and one is still in a serious condition in hospital.
Auckland City Road Policing Manager Acting Inspector Scott Jones says a 20-year-old has been arrested and charged with 3 counts of careless driving causing injury. He's also been forbidden from driving. A third New Zealand medical school at Waikato University is looking more likely to proceed. The Otago Daily Times is reporting details from an internal government document claiming Cabinet will receive a final paper by Thursday and make a decision on April 7. ACT has been pushing for a full cost-benefit analysis of a third school as part of its coalition agreement with National. That's news. In sport, Canterbury forward Tohi Smith-Milner has been fined $600 for foot tripping during their NBL basketball win over Southland in Christchurch. The incident occurred in the second quarter after Smith-Milner hit the floor contesting a rebound with Hayden Collier. The Ram stuck his hoof out in response, which saw Collier fall over. An early guilty plea has seen the fine halved. Smith-Milner is free to play Canterbury's next game against Wellington on Saturday. In an audacious move to establish home advantage, 2032 Brisbane Olympics organisers have booked rowing in for the Fitzroy River, 630 kilometres north of the host city. That forms part of the protected natural habitat for saltwater crocodiles. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa lava. Ola, ni hao. Tatou a waifa tasia fa manatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Ese liama se lau tol sfulu po kalame ese fa apema fa fifianga. E yai po kalame pa ule tau a oisi ele ai se tutongi i vaenga ese o kilani. Sa iliana le World of Cultures I lunga o penga tfailangi mo nisi fam talanga. Ua awina atu ele pulenga no a au kilani. O si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID is flu river. Mo I lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
ekeika au kasisiva La cosa suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ,
shake the hips like doing the hula. E ala le te pele wate leo se fulma leona minuto che ne le tula suma tasi musika su fe filoi mo ole le te pele tai ao e lugo le fo te tu pele danga su funga le sambo se fulma liba tula mamba kala me fifia mai tu ne tu pele fa funga mele tanto wa tunu le nei fo tai ao le asolua asolua suma lima lu tanto iai masina lona tolo le nei fo folanga vai aso mula nei masina Suingal tatu po kalame tatu tatano tulanga tatu tali talonga. Pafte yelo mo maleva no le fianga le malu se mostiti wali mo se avano le sonaf. Ya alua fa avano mele le avano fo le sunga le fianga le malu mo tatu ni tatu fa so talonga fa ngol vayaso. Ya, le la taliwa tu tatu po kalame la fianga le malu balo se fo mo dia le tai au fo malo fo lang mama mal tatu nunga lo manuia o man faila u tau maftanga po la wipti le tai au il pankeke ngala mo e lava se lengi nga yao. Le malu e lo maua mai taua pe o nai tau faisi mo e lo la ngona tu fa on mole. Talofa. Ya, maua. Ya. Se fo manuia e la utofa tia fa talofa foile. Pai o sa mo fai ona mo mea ta to fa salonga nei tai au matango fie. Ya, tai de lo fa malanga le leu tai na mail so fo mo leolo. Ya, au fa ngalwenga tofia le tua me foi tupu matamari, ma vai mong tele so e mong iti me foi. Sa am to mai tai lo si o tatu atu. Ya, me foi tupulanga talvo mo fa nau. Ya, ma lo so fo tia fa tai wo. Kere fa pea o so le po teve tua le ma ke kala ngoa di de ava. O pa ko vai di de ava a ronari. Ah. Vai le ava le medo. Wow, le o Mose. O mose. Ah, ya nga uso mose malonga. De anko. De anko. Anko. O fa pea so. Ai ke do di tio. E ke au le mo ia so le avaso walanga e nga ke uruli ava e uri ala wava ori pa eso pe yo la ke ski lunga le ke fa se mo si esa we di mo o ka ngo soli yo ko se le ai soli esa we le ele ai ma se furu kala yo mo me lo fenga la ava e o se ka o se pai le ai se mea o se kamere makango fie so le o lo malo va kai a fa pe o bore ya se kupe va ka se kafi ia va kupu ava a sa o akanga ngei le o tu la uso fo ile ya fonga mua mata vai ai ke foi mai sorry mangi sa ole la e yor kakalo le malo ele un manco con au va ai mangi ole la e wa fa kai fo ia i si o ngalo wa fa ka uso fu ka nga kai o ai ora fa ka we la kai kupe ambe mo wale marosi ya fa ka uri kupe au va ya wa on mele le va la kapi ya asawa area ya o for mangsa o me da uso ya la fa la uso fa fe kai ya wa mo ki o mama ele ora marosi ai ta vai ma malus me vo kaude sa vai vo kaude o lungo fonga mo e lungo a chole ya ale o le mamoi fa kwa fa kwa pipi ya pe mai lu pa ka fa nga le ma ka pa pe o lunga e mama me la pa musela lu ai ta vai ki ne fa malo si ka ki le a ia malo si savari langa ka polo ia ko nga savari e pi malo si kan ka usu va veao a pi ma sangi kan ka e va veao langa ma sangi e ka malo pi o ka pi malo si va veao voi ia ai o le uri pi vai langa be la ka ulo ale sawa ia ka ia okay va ko ke ma maka kwa ka ia pokalam ese te kio mai o le marosi mai o foi mamo tanga ta foi le tu le tau ta ia le sawa ta ele pe o ke marosi sawa la uri e vo ka vai e va nga po mau e sa kala lo mo foi de se o to se o le ngo fo le fale
Ku sa ko man me foi le fai fa ngale po mau. Ai fa ngale au ma po. Po me ngale ile o ka was. De na ngala usu ma. Ya wa ma mau le me usu mai ta vai. Mau. Usu mai kai o le west. Ko ki o. Ka fa pe a fa sa un sau. To mai wa ke le lima ka pengal po kalang. Ele pe o ya ki sa gi fo ya pe sa gi va vea nga de wa ke ngo fo i mangeli ya ki sa o i por kar fa va vea wa ke usu mai mangeli. Ala malo si fonga bo se ala kala lo ki fa lo ngoi fe me le nga singas. De malo e sa wa nga ia wa me nang pam se le lunga wa o mai. Me sa wa ba kuna ak fa we de ak fa ko nga we alu nga so le so ku la. Me ga lo fa me sa. So ku kwale ai ma se me o se ako ku pe mo kwale ai se me ko ngole. E feo lolo ta vai e mau e kupe kongura ko so o kamare ka u fonga mu ko ale ai se kupe so sa o le yo o ku sa ma o wa nga ile ro ko ya o la kinga inga lo fise ko kongira o kala fu le la rio tole le ko mo ngire kala ngongi ka mana e mai ku pule se me fa pere ofisa ola alu ka kangio ke fa ka fang susu mai ir Erua ko sawi mga sangwis. Akang isangwis. Kung sa wala se fa me bude se kupya kikio. Fa ka me lo lang me ai le kai fa mafayo nga fai ngi me fa bia so de. Eu for ngi kamari o le ki kede lang lo fa enga lo fa lo fa ya le ras fa le ras ko nga maka kio. So de nga ai ki sa ringa le ave umai va nga ri seling. Ngala fa ngala fa ngai kala fu sangu si fa ngale ape si ngala i o o je di bakara se de pa ko sangu si de mo se me ole a ngo fo fala si ngai malang ape o ame kuskusi ole de i pa ko kusi ai sangu si e kusi ila aya la ku kusi sa ka fa nga fo le ka nga wa umar kai mi ko nga le ai ma se kupia de yo na ko fa lu ya kai ka ko con yo sushi la wo pe o sa nga fi ai sushi ile lo fa ya na ya vai fa le ka wa nga wa ma ka me ka ngo fi ngal sangwis ya fa ngi o sushi wa ka sushi pe se fu fa ka la Mana ya boleh mado boleh ta faze o ta no tu lang ta longa li ta yao ya ai fa si pisio lo fi ngale son na fi ai o ta longa fa ngol vayaso oka tau tia tu langa se ta longa le vayaso lo no ya la titula tu ya ta longa ta o bola ta longa le mona ma chiefs ta longa le mona ma chiefs limbas ila titula la la wo pasi ma afa ya ai ale chiefs le ngamo le mona ma ye ke la sa titula ta longa le tele ile le mata ta longa le ala sa wa ai o la nga bang itu fingal mona se man ko fio ai uma le chiefs linga mau le makanga le afa mumu pe kasi e pe duas koren ko e mumu le afa ngolu ai uma le chiefs nga mau le afa mumu e pe nga le kodu ya se le ai le moana nga mo but e ma fu mai fu ya wa ka longa e var swimming ke e ka wanga nga fu ile nga ia ba ai ka ku moana e pui kim fa pengi wa langai boilo uma gamingi ka longa a super rugby je wo analyze uma e wa maka mo fo nga fikare e la ko plan e ka alo ipe aka alo ipe la fa ka longa len bona male chips ya as if aider ko saul bona muri so ka ki ya ka wang ma fa le nga ia ka fio le makanga kuning na ko ai le makanga Patala uya nga pamulungai sole kwa ikele al swing. Iya. Le mesia le iva mal se football mona. Kimi. Kele swing. Yo penga voila ka ko ya loose foods. Ya kai ya uya ya skamalo miracle nga fiku. Kai o ke longa miracle Olongo. Longa miracle leongo ya pe salo ese foi sila. Fa ya ongal gaming but o ka mikiringa ese kura mai il gaming ngai mis foi o yearly il kom finga fo le mali
Ta se ele talonga le Highlanders mo le Reds. Ta se le talonga mana ia sai fa ngol vai. Lus mo le va lusu butu. Ai se fa mani le tom fa le Highlanders la to. Ia ai on sa ia paua o le mai au stadio. Ele sta mai o mai ale maru so. Sorry, maka kia, sorry leo mai au ia. O le Reds mo le Brumbies, au ia ki ka wawa aia kua iai. Ia o vai le Warriors. But o ka alonga le Highlanders mo le Reds. Saka kawanga. Amanga o kering na ko ai voi le fika ile ranking o fakuranga au mole quarterfinals. E ka kawanga mo fai au ngi ava pe home game. Ka kawanga ka mo fai malo. Ia. Ale sa fai da i la lo tani. I. Ia ai pika ngi o malo voi le Reds ai o ka longa ia sa kawanga na malo ile Highlanders i au dia ska. Ai o ke le wo swinga ele ia langa le Reds e malo sia. Mahnia. Ta si le au le foi sa mani tu la imal tu sanga tu nei. Au le ia wale sa quarter final ma le Chiefs ka sanga nen kengi. Ia le Reds. Ia au ke le swinga la Islanders ka no ko kura mele sunga Jamie Joseph lo coaching e. Ta se talonga le Blues mar Crusader so le ola ene mo ko le Blues. La sa ka kilo le malu. Ai ole Crusader se fa se fun le lua. Se fun le iva. O ka kaunga mava o le Blues e ko e suise la ko plan ka alo. Na ngol mele nga ai si le ka sanga le ke ngi ko nga ka alo le hit tai lu mo forwards. Carry clean na le forwards. Se longa o le simple yo nga game plan. Nga malo ele le Blues last year. Lana o mai ka u mai au. Ka kaunga mava o le Blues e ka usui le na ko plan. Wal ke mia ai si le etia mai al fo wiki pingi luma ya pingi a ver mo fo se longa wa vango fa fo ko alu le fa fo fa ngal backline ya we see for decision making le au decision makers ngai no ya ka ilo ese o ya masal fo ye le o se asole si uso ya perfect ia ya kai mi fa le con wai ke mi le ya masalo ala ka ko ka po ia wai ale si ka longa le ku mo wa le ke va ku pi ka alo e male pi e pai ele está longa le Blues ele está longa le Blues u fu ia i wale fu u ma tu le está longa mal Chiefs fa ia inga le Blues a la u fu ala sa to vai ofia kong wale ma fu ai ona fa le tonu ma le Blues il termine fo weki Backs ole menga le ko fa ku e tete wa ka nga sui le ko plan wa ka nga eva ai o ko nga ka alo ale le coach le o langa ka malo le o von kota la ni we fo le ngona o langa ia le skaidi sa coach fe oi falangi le au le nga samping fo o le season na falangi o langa skaidi fo ia le o la o mai ka wa coaches e vai la ma ko i front up mai ia defenders i le piko i luma le so se au ai o mai ka fo ia o mai ka la au ko nga plan o ka ka nga o la ma ko le ia ka miki le tamai le ka miki la le is ka miki nga le nga second 5 ma ka kia so le ya me fo sa ka miki pe o i Sacred Hearts pe nga sa wi airport ia me si fo io ola awale tau na to e fo i mai wa man tu le la pa va sol ni tau to e fo i mai ta alo lo le la to e fo i mai ta alo lo ma le au le Hurricanes il ya so va sol na valu tau lo na fo mai we si swinga fo i ta pe nga wa le la malo lo ni va yaso ia e fa ngale ke le au wa verso ngile malo lo ele Blues ma le Chiefs ia e ke la nga ma ko i mal lo anga ka ma wa umi season ia ai le ku ya mo me ko le nginga like fo i ma ka mo fai ka reset ma ka va si plan mo ka longa ye ko koi ia ale me ka wa nga pe nga sangoti e ka nga ma fo fau ka nga ele o mo ka nga fai singa na ko malo inga ia mawai le fo le quarter final it came me ngi Gilmore came in le round de la alu round 7
Yo kaunga ma fau e kau fai lo ngi la ko malo ke ia mo ko. Yo tuai sa talna. Talonga mana ia talonga le Voltas mal Brumbies lua valu le Voltas lua tol. Mal pe casa ngai sa ngo me ngi. Ko ke le swing o ke le swing o fo yo au Australia. Ya. E kala voi le fauinga lo ma jaso sikas. Ke leo kausanga e makua i strakola. Ala e kau mawhaia. Lea lao ke longa kausanga ringi. E o ke le swing o aua Australia. E masalo foi yo ngai lo ako la whai ngi workshops o ia a coaches ia a Wallabies i au wapea. La e o mawhiso swangi au kai kasi. E a bera ka malo leo o Smith. Le coaching e le Wallabies. Ko ane lei a ka malo. Saloso e whiso swangi ia. Ke le swing. Te le swing. Ia, ta wurunga ta whaso le tau. Ta ti lole la wa focus ma fiti. Sul lima fiti. Lima lua focus. E iei le vaeng le teimina whalonga tuai. O le ale to iei le awa le focus. Ale manu. Ai pei tai o lewa tatu tilo la. Ili toi malanga ma le focus. Soli. Pa ila le makau kia le sa o le focus le wa iei soli. E sao. E a foi. Koi kia. Ko ki a fale kongu si aulia wa e basing ai pef ai masalo se million nga la ku sefe mai fa kasi ma so swangi le le kapi auskadi ela o sa wa sangi lo ma ka ko kele ia le ke mingi le au auskadi le ke mingi la vola ki fa long la ye Leon McDonald voile sa i le la so swangi se director e mai si coaches ngi silanga ia ke mingi ia akongo se ngavo i so swangi mano si ngai au ia la Australia le Western Force ale le ia o isi local le nga Australia sa ia la local mai le afa le afa mo le fish five Australia nga ke mingi e sa o le so no ngale malu ti lo foi le tulanga pe ona to nga i mo le force al to telefo tanga te tamata alo le Wallabies le mo i au le ole tau foi na lo fa marsi au nei tangata fou nei tamata alo fou ia ava ai le man na i ole tula i mai le sa o le force le temini ia nga o kama fa pe nga e na foi le ngor kala fai le mua fai le mu ke ia le o kuinu ia ngai ro pe ke o ko le final le Western Force ngi kausa pe quarter final uma au ko pa fa pe le ole au Australia le Kemingi o le Brumbies o le Waratahs o le Reds o le Western Force yo ngai ro pe ke o quarter final uma au e fa ma le yo ole tawana le fa so mo ni ta o to ta no ma fa so tulanga ta tong finga au pe ona yai va so nei la ta aloi le Hurricanes mo le Waratahs o le Crusaders mo le Moana o le Brumbies mo le Highlanders mo le Reds mo le Force. Ia, talonga na mo le ia so le la ngafa mo tatu atinu te mai mo iai. Ia ona ta taimi, ta pena mai statu po kala malu, la foatu la fionga po asi vai ngafa mai tatu tau tu le vai ngata ia. Le ai malo va fitai. Ia o talonga ia wa ga ke maka i talonga ia mau kom tu mata ia na ia tatu ia lo mo fa na usa mo. Ia mai foi tatu Pacifica. Ele fa fitai lua maua va no e ta alo i wa aso ia titi o e se maua va no va peni ia fa fitai le ngato leo maua le moana ia e fa lau tele nai ia le mal nisi o tatu tamafana ia mis foi na yalo ma tamafana usa mo lo ta alo i Super Rugby SS tono New Zealand nei a pe foi Australia o le nganga mital na ma fa fitai ia ua fa nga ina ta le ni ia tatu fa na Paulo Titano ia mau pero la tu malos e fa atino le ni wa ele o se taleni ma se ngadwenga umi ele malos i pe e fa atino ngadwenga le talonga e wa mau lo le vano ia wa ma ko ile le ia o talonga e tau sei ia o e malo to lua a me se si o to wainga ia malo Paulo se fa taranga titi e malo foi fa tai mo le vano e lo to fa ni o malo fa tai tele balu le va ngal mo le fa sol ta kala ma tali talonga a mo le to mo sia va mo le vas fo ai mo ni tele o foi valo flima se me le ka un te va tu sele tai love ale o
pa ku ia ana o ngi ko kari ale ni na ya lo kusi ba sa wisi na lo alo fa tu so vai kari ama ko kongi na wai kala fure o ngi na so okay ya tai ya lo fa ya fa je bua e ala le mapto pa tatu atu nei te bele tai au lunga tatu po klabe ia pe ole fa so atu le fiona le balu se mustiti lunga tatu tatua ia pe ona ye fo le tatu po klabe i le tai au nei te bele wati lo te luas fu family te tale o le tu la e se fu bale lua se atu ya kuin poki samo pe ama enisi neo tatu fa linga celebrating 50 years of ASB Polyfest. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Tai luas ful maltasi minuta talo le tula spa lua e lunga le tau pala unanga fifi mai pe na ele nei tai au mal le tai mal aso. Malo le fa malosi, malo le sai, malo le tawan tai. Malo le finau. Malo lava lo to telling alu nga fa soi le aso mal aso. Talu ati Samoa pe na ele tau pala unanga Queen Poki mo tanto de fa poponga le yaso. Pa talo fa Queen Poki nei tai au malo le usu. Ma nei e tele tulanga lo ele tau ya tatou. Malo le se fo maduia. Ya malo for sai fua ya fataro fatu pa ia malu se tatu wa tunu ya ole fo a uma ki mua oh ya le fa se sui mai po ise ia malu fo i fa po i ya e sa pa ni tai e mo le tu ia le tai fa malo sai male vanua ya malo la se fo tinam sa mama tu a me se lo Samoa i fa te ta bumpa ang masan o kala mar fitia mai malu la verse kwe te so ala na ta wana timu tai au ngalo ko la fie manga ia ka wa ia wa pesa susul mana ia mai le la tai ia ade te ma de dua ku la kanunga timunga ia le fo la ko masele mai ia o fodinga ba ia la yo le lu fodedi ia mana ia tai au ia o lalo nei le mango tree ia Olo o tu ia fa le kwa pa uma. Nanga de kwa pa uma. Ia le la le ma ko le de kire ma fa Samoa. O fuala le mango tree. Le temenei o le tu wa le mango. Mango tree. Ia mango tree ia olo tu ia lalo mai le mas le mango tree. Ia no temine. E la calor Christmas. Oma.
Wa fua kamare ba taiminga ia e pe o tulanga na to sisira mai o le mango ele o se sisala o le mango ia la lo tu o te minei ia e fa malu do te malu se tata wa tu le ai ri se ka ko nga mango ele o fua ke minge yoi malo ma ko kalame a fia mai se fua ide e se me penga fai oile ngole mango tui o le mango kale mai kele ko nga mango o le mango ka o le mango sus o le mai kele ko nga mango ia e kele ko nga mai o mango fua mo e alang ka o ka ngo yang mango ia le o le ko ngwa ma ko o le mango fua mo e la kiki a pe fua mo lo ka folinga tampala ngai mu fa soro ako o le mango ka le ye dia mal tele to nga mango vai vai le lo foleri kele me ku ye pe a ole la fa so iyo e kele ngai fai mai kalangoa e kele ngai fai mai kalangoa i lau mango iya langa po lai lo le mango lo ke kalangoa va ke pa fora ku ku sa wala ia se lo mo lai mo kala me ke kalangoa iya ko ako ma kalangoa po lai ngai ole o va ko le pa wan me no sa ya ke mi ngam sa wai to me ele mga ko mo mo ya kungi mo ai dungo ia Dalo ke fa ko lalan men ke mga oy. Be se lo la au den ku la lo ia fa me ko ko ngi ku la. Oi e fa ya ma ko mo e mau mo i lungo le mango. Ia la ngai mga bue ka kaunga o le ka kaunga o i lunga mo e mo malo. Oi ai mo oi la lo le mango. Dei la so kai mo le ke mo ko fa. Ko se le o mango. Ele o se o mango. Le ai kero. E se le mango yo le mango lo ke kau kiri ko le mango ke le mango pise a o le mango o so. O va ko le mango lo inga o so le fa la fio le mango. yo. Pa wa le mango ko vai mi a ko ngi fa fonga mai. E lua fua. Boyo. Kasi le mango ai lua ko inga fua mo wai. Yo. Mega ko vai e mo technique nga pai Sole. Ko inga ya so le fa feu sua i le mango. Ia. Sa o ba ke mi ki munga fo de. Pe wala umi fo de na fu. Ai o te mila. O nga mi mingi lo le wala po to le ya. Pe se fua mo. Ai ya ka mi so le pe a ko fo de si ka mi ala bo di wu. O yo. Eu vai for ba fala fo de. Ia. Oi. Ko di ulu ama ko di mango ko sa ko di mango ama fai me ngale ulu ko nga. Ai le po wori wa velo lo. E calo te furu dua. Ai ole aso sa wori usa salapa. Ka fio. E calo te furu dua le po di wa velo lo le mango. O amali power. O amali power. O amali kako power la lea. O amali kako power. Ole power. Nanga le se ifake aku ba le de ia. Ia ai fo. Ole power pe yo ka. O fa ya stipa ngo ki. Ole makomali nga fai le asto na in se mabaya. Ia e ibayus. Ia o seu anko ina i vaiusu ia le foi sa masi ia ia Paulo le ainga ne ia o nga mau ai le fo makarang i ka vaiusu ele pe a vaiusu ia karu pe ngor Paulo ia ka iro ia pe sa o le mori maunga le siva engole o le afio ele pe a vaiusu karu mai le on and off le fai ia o ma so le East Coast ia o le mo ngat pa pe ma ya ko yo la mai la no ko pe ma ya wo fa tai o le wo so anga ya so wo fa ya si de e le ko pe fa no anga na o nga ke le anga
ngai isi ko ai nga wo ye fa sia wala ngonai u leo ma meu wa i wa nga o yo o nga o ko le nga me ko kin o me a wa kai pe ai sa TV iwe kele meu fa le nga ina ya fa malulu wa e ka ka ko la pa pa le me di pe nga ka o ka la men se ma ba ni la pa pa le me la ba o sa i mai e le fa ngo fie nga pe ma ko le fa so Pe wo ole pa pe wo ole pa ari pe wo ole fa la kan kan. Wo aku de pa wa ye pe wo no wal fa ko ma mai wa basi ko ile pa wala ko Ai sa o so langa nga ile mai do ka ko fe tonu le sa o ma ni a le pa le me le fi mo mi le ku ya ka ko ya mau sa mo fi le mu sa mo fi pia ko fa fo i sa mo le me nga ka mai ile ngi me fa ole le uang ya so ole kau foi kau ba di ka sa pa ka di ko wa di mai pe o so ba fa pai bo ba kau kia ku sa ko nga me ya e ba venga ba ai no ka kai di ba ai ya ya ba nga me o nge kau foi kau ku spe pa ole fai fa ka ka lai ngo ole mu spe pa po ame pe fa po se mai yo le stu langa e fa no no o nga pe le pa le ke le me nga o ia nga isi ai ia ai sa fo so le fa ko aku e le pelo la kala le fe ono nga o le ke le ye nisio la tu wa mo pe ang of wala ngona le i u le o le fa no no ma le ki ku langa le ku sa le ko aka ula pa kai muri muri ma o le ka a le me nga ama ka me pe nga pa off ia o ma ulu ki lo ke spawa po ka nga le ai so ia le la wa i mo fai so ia le la pa ka do fai me le o le la pa ka i mai ai le ele io o le kai me pe ai ia e fa kai le kulanga ia o me a nga me so tino io po esi ia o le ma fai la po fa ma le simi o le pese o le paonga ele anga i ma fa lo ngolis ka e sawa e alanga le anga fa longo le pa o le fa longo fu ai me le kala fu ka ding mai me ka a le me ia ku sa wa ka ding le me alanga se mai ku sa wa i nga me ala ko mi nang ba ko nga me fa dia o le makua ku lo fa fu nga tu o le makua le ma fu fa wa so kele ni se la to ia ai ma se me no laptop o laptop o me ka wa nga be nga ista e ke alu lai a laptop o au me omi ia ase pu fu fa ka wa pu fan ia o le banga ia ia inga na tula fu no chono se ta to wa tunu ai se me a nga fa ka wa pu sis e a nga pu ele le aka me va pinga fa ngo fie wa su io ngo pu le nga ia pu ifo o le aka ia ngo sa i di la ia ma wa i alo le nga ki fa so ta i le ai de ku vai ese kan kan ia o ngisi job ia o ngisi o lava io kama fo le la po le nga mo e miki se o fu fa pena pe pa wa di ayo li waya mai do la longa nga pe pa wa ai di ke e mai do nga wa le ke e ngole waya le ai nga di ke e fa so ako malanga yar kai minga la wa show ai le se tau no ngale le yo le yo le anga o nga o ngi la abi la ke mi le pe yang sa ia pu so ola pe yo ko fai o fi yang ale o la o ye e fi ngai ma ko nga me fu ia le la se le yo ko mai ngo yo me nga isi abi ia ole o fa no nga ia e fa sta yo le wa fa ye si umi fo yo ne ba ia ole alu watu la le ya o tou o fenga tama ye pe afa pe ala te me pe pa yo to ia ba afa pe o le sau mai o mangyang sau mai mangyang i kau nga mangongo le fisam to tua ma aru nga ifa e ese po pai ia fanga di e sau fanga di yo so nga yo lau di e fesu pi mai lesi langa le fa amato ia o vai yan o moka o vai pung
Aduh panga iba singang. Pala i misi mo ning e fanga nga ese pole fa nga kung sisilan le de pangole. Ole map nga mas pasolongol tema. Sa sawa may oy fanga di misi mako so ile siya yo ya yo so la vea ko mapia are ko mako tongol karfa kayo pia. Ala te me pele pau yo tu. Ole me ele fia mai se pau ya mako. Ya tulangan na ale wa fa ole wa fa si you'll never yes all. Alfa no nga i restaurant. Ole nga pe mako. Ala fa bakala kang kabayus. Ele iyo o se pe ya la. Ele pe an ko fio ang kan mai me de fa ye. Ya so ye pe no fa ya. Ako isa time ni se fa ya mo nga nga fa de. Ya ako isa time. Ya. Lali ko pulo le pulo. Ava pe tu la maile fale tonu le ale ave o ma minister o le tise o ave o ma ave o ma foi ma fa tonu o le el tise o la sa so no anga fa le fa tonu foi le te fala o tele ai ale tu langa o fale tonu le pa le tonu ile ale ku sai mat pa ale io e pe fa pe o le ku po mo fa fitau le o le ave o ma fa tonu si o le malo si fa el tise ia pa tai le ma pa que masalo fa petai ma fai nga fai se pulunga kai ia bueno pe agua ya le mamá no la tunu le kula ai me fai se kala ya ko ai pe wa ule lo nga winga ule ka se ki kula ka sabadi ko ka le lo masemia ya wa ole de fifio ka ka le ai te au afa pe ave ma so le yo la le kala ole amai ole uwe fa fide mu ole fa to fide mu tunu au mai de uku fa amaru si au ma au mai de uku fa ama fa na mai lo ti ngai de ola ma de power awa de ya si me nga ika nga isa me ya ka ia ole ala so no nga ina le tu langa le per pau vale kala ngo tu langa al me sa wa ye la ya ma fa ngo ka ia fa se wala nga ku pa inu ko so lo fa ya ke mingal pasinga ta fa pe nila ole wasa i matou ia le ala utala no atu fatu stala le sunga al fatonu ole malu si faltisi ola se fofuanga le sunga al fatonu mala finga luenga tulanga o il fale tonu le pau i matou ai va veola mai pele ai ole mele kusanga kusa o por California le ia pakakali ola o tulanga le ngai ka kula ale ko yo ai ava pela o pe nga afio angale vaya so aku ia fa amadu wacho ole wal latest ko sa fa le ya ole la aula va ve tu tai mi va usa fa ya skala fa ko fi le mo ka pero ko ka va ai fa fe matou ia ole ola lo que sene ene ia fa ina i matou ola ia sa ole le ya la langa dia ele anga fa maru ele amai al fa maru ngai fa iso i fuala uma ma ka ka le kisen ole pa ole fa kong sawa ka ito ka ka ia fa isa ole ka ka ia ngafa makio pa maru si anga o mi wa ima ia pa ia o ia o afio anga ia ya mama iyo ai masia o ngai tamama tina matu o ngai ngafa pudanga nga masini ma nga ka ko kiro sa ole le yaso ya ole ala le nga ka ke fa maru me pa wala tembe awang e ko pe pa ola pa solo ako se ibanga na ya wa afia se matangi malu wa pa sa awang po mo di so se dua o nga fa inga lo pa ko malo fa tai la nga yo me pe ta wa nga ola ma pe tai la sunga fa ton tai la sunga le pulo il tato il tise mal si fal tise fa tai la sunga to mai pulo il mal si fal tise el manatu le to tanto e per pa nei per tv se pero que le lo por la mela misero pingo lo te vai wa tau de fale ta
ke fa maruru mai le ku malo ka o kumalo ko le wangi kai sa o ka ke sela Garcia ia e mau e nua se wai pe ale fale e kise ona taimi ia e fa tai mo tata doanga me vai vanga fo tatu atu no te malaso la fatu e fa mai mal tapo kala me kun poki nei vai aso ma lo fa tai lava ia o tanga lava ia ta sofia o ngai mea lava e ko va ma ia il fa singa malo sia malo longa nga bingal nei tu la raso ai mo le tu nga nga fa tai tele e tu nga ne tu le foi ia fa pelo fisa malu ia ai me se ko le lo se ta tu atu no o la lam papa aso stafa nekir ia o tau ainga uma ia ai me se ia se uson la ko ako e fo ia tu stadia ia Peter Brown ia Papinalo, Victor no senior stadia, lo fatira tu mo oto malava al nature la liaso. Ia e fai fo yo nga a o le ngu o fa na velave ia ai ono tata i mo le tsa lo fa nga mo oto malava. Ia fa manvia le tu e tom fatasi le tu e to. Pa pe fo i mat. Te fe lo stai mio mo. Se lo fa le tu al nature la. Fa so i fo ia. Alo fa ku la mango ngai ku wai lo Sai fua. Ya, tolu bide de talo le tula suma lua tolu ngato se tau po kala fifia vai mo tanto le nei foi time la so. Tapi na manto fa fonga mo se manu Francis Yone. Pa wa le tau le bide sa mo se pa este bide le so. Tatu filo le so tau le lo fon le tua. Lu tele na la singa fenga le tatu wa tunu. Fa tai mantua I mo to malawa tapo inga, la fenga luanga le tua so se fata fa taulanga. Manu ia foi tiu te manga luanga lo fenga I tatu wa tunu. Fa manga lo se lo vai vai to ona le tau to mali lau fa. Fei lo ila sa taia, so I forma I manuia. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ele whaingo fiela toi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wei nei. Ai o te pera ina ele Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh taitasi e lima whailonga ta I lima se lautala mo risila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fone lonsa utapa lusu tala pe siniatu mo soga varua I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le reifa apitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. Le Taiping, whaamitoa mora vai aso mai le aso 2 o le tolu se furu mati. Whaongala VIP kare whatawai celery le nao le fase fulu mariva sene. Me leni whata ala iwa se fulu mariva sene. Le aiso VIP card, susuma ya pala aiso card a wafa manianga maoloa mawafua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa e lo tātou matunu o denei fo I asa fau, wa tātou mafuta ma wheroa ai, ia wafo I ngā ruenga wha awau, o talatau longolongo mai lo tātou matunu. Mo savali nei le lua masina talu mai Februari, o haa fia pele au nanga le tise ni wha le tonu ma mafu ai, o na wha soa le temi nei, mo le motu ato au polu. Talu mai le taimi o le asonga fua le vaya so nei na fito a sa unua wha alawa I tele ai, le taitai o le malo le tama I taipale mia. Ma whae roi le tātu o tanu mafua anga I tolu o le wha le tonu o le tise. E ese mai lea le fina ngano le min star. E fito I tonu ma le wha la tonga le malo si wha le tise.
ina ua fatoa tula i mai nei whaale tonu. Wa whaalia le pāle mia le fionga fia mena o mi mata afa, e tolu mafu anga o le whaale tonu, mua o le whaale tonu leo leina mana losi ele tise, i lalo le ele o lo ta oto mai le afi ele tise i fianga, hanga i atu le whale afi i fulu o sou. Le ana amatai o na motu sia le ele tise i le whaale tonu i le motu atoa uponu, i le aso sa lua sifu tolu o fea puari. O le lona lua o mafu anga o binga le anga o le tau, le ana tula i mai le aso iwa o mati, na whaale anga i po mo lima leina ele tise malolosi le awala, na mafu furi ai fo i mala au i lunga o leina, ma mafu ai ona toi motu sia lea au au nanga, i lo tātou motu o ponu. I le male mafu anga lo na tolu le whaale tonu leo afi o lo ngau si ai le tise, e peona sa whaale tonu ai le afi sua u kiso i fianga, e whaapea o le totonga e tā ua o le piston, lea e se fulu lua masina e tali ai lea totonga, e au mai mai fafo. O le afinu me la fitu i tanu ngā manono, o lona totonga e tā ua, o le turbo charger, wa whaale tonu, mai whawa yaso e whaatari ai lea totonga mai fafo. I le male afinu me la tasi, e ngau si ai le tise me li sua vai de whale afi ta ele whanga i whangaloa, wa whaale tonu lona totonga o le bearing. E tolu masina e whai ai ngā ruenga mo le whaale leia, o le vaenga o le afi ua whaale tonu. O ia whaale tonu uma, ua whae loa le te tai o le malo, wa ave e se ai le se fulu me kawanti o le tise, sa masani ona si ti ai lea au au nanga, ma o le mafu anga tene lea, o le whaaso soa, o lea au au nanga tā ua. Ia o ngā luenga e fo i ai ia whawhita uli nei, o le nau ta inga lava, ina ia fo ia, ma toe whale leia le au au nanga, malusi anga whale e tise le tunu. Ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC i vaenga nei, mua o afi e tise, whawhai ngā luenga ina, be haia, e 5 mo le taimi nei. O loo wha moe moe e taunu mai afi e le tise, mo le whaafai ngā luenga ina po le haia, mo le nei taimi. Ina ia whesosoani ile e le tise tu ina atu mo le motu i upolu. E tusa ma le 5 me ke wati, le malosi anga e ngausi mai e afi nei e 5, ma o le aso 5 o e aperila, o le atau nuu mai ai ile atu nuu. O le lona lua o fuafuanga o afi e le tise fou. Ua iei le fuafuanga le malo e whatauina mai ni afi e le tise fou se lua, e wha mekawata lona malosi, mai le company o le HNAC i Saina, ma e wha moe moe, e taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaaleleia o afi e le tise, o lo o whaauawina pēr ngā luenga whaaleleia mo afi e le tise numero 5 i tanu ngā manono, ia ma le afi numero tasi i taelewhanga, ina ia toe whaaupopo ai le malosianga e 5 me ke wati pe amai a ia ngā luenga. O se whaaupopo ina o le malosianga whafawina, po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai i malosianga whafawina, ma o le masina o te sema o le tausanga nei, o lo whaamui moe te tala aloa i ai le au nanga o le malosianga whafawina mai le la po le solar farm. E maua mai ei se isi whaupoponga o le malosianga whaelitise e se fulu me ke wati, whaatasi ai mama o le battery storage tala whengai, e mawhai o na whawhanga i ai le malosianga mai le la, ma si iti ai i le 20% le malosianga tau elitise o le a whaupopo i le elitise ngaosi mo le tātou atunu. Olo o tu maupea le naunauta inga i le malo e tawaratu i le EPC, e si itia ma whalautele le malosianga ina ia mautinoa, le lei ato toa, ma le whatuatua ina o le aunanga mo Samoa i taimi uma. Ua matawina lava le si itia
o le tise mo o mia. Po le tise whaongaina i le tātou atunuu i le lua tausanga ua tuana. Ma ngā duenga ua whailo o le a fesoso ani tele e fo i ai le nei whawhitauli mai le toe whaono tūlai mai i le lumanai. O le ua whaino le te tai o le malo ina ua visiringia. E tā ua le wha mua mua o le sa ili o se fofo i le wha le tonu o lo tūlai mai nei le tise le moto o polu. O le fito asida sida lea i se komisi sue sue. E peo na iei se fina ngalo le minstao ngalo e ngati tele. O lo iei ma le vai o le wha lap tonga le malo si wha le tise. O le wha mua mua la le ave. O le ale tali pito vave. E mawhai ona fo iai le wha fitauri le tūlai mai. O le tūlanga i o se susuenga. Walai fafo le whiunga i le riminstao. O tele mai loa lipo o le ale awala na whailoa ilo na whinangalo. I te ua tele na upole. O le susuenga po le inquiry. Ai whaingo fia le sue mai o whamtalanga o le inquiry fo i tele tupe aluai. Ai o le mea ia. O le tala le sa whainei le kapeneta ina sa wao mai e whamtalanga i le vai aso tuana. I wa le sa o malanga. Ia o fo i mai ia le leia le tapena le lei mai. Ia ma au mai e fuafuanga i o whatatitia. Ia le la o mwhai o na tali atu ailoa. I le mea te tau na mua na o na whatin. Iwa peo resi fula ma whasea o tātou i tunu. Nisa i lei koto koro. O le fuai na tani mai na malo, o whea tonu le e whale tonu. O a peo le amatanga. O waia i na sa unua le lalo le ene. Ia na no fuai leo i nā o whaamatalanga si le fia le tunu. Ala ai anu ma pe le tise. Ai ana wha pe au mai se tūlanga vawe whaamatalanga tonu lea. E la tau o lea si la fia i meo whale tonu. O le mawhoi no si la fia le tunu. Ia, tā se ia la au ngal tātou whasalaunga nei aso le a mawai le si le fia ato. A o au ia o le asa ia lo umalam na maanga. Na amata na whai whasalaunga ale whalatonga. O le na watupu mai mea ia. Peila na amata o waia malosi. Ia, ae o lo le asusfulu lima. Ia, le abu whale tonu loa afi. Ia, atonu o le tūlanga unga le na. O waia ma isi fisota ingo mea e vave na whai. Ai o le afianga ia le ua i e nei ono whale tonu afi. Ia i le malo si foile o se fulu me ka wati. Ia le oto e sea mai i le supply. Ia ma o le angangala. O le alme tau na whai. E to e vave maua mai ai le 10% le na. O le 10 me ka wati. Oile, ia e fuafuanga taimi whiololo, ia ma le taimi mau atu. Ia, mai e le tau mate foi. E au foi ona to e silasila foi le malo i tūlanga o whainga whawai. O le ale i tū pito le lei, whale lei ati lele, au unanga o le tise. Wa le ain tō silafia tasi al tatou kampani le e whengai. Ia a whatu sa manisi vaenga tu mo isi sectors. Whai mwhataita inga le communications. Ia, na iei foi le manatu. O le teleo company. E maua i se whatau vanga. Foi le pa uai le tau. Ia, le foi tau teilo. Ia, pe utantan no ar vaenga le whai e lato o unang. Ia, mau tutu sa ia tau. So, o isi to ngā mea ia tau na vavai iai. O le si fo ia tūlanga o te loa na iei la vale amtanga o le no fo inga le nei. O le vainga fo i lea ai mai se amo malo si anga whafowina, renewable energies, iei le solar. I le mea fo i lea o le mawhai o na whai lava le solar le ainga ia po le company. Po i lea o le si fo ia wala na e whaopopo ai le malo si anga e ngausi tonu o le tunu. Ia, pe e au ngā fo ia me tupu e toe manatu ai ma toe fuafua le anga i lumu. I le taunu unga o sue ngā leo i le ai leo ni mau. E wha mau ni ai tua inga i sea afianga o le pālemia. I le wha lawelawe na maliwa i te maita i polo fesa o Caroline Sina Vaiana Gabbard. O le awa noa tu si tala i le whairoa inga ma le te maita i pālemia. O loo wha tu i ai ia tua inga na whesiringi ai mo sona fina ngalo.
O le whala lave le, o te rei ropa e si la fiere tō senga. Il teimina tupu ai, o lau te fafo. Ea, o te rei lola e awa le vana pe e sawa ilunga le mea me sa social media. O te rei loa pe o na le whapea nalu ia sia. E na li poti whapea nalu i lotofanga. E pe o le mela na lena pe o se feso ta ingala na ai. E ala e ko ke si la fier me le to pul taimi ne. E o fe ave i solo at pam talanga mam. Ai o tele fa mauni ai ia le me. Ai e fai foi sina mawai. Na mai ale o le longo mai au. O no le tu. Tu si le al malo, tu si le lo yesi. O lona wingala. Ia wale na o mai a mai tu si molo uilo. Ia malfape mai o fe au mai leo e le al malo. O le polala le sa o mele. O le mela ele mafua na fape o au. Ai na mafua. Ona ua whaatau le mta upu. I le al malo male lo yesi. Ia o le la o fai ele so suenga. Ia pe folinga mai ele o fa mauli. Ia ato no le voila wanga ia to le ile famsino. Ia o le a o ia ile na awa. E so mana tu fa usa o ia tani lenta no lo tani de fo ia mane. Ia. O ele se me ma mai. A fa pela vai e fai mai ia ele so suenga le o ele fa mauli. Ia mai loina. E mta upule le sai le ule. Le wesa unoi. Isi me la fe fusa utani. E tu langa le tuai. Ala sa mata uye. La uma loa le tau fainga le lafo le fatu tuai. E ave se le o fionga mara o kapenet. Ale mo mai o ese ni sinai o ese tu langa voide te tau ite o ese milonga fa o kiki tu atu le. O mta ufume. Se mau milonga fa por kiki. O isi milonga tele la sa fai tail parliament. So, you know, o la e ali mai. O na uma fo ile taimina fai ile ia tusi ai me se la le anga ile al malo ma le lo yesi. O le pe o te eso to masa so pe o se tau mafainga. E fa pe fai mai se fai unga le al malo ia pole lo yesi di foi fa pe ofisini ia le tu langa o ile o lo wa fia se me ia ai pena fai mai o milonga lava fa por kiki. Le fionga de pandemia, le fionga fia mena mi mata afa de felo inga matu stala, ile aso ngfua o le neiba yaso. E to luani ri lo au fia I moli mau e luas furfa leo. O talia le fam sinonga mau lunga le tu ina atu le tu si sai, e sa idi ai. O ia li e to lua o nisi o moli mau o tua leo. I le fam sinonga o su e ai mau. O le morianga o le fasio di tangata fa moina. O lo tua iai ia le sunga ia Edward Fanueli, wa tolu sifuru mona tupu tau sanga lo na matua. O se mai ta isanga lue o se leo le malo na fanu aido na soifua, ile ngai o inga sori tu la fono ua tua iai lea tau le lea. O le ua maliu sa uo ma le ua molia, ma o se fia o kirisimasi, o le tau sanga lua o lua, na fai ele aingo le ua molia, na tupu ai ma le sori tu la fono. O le asong fua le vasu nei na whaatu langa wala wai mōni mau. Pei ta ina wha idoa le lo ia le tua leo. Wa fiua sa iri mōni mau wa sa idia nei sa tusi sai ua leo atu. E lua wā yaso wa tu inatu al whaam sinonga I leo. E whaiaia lātou sa ilinga. Ma le tuunga a maua mōni mau ia e toa lua o na loka lea matao fia le wa inga leo. E whaatari airi toi wala wina le matao umpule nei tau whaam sinonga. Ile masina fowa a perila. O le ato e whaatulanga ai se aso, e whafonga I nai mōli mau. O lo te ele ua mōlia I mōlianga umale o leo. Wa tūla I te whaamsinonga mau lunga le tina ua mōlia le whasio ti tangata pa I valea. E mafua le whano o ola na masanga. Lea sa ta ua leo na whanau o na ia tango lea la fua I se la pisi. O le whale ta ele. O le asonga fua na tūle I ei lea tina te lavou.
ai ua tolo le tu ina to sana tali i morianga se ili mua sana loia ma wha mautu morianga uma leo. O lo te tala i tua ni ai inga e pei o le saini le official leo ma tau fia lona tusi folau. O le whalau bilo ai le tau sanga uma vai o le te iala e te atuai. I ngā i o inga pi o ma whainga wha ala tua. I te tonu au nanga le malo wa langalongo ai le wha ala tonga. O ati na ea malo au whaatasi le UNDP. I se tasi o onga mo le wha a upenga ina leo tangata whainga luenga le malo i to mai. E tau fia ia whainga e le peti eita i ala o pūlenga le lei. Ma le mautali atu le tūla i mai o ni whaafi tauli. E a fia i whainga wha ala tua le corruption. O le awa onga sa langolongo ina le malo pere tania. I le wha nau ta inga. E awa o ina whainga e mawhai ai na sue ni ngā i o inga whaapea. Ina ia tau fia le tūla i mai. O le te iala Samoa e te atuai ngā i o inga pio, ma whainga wha ala tua. O se langolango malo si le whenga inga wha vau malo au whatasi. E tafi e se ai ia whainga le lei. O se wha ilonga fo i leo le naunau o le malo Samoa. E wha le leia te iala o pūlenga le lei. O se tasi o manu lau tita ua. O pūlenga malo wha te mokarasi. Talai o le nei aso. Sa lofa lava.